Talo falava i le mamalo le au whaafonga le neitai au fau tātou lia le aso mua o ke topa tausanga e lua masina o ke topa lua afe lua se furu ma le wha. O le waunanga le nei le si ufonga le lau mua o le ngtone o le amatalia fo i le nei aso fau. Ai alo mai loa le tātou saununga notu o le ataita ia le sunga le whaifi auto ina Reverend ufanga whaafia mawala i vau. Mai le kāresia whaaputonga ke wisiano Sāmoa Cannons Creek Porirua. E usi mai loa lau whaafonga. Tai au manuia, pai o le tātou atunu, ia maise le au whaafonga. New Zealandei, tawhai fio le lalulangi. Ma lo sui fo maua ma le langi ma. Ia e mafuta mai le ngango tāpo inga ni tai au. Tātou te watu e rumo le tua ala le tātou sauninga whale ainga. O le a tātou tāpo i atu le tua, tātou pesi. Ina sauni atu ia, le whawhetai ma whamanu, i le alofa mai, o mai ai na punono, i le na whaia, i tatou mai fo atu ai, i le na whaia, i tatou mai fo atu ai, o mea umaunga, ua sauni a mai lunga, i lona malofo, o mea ia e loai, o lona lava lofa mai o tausi ai tatou, o lona lava lofa mai o tausi ai tatou, le nei au si tai ai, nei tupu mai se whawai mai, iai tātou manei, ia whawhetai ma whamanu, i lana pule filemu, ua mawai mea lelei, i lana pule filemu, ua mawai mea lelei. O le whaitauina o le tusipaia, o le tusifilifilia mo nei fo yaso pe ona whaatulanga mai le tusifaitau aso le whakasa, ia mo mele le whenga inga fau, le vangalia mātai o lonu tāu poe lua se fulu. Ia o le whai poe lua se fulu ma le iwa e whangata mai le tolu se fulu ma le wha. E vangalia mātai o lonu tāu poe lua se fulu, whai poe lua se fulu ma le iwa e whangata mai le tolu se fulu ma le wha. Ia o le whai unga whalea o le mata upu. Ia whaafonga ia whionga pa ia le tua. O lato o atu nei i Eriko. O na mulimuli mai e lea ia te i o le moto tangata e tō tele. Whauta foi o na nofo i le awala tangata tau aso e tō lua. O la whaalongo o maliu mai Yesu. O na la alalanga mai ei lea ua whaapea mai. Lea li ie le alo tā vita. I e alofa mai a te i maua. O na wawawa i lea e le moto o tangata i a te i la ua.
ia la whaalolongo. A wā tili aina ala langa o ila ua o whape mai. Le li ie le alo tā vita. Ie alofa mai a tei mā ua. O na tūwaile o Yesu. O wala watu ia tei la ua. O na whape atu le o ia. Sa se mea lua te mana nao iai o te whaia mo o lua. La whai mai ai lea ia te ia, lea li ie. Ia pula o ma o mata. O na muti vale ai leo le alofo o Yesu. O pa iatu i o la mata. O na va ai lo lea. O na la mulimbuli mai ai lea ia te ia. Ia, whamania mai lea tua ilo. Tātou whaitau ma whaalongo nisi nei o ana whiong pa ia. Tu mau pe ia te ia lona vi inga. Ni fu yaso ma so uma mai o atu le whabavau. Ole, manatu au tu ole. Nei taia o tu sa male tu si whaitau. Le ase mea lua te mana nao. O te whaia mo o lua. Le ase mea lua te mana nao. O te whaia mo o lua. O le whisili le a Yesu i ta waso. A lea ua wholasia le latati. Le li ie le alo tā vita. I e alofa mai ia te i maua. Le li ie pupula o maua mata. Na tua wao le vai aso. O lo whaanga solu nei. O whisili. O tali ngā whisili foi nei vai aso. Pena ele whisili le aso sā. Ia ma le whisili foi o ana nafi. A le fu wasau le whisili o le nei taia. O whisili Yesu ta waso. O le alme man nao iai. O le tala mana ia o tātou whaalongo ai. O te fia tala noa ai whātātou. Tātou o lo whaafonga mai, ma mafuta mai, ma mai moa mai. Wa leo o malamalama tātou le tala. A le ase pa i mai o le tala i ante i tātou. Tātou te ne toi whamatalaina le tala i lon tūlanga. A le whamatalaina mo tātou o le tāua le i ante. Nā mā tai o lo tāua i tā waso i tō lua. O isi whai e vangadia e nā le tō tasi. A mā tai o tō lua, sa le winga. Wao fiai ma tātou. Wale tasi ai lua ia te i tātou. Tangata tau waso. Mantua foi na whailwhata oto a Yesu. Sa marianga le lei i le aso sa. Po ai lo tua oi. Whamatala i le Yesu le whata oto. Tangata i sauma Jerusalema. E alu i Jericho. Ia ona fasia ele o ia tangata whao mea. Whamatala i le awala i le vau i Jerusalema ma Jericho. Ia aitai pe o le ratu nei porua i tai Wellington i le laumua. Lona mamau. E whai mai e vanu. E maunga i fo vanu. E ngā oa. Tele tangata whao mea. Lina tupu ai whale tonu. A le tai aula ni. O leo whai meltala. O leo wasau Yesu mai Jericho. E alu Jerusalema. No winga. O leo foi la sia Yesu. Le ngā oa lea. E maunga i fo vanu. E ngā oa e maa. E le lau le leile awala.
O leo muli moni mai foi ma le moto o tangata. E fia o Yerusalema. O tu ia manga masani. A fai leo se tau sa minga tele. Pio na masani ia. Ia, manatu foi o tapo inga masani, mausi ngā taulanga masani. A leo a no foi le ala tau waso. Fatal tali Yesu ile la whaalongo na ilo ai. Lo wha matala le whaalongo lea le whaatuotuo tau waso. E o mai tangata pupula, whaasasa tau waso awa le o ia Yesu. A le ale winga o le o Yerusalem. E fia o Yerusalem e avel tapo inga, ai whaasasa tangata le o ia Yesu. Sa le winga o lo walu le lotu. E te ite le stangata. O le tala le fia tala no ai mo tātou. Sa le winga. E leo i loa tangata nei le winga o le malanga Yesu. O le walu Yesu e ta pena le taulanga o le whaoltanga. Mena e lātou te le i loa. O le o Yerusalem o le o masani pe ona uta ua. A le alu Yesu Yerusalem. O le wha moe lea. A mata ona tā pena le whaolatanga mo tātou. Lea ua a mata e tā waso. Si whaauta le amatanga. E a mata e le tangata tā waso. Lea ua whaalangi e tā waso. Whaalangina masani. Whaale mesia o Yesu. Yesu e le alo tā vita. Fe mau mele, e mau mele whengi on tuai. O lo tā uai tā vita. No wingan, ta ina mai lava e le whātua tā waso nei. Le la te loa ai, Yesu le wafio mai o le alo tā vita. Ie lofa mai a te maua. Awa ave foi ala langa o la nei, ma me o sila fia Yesu. So le, ele na le to lua le ta waso. E ta waso uma ma le solo le wa nga Yerusalem. Mela na le mo e tatou. Tatou te feo ai fua. Ai tatou te ta waso uma la. Mena wale tasi el ta waso wa lua. Lua ya te oi ma. O lo tala noa ma Yesu. Ile ta waso fale angana. O le vai tau. O le pupula o mata fale anganga o tatou uma. Tātou te loa le winga o le fio ato Yesu mo Yerusalema. Tā pena le whaulatanga mo i tātou umalama. Le wato mua, tā waso, ili ngā luenga le whaulatanga Yesu. Le wato mua e tā waso. Le alto mua. Ia whapupula o tātou mata whale nganga. Ia whaapupula o tātou mata whaleanganga. Le mena lai tupu. Lai pupula mata whaleanganga o tawa. Sevang nā mata whale tino. Ai maua Yesu o tātou. Nā un pupula o tātou mata whale tino. E mato ata wasa o tātou mata whaleanganga. Le wingalo o tātou o Yerusalema. Awhi tātou to e tāpua. Ai maawele sautang. Te taulanga. Whaatino la le wingole. O le wha maoni alu di. Tāpua inga. E aua le fialu le malu a ita le stangata. Aua le fialu le malu a ino le stangata. I de sao le melna. No winga. O oe a tangata moto a ta wasoa. E le ngata le ta waso mata faltino. Aua ta waso foi. Mo tātou mata whalenga. O le whamoe moe nao ne yaso. Ia sao le fo mai tātou te o iai. A whai o tātou manatu. Ilo tātou wola whale nganga. Fo mai sili lava o Yesu. Lea ua, hawa o ina ai tātou. Wa vele tala i neita waso ma le tali i Yesu. I neita waso. O le ai me tu bo mana o ye. O te whaia mo ulua. Mai le ie pupula o maa ua mata. I se whau tele whai ngō fio ngalwe. Nana pai atua i mata pupula loa. O le pupula o na o le mata o le tino. Awa tile anu pupula mai.
o la mata whale nganga. Tātou, ia wha te laulangi mele o tupu. O le telo tangata tau waso lewa, lato pū le laulangi. Nau tangata tau waso, o le intangata, o lo pupula o lato o nganga. Aua ni wha pe tātou, ia malosi tātou le tū whale nganga. O nā tātou te loa le mātango fio le atua. Le aloe tā vita. Ia lofa mai, ia te i mātou. Whapupula mai, ia te i mātou. O na mātou fia i lea. E o Yerusalema, e tā pena le tapo inga, o le taulanga. Au se tau sa minga fia. Ono lo alofa o whaalia. Ia Yesu lo mātou ni whaola. Sio tātou te talo. Le atua pa iai lo mātou te mā whawamau. Le atua alofa o le atua e whamaoni ia te i mātou. O mātou ala langa i le nei tai au. Ina ia alofa mai. Whapupula mai ia te i mātou. Ia pupula o mātou anganga. Mātou te iloai le ngāluanga tele we e tā pena ina mo i mātou. E lava wa langa le tala le lei mo i mātou malo mātou o tunu. I le nei tai au fōu. O whaalinga fo ia ia te i mātou o lo alofa mai malo wanga le lei mai. O le mawai lava le i aso umoro mātou o. Le foi wa e whapupula mai lo malama mo i mātou le nei foi aso fōu. I le tino le mawhau whau mo mātou anganga. O lea wa e whawhangaina lo mātou wola le nei foi tai au. Tal tonu foi o se aso fia le ia te i mātou. A wā lea le a mātou uru whafo atu i whi au mga aluenga. Fufuanga me wha moe ngal tangata malanda i lona wha taunuina. Ia wa e wha pula mai ia te i mātou, i o mātou mata whale nganga. Whaftai le atua mo lautala le lei. Whaftai lo whaali mai, whaftai lo whaailoa mai. Whatupu i nai pēle fia i o mātou loto. Mātou whaftai, au mea lofa whaasoa le ola. Whata mau a ingi nei pēa i mātou i le aso ma le aso. Whaftai a wanoa te saunia pēa mo i mātou. Tusai malo mātou wala wina mo au whiau ma unga luenga. Ta watia e nei o mātou a inga. Ai maise lau ngā luenga pa ia. Whaftai tele le atua. I lo wamana ia pēa. O lo mātou whatau waa ma lo mātou le ato atoa. Whaftai tala le fola mo i mātou. O lo fina ngalo le atua. Au lawe na mātou wola ma sāwa wani ai. Whaftai le ngāluenga mana le ngang pa ia. Lo mātou mālosi lilo lo tautua lua ina pēa i mātou. Whaftai ono Yesu. Ma le whao le tanga na Yesau ni e ala ilo na soifo pa ia. Mātou tue maua ne le mawhtanga whatasi ma lau fio. Ai maise o lo mātou wola wha manga luina. I lau fio pēle vi inga le whamanu le whanetanga. Ono lo alofa ua sidi lea. Ngona lava le nganga whamaulalo i uluma. Mātou te watu ai. Lo mātou te malo whai. I e whamangalo mai i ate i mātou. Moni lava le tala le leo le ni yasu. O lo tau waso pēa o mātou mata whale nganga. I uina pupula o mātou mata whale tino. A o mātou mata whale nganga. Ua matua po ngi sālava. Pei tai ua mai. Lau tala le lei mo i mātou le ni yasu. I e lofa le li e. Wha mangalo mai. O mātou leo mo mātou se. Me umo mātou whaia o le tusai malo whina ngalo.
alofa le lie ma whaamangalo mai. Le taulanga lea na sauni e Yesu ilona soifu. Toi fuata ina ma whaanau fuwina i mātou. Ia o mātou te talo. Si e whamanuia mai le nei tai au. Ma le tapo inga alo atunu, mai mātou uma ua whaia i uluma. Whapa ia mai i mātou. Whamanuia mai i mātou. Whamanuia i o mātou tiu te mawhaiva mga luenga. O lea mātou whenga i eil nei aso, tangata malana i lona whātau nuina. Pui maltia lo mātou wola i lo mātou whafo atu. Saonga le mū lo mātou wola i o awanga lei mō au whaola. Teita ina pēa i mātou i le tala le leia la ufio. E whātupu ina ere fia ma le oli o mātou loto. A wao lea lo mātou talitonunga. O lo e whaia pēa me sidi mo i mātou. Mātou te oli ma fia ai. Talo mo na o mātou uso pua ngā tia. O e lo mau pe mai maftianga o le o langa nei. Whātau toria i tono a inga o whale mai whea ngai me tonu fitinga. Whale le o mātua so se ai o sulfa inga. Pai atu lo mana wha malo lo mo i lātou umalama. O a lava tonu fitinga o saunia. O lo mana le atua. E tutupu ai wā venga le soifu ma le ola. Ia toi mau mai lo mātou malosisi. Talo foi mo nei o mātou uso. O lo mau ai pupua ngā. Whale o langa nei ai mai se lātou. O iei lau wala au pa ia. Te talo. Wha mai se lo o nganga. Wha mawhana wha loto tele. O lo soifua pēla o fio. O le pūlea mana i mātou umanei. Whamanuia lo mātou nofo walai ma le tō telo nei o mātou ainga. New Zealand nei. Le tū ma le tū lalulangi po nei o mātou ainga umai Sāmoa ma le atunu. Ia e whamanuia whilo ai pe uluma i a mātou te talo molia. O le aso ma le aso. E mai se nei o mātou tama whanau tāru si o tō e se ai. Ono whi au ma ngā luenga o onga ma tālonga. Ia e anga le lei ma e whamanuia. Le nei aso oi, fōi mai mo i mātou. Saunia whale nganga pēlo mātou wola i tu aso uma. Le ta ape atu i fufuanga ma wha mo i moenga. Ia tau tai pēla o fio mo i mātou te saonga le muai. O le talo, te le lava te talo le leo le loto. A ia whaia pēlo o fina ngalo. E mātou te fia te talo pē te talo na e awa o mai. Lo mātou ta mai o le langi. Ia pa ia lo suafa, yo mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo le lalo langi e pēo na whaia le langi. Ia e fwai mai a te mātou le aso nei o mātou me ai e tau ma le aso. Ia e wha mā ngalo i a te mātou i a mātou o msala. E pēo i mātou fwoi o na mātou wha mā ngalo i nātu. Ia e wanga le anga mai i a te mātou. Au foi te ina i mātou na whasoso. Ai e la vea i ai mātou na i le leama. Awa e o le mālo ma le mana. A tō ma le vi inga e whāwau lama. Amen. O le na ua whaafonga le tenu i te tātou saunu ngā loto le tāo nei, na teita ia lea le sunga i le whaiwhi auto ina, Reverend au whanga whaafia mawala i wao, mai le kālesia whaapatonga ke usiano Sāmoa, Cannons Creek, Porirua. Na ngangala mo le whaafitai mo le atu le sunga le whauto ina, whaamalo tā pena mo le neitai au, whaafitai mo le tātou saunu ngā loto, whaafitai mo le tātou ofai pese, i manu te le ina nei aso mfuafuanga. Luas furono minute ua te aile fitu, afa le fitu, a fonga le porkalame me o le ata o le taia. O le vinga o le tua, tāpina ina le tātou o fai pese, e mwhanga solo i leo le tātou porkalame sumel whaafo. Le whaafonga tātalo e, ina e sila mai. Ia te matao i whanei, matalo ia te sila ya sumalona maliu
soani mai, ia matotalo sangane, ia tonu lava ona fai, ia salava malele, ia esisila ia Yesu malona, Maliu tinga, ya e awina, ya e mato lo wanganga mai lunga. Ia manu ia tele ai, o mea e whaia e mato. Ia sanga tupu pea mai, le fia ia Yesu, ia esisila ia Yesu malona, maliu tinga, ia e awina, ia e mato. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveao, su fongalo mua, atau le tayao. Ata, 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 Fifi,
Fatalo fatu ia malanga fa le pa ia morunga le tunu mala ufa afonga le tai au fou vi ele lo fo le tua o tatou toi mafuta fo i lunga pe ngalo ngalo e ala le tau tua la wala le o le sifonga la mua i Wellington le tasi ono te si mar tasi fa moi la le tio fa longo e me se fo i mai monga i lunga tatou pinga te fa ilangi o le Facebook mar tatou YouTube le tatou app luas full fight tu la fa talo fatu malanga fa lo le sua fa manu malo o le tatou li fa o le Yesu Keriso o tatou le mai le aso mua o le masina o topa o le tatou fo launga o le lua fe luas fun malfa talo fa Sāmoa malo le so fo munia malo le langi ma talo fo foi malo le sun lita yau malo la foi te lo stasi fa tele no famlanga le le tua wa ta fi loi te tonu sa manuia foi malo longo pon po malo foi tatou tunu o nei le u sa oi la u sa no le tatou dia le so mo topa ia lo level for lau o mai atu fo ia se tema ya mona fo i manuia ya mona fo i lu tau sa fe ngai male tunu le utato ta mo imsa val vali masin fo topa malo fo lau za mo malo fo i le utato ta lo fa tato so tu valu nele la tu famna tu la tu totas ya gaso nei famna tu la tu ngana mana ya tato a mata fia le amatango li masina o mina tupu ya se tema ngalo e fatuna ia tatou tuli mta iluma moni le ya wai e tofu la fol tangata ma le tulanga ina te mana tua ise tema sa ola ya inisio ainga ma vala foi ma aftanga ia ono ainga wa mo tse foi le ono malanga mali mo leoti ia mana tua la ma tatou tele to mo se aso to se fulu se te mo lua fe lua fa ya ai se fatalo fa mo le tatou tino fatalo fa tu tatou tino le nei tai au ma lo le soi fo manuia ma lo le langi ma Sāmoa le atinu pele fatalo fatu ia le sua fa manu ma lo le tatou ali fa ole Yesu Keriso ia ile ni tai au fovi ia le tua tatou o ria mai fo le amatanga fo le nei masina o le tatou fo laungo le lua fe lua sful mal fal masina o topo le aso mo le nei ia i matou nei New Zealand ia msalo le aso toris fulu nei nisi o atinu o le langi ia fatalo fatu ia te o tonu o tatou pinga te failangi o mai mo mai ele to telo le tatou atinu ina fa amna to tupea e se lo tamale lei ma lo teni le lei ma lo tinane lei ma lo tamale lei ia pe tango fa sol tatou Facebook on le taia ia mai se waso o malava o le tautu arsi fonga lo mo mo ia mo ai lo fia mo ai fo ina o mea o ngata ua ia i tatou proclame fa nga solo ile aso mo le aso so i 5 minutos na tale o le tu live alu si fonga ne la Wellington e fa fianga nei mai le Mika Sisters ia ona fa nga solo to ile tatou proclame le nei taia ta lofa lava Iona motu ese fulu, mauna panua vale vale
Ia tala whalawa usmel whaafonga le tātou tala o le tau mo le sofa me le ofisa le vai tau e langi le lei le tau le aso le nei. O le aso atai ao ma le astofi e eina i timu o le aso whareile to e fo i mai winga langi le lei o le tau. Asto nai ia amata o na eina i timu amata le fo i leo na langi le lei le tau. Ka piti manuatu whanganui Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Wairarapa, langi le lei le tau le aso le nei. Malulu o le eo lo ia i le valu anga i lunga i le se fulu ma le lua. Ea mawhanwhana lo ia le sefulu fitu whasalo i lunga lua sefulu au kilani le so matua langi le lei lava le tau i le aso le nei. Langi le lei le tau i au kilani i le nei aso. O le vava ai atu i le moto i saute i le nei aso, e langi le lei fo i le tau. Malulu o le eo lo ia i le ono anga i lunga se fulu tasi, ea mawhanwhana ea o le se fulu lima anga i lunga lua sefulu. O le atunu ua toi le soe matua i langi le lei a le tau. Langi le lei le tau. Ua pia i enai timu ruas furuvalu fo le vela lufu fale e mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e luas furu iwa minute te ele fitu. Ia na nei le fiafi e ngoto i fo i le la. Lua iwa minute te ele fitu na nei le fiafi. E o so ele la tai au to iwa minute ele fitu i le tai au a tai au. Fua le ea maluru i Wellington e manu tua oilo i le tasi anga i lunga i le lima, ea mawhanwhana lo ia i le se fulu ono anga i lunga i se fulu mo le valu. O le tala o le tai mo lato e whangota le iaso Wellington e pe le tai, lata i le se fulu ma le tasi i le tai au nei, sua le tai, to e se fulu 2 minute i le lima ne fiafi, to e pe le tai se fulu tasi na nei. O polirua, sua le tai i le to e se fulu 5 minute i le se fulu le tai au nei, pe le tai to e se fulu 5 minute i le se fulu, ia i le, o le aito e whasa awa, to e sefulu 5 minute i le whae le fiafi, e pe e le tai ona to e sua leo le tai to e tasi minute i le se fulu le pōna nei. Minute le ina le nei yaso mfua fuanga mo le ula ftupe, ma no lava le anga le lei, tasi tala ni usila, ma ula tupe Australia iwa se fulu sene, tupe Amerika le wono lua sene i le so, tasi tala ni usila, ma ula utala fiti, tala tolu fa sene, o le tupe Sāmoa, ta la ono se fulu 5 sene ya ma nei al tupe temne mo la tolo malanga malafu se eleni ta se tala ni sila mo la tupe Sāmoa ta la ono 5 sene ya mo le pa anga tonga ta ste si mo le tolu ono le pa anga tonga i le aso nei ya ma no le alo fa ma no le anga le nei tatu ai ngo fa mai fanua. O whamrianga wa soifua o aso whanau tātou i meri masani aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia manu ia tele lamo tau aso soifua o tau na soifua mai le nei aso po se aso whanau wheo seisi o whanau le aso mua o ki topa e whamini atu proklami le atal taeao ma le tau tua risi whonga lau mui o tau aso o tau aso whanau ia whamini ia tele lava le atua ma ia toi whaopoponi si tau sanga stele mo o tau ia ma sanga fua i pele malosi a wale whianga iai whi au mga aluenga. O le wha malosi le nei tai au, ma ia whionga pa ia le tua, lau salamo e tolu se fulu male lua, a lona whai upu e valu. Salamo e tolu se fulu male lua, a lona whai upu e valu. O te awa o ia te oe, ma wha asino ia te oe i lea lava ala e te savali ai. O te wha atonu ia te oe, ma ova ai ia te oe. O te awa o ia te oe, ma whaasino ia te oe i lea lava ala e te savali ai. O te whaatonu ia te oe, ma ova ai ia te oe. Mana ia te lele upu ne te amoas whanau. Mani ia te roto wa saifua, o le pese nei moutou. Fa
Talafatu le tino malo se fo se mai el fa fonga le vai foi le talafaso le pito le langi me le tupu i le so le aso mua o ke topa. O le aso nei le tausanga tasi valu iwa sifuru mo le tasi o le universite le a Stanford University le te tala ona fai tutoa mo le tai mua. Mo awa onga i tutono lule o California i Amerika. O le so tausanga tasi iwa fast sifuru mo le iwa ya o e whaingoina o le National Day po le asa malolo o le nuule o saina. E whamanatu alai tau sanga uma. Whai alatou fia o whatasinga, whatasie foi. Ia ma whapapai me whapapa, whapea foi masolo o parades. Ia e whamanatu ai le asa nei. Ia na whaavai ai, ia le malo saina i lona taunga lea People's Republic of China. Le sol tau sanga tasi iwa fast furuiwa na amatai. Na nuinga e vai atu i au tafa o lo fale o se ainga seina o no foi o faia se fia le nei aso. O le aso nei malo lo i lato o faia lato fia ma le tua isi o lato o tunu. O le solta usanga e te siiva limas furu mo le fitu na fato a lo mia ilu foi taule i lungo le tupe Amerika In God We Trust. Tai mua le ua lo mia i le foi taule na i lunga o la lato tupe. O le aso len tupu ai tausanga tasiva lima sifuru mo le fitu. O le aso tausanga tasiva lima sifuru mo le valu. Ia nasui ai a le isi komiti le a Amerika ma whaingoina o le NASA. Ia o le ingoa sai mo mua o le National Advisory Committee for Aeronautics. Ia sui lole le NASA, le National Aeronautics and Space Administration i le aso le nei. A toia le whaia suenga ma a ngā ilunga le vāteatea. O le solta usanga te si iwa ono sifuru na maua le tuto tasi o le nuu lea o Nigeria mai pulenga a Peletania Tele. O le solta usanga te si iwa ono sifuru ma tasi na tufa tasi ei sa sae masisifo. O le nuu leo Cameroon ma maua ai i a le nuu fau Federal Republic of Cameroon. O le solta usanga te si iwa fitu sifuru ma tasi na te tala ai ia le isi whale mataanga po le nofuanga le tā whao i tangata o le Walt Disney World i tawhatawhane Orlando i Florida. O le lona lua i leo whale whapene o te tala i Amerika na te tala mua le isi i tau te tonu i tau o le Disneyland na te tala te siva lima i California. Tasi nei pise nisi mtautia le ola e to tele tangata e o tā whao ai. Nei foi le latou fale whapena i Hong Kong, whapena foi i Mufalani. Ia po le latou paka tele i e o tangata e tāwha whawai. O le solte usanga te siiva fitus furu ma le lima, na whai e fuso anga Joe Fraser ma Muhammad Ali. Whai e Filipino po Manila i Philippines, na manu malo e Muhammad Ali. O le solte usanga te siiva fitus furu ma le valu, na tuto tasi ai tu valu mai pulenga a Peletania Tele. Ia o tātou tala ia, te noa whapaponga te masani whaftai lawa. Ia maloha tai whaafonga mai tātou te nuu le o toi valu minuti ona tā leo le tūlai valu tāla valu ona whaafonga le tātou talafou ma tala mai Sāmoa. Ia toi whaamaloha tu le taimi manatu to tere na wailunga le awala au anga i fo i ngā luenga ia na whaamanatu tu pere saonga le mū le anga i ngā luenga le nitai au ia mesi foi la tau le o mana vanga luenga le uanga i mai ainga ia fai foi la yose malo longa ia o le asa lona lua nei o tu uanga ia a whanau ni usila nei ia onga ia manuia la foi ia fo whango nei aso ia po fia le la ave nei te maiti ia po la fo ave o le whale to ina malo mtua ia ai usu tātou i ngā luenga manuia ngā luenga ia whaatalo whātu i tātou pa anga i o mafuta mai lunga tātou pinga te whailangi ia manatua ia na whaamanatu atu pēr o laulango fo lina le tātou tautua le share le tātou Facebook pe whaasoa atu le tātou Facebook ia mai moa ia wa inga whaatalo whātu le sunga pali i sina ia leo e whapea fo i whea tua ia whengau ia i sila whaatalo fo i le sunga puafiti wheto ai me se fo i ia le sunga ia le au pepe Howard Swaka ia Robert Pearson whaatalo whātu malo whaatai sunga va weli tulva manuia lava fo inga luengo nei aso Betty Nansen ia whaatalo whātu le nitai au Patalo fo le sunga por fatua asenati tu ua ia fa pe fo ia le linga le ota fatalo fatu ia ovo le sunga ia elia la uta monia fo inga luenga le tau elia ia fa pe fo le Ellen Salmona
Fatalofa atu fo ia le sunga po le faltue a Kaisalina tamati tufunga ia e fape fo le sunga a Saulo Sam Faea ia lo se aviliamu to le foa ma lo tiamu moni fo inga lengo le aso fo fuanga ia o le faltue a sina vai fale fatalofa atu fape fo ia le upena ula ia fatalofa atu fo ia le sunga ia Rafaele vai fale ia fape fo il faltue ma fo Eric ia o Tapua Tofai fatalofa atu nei tai au ia sunga ata Ioane o Sauvao Nila ma lor se fomonia ia ma le sunga por falitu ia SMOE ia la tuna le fai on fatalofa ma nei tai ia ma lo le tunu nai mai mo mai ia ilungo tatu pinga tfai langi ia fatalofa mai fatalofa atu le sunga Alfred Ropic ia le ma futa mai au kilani ia le la tatu wolo le pese nei ia ona watu ile tatu telefon tala mai Sāmoa. O lea ua toe 5 minuti ona tālea o le tūla e valu.
Patala fatu lo tātua tino, alo mai o leisi whaopoponga le nei o talafou mai Sāmoa, o se mai el whafonga. O aso lusa fulmaliva umo masino se te mai tausanga te itasi, o se aso whaapitoe mana tuai le sao leo uma le lalolangi, a o ngā lulu e limtanga luenga i te tonu o le se fulma le lua masina, o se tausanga mua le nei ua palasi ei le aso lusa fulmaliva i le aso saa, na laio na sui lole no whanga i whai ai, ma wha atino le malo le ka le sia meto tisi a pia. Molimtanga luenga o leo i le nei tausanga, e to avalu i a malo le malo na wha apitoa lava le wha alo i ai. O i lantou i na mali liu a o ngā lulu e te tonu o lea sa fulma le lua masina, e au fiei ma le malo e to atasi le na uma le soifua, a o i lunga o le tiuti le wha atinongo le na ngā luenga. Au leisi to fito, na mali liu no ni ngase ngase, au leisi to tolu na mana tua e le tausanga le nei, ua malo lo retire, e au fiai sa uno malii, o le sunga ya Sunny Schuster, ma le fionga tupola misi tupola. Mai o ia fui sa uninga e mawai le avanoe whaatasi atuai a ingo i lanto ua mali liu, a toai mai lanto ua malo lo retire, e tui nātu iai whaalo longa alemtanga ruenga, e whaata ue nai le tautua ai lato nei. O le toi turi loa ina le whaalo lunga mtanga ruenga o le soi fumalo loina, ai ono Alec Eke Roma, e lona wha e lo lea o le wha le tonu, o lo ua ma wele tele o se le ni le whaitau fia feta la, i le tau lia i leo le tele o vaila au mo whala au, e na ua pāsia so whaatulanga na e au ngā ai. Pei ta ua wha ilua ai ono, o lo o iai la wha le tonu ia o lo lape ilimtanga ruenga le whaati nongo isi vaenga ia, o no whale mai wha i tu malo umai lea tunu, o lo o wha ngai na uma se por kalame wha computer, e tu ina ia i te tonu wha mau ngau whala au mawaila au ua sioki mai whale mai te tasi, e mawhai o nei loa atu le whale mai tele mo to tua i lunga o lato masini, o na toi au ina atu leo isi sa palai o whala au mawaila au e wha au ngā. Peitai, o lo iei fwoi le lape o lau whainga ruenga i whale mai wha i tu ma lo, e lato te leo tu uina wha maunga i lunga masini computer ia, e mawhai iei o na mata i tu watu le whale mai mo to tua. O nisi fwoi o wha le tonu a maua, o le wha le tonu lea o le so ta inga i lunga o penga ta wha i langi le interneti, pe a whai e le leife so ta inga, e leo mawhai fwoi o na maua wha maunga o lo tu uina i lunga o lato masini, e le vaenga o lo tiu te atu i e pia. Ai o nisi o wha le tonu a maua le fionga ai ono. Ia masa salongo fwoi a meo lai, a mai se la inga o se inga o staff ia a tonu tu wha fwoi e mea wha pena. A mangkua lai le recording a fwoi na mea. Ia o i masa salonga na o ia e wha whainka tiling approve a whainka whainka monitor. A pawal mea fwoi le o lo whautua tua a whai o lau a kufa pena tosi lo wainga. Ia o ka mai i nei kwe waku nisi pena tosi pa whalna. O ia whaenga o mana whae ngoe le fionga ai ono, o ni ngasu umai o lo iai wha le tonu nei e te tau o na wha le leia, e le ngata ina uti ai le wha soa o vaila au mo whala au, ai ono wha le au ngai na mau e fo i isi vaenga ia, e au fia i maseleni o lo wha tau ina mai ai. Wa avantu se whala au mai le fionga le aki epikopo al eka le sia kantoliko, i tama matene tuai umo le malisi, wha pia foi i mātua, e talo se whonutanga e whaatala noa ai se fafo, e le whawhita au lolo tūlai mai pea i le fafusu le le taulanga. Na whaimatu e whaamanatu le fionga le aki e pikopo, le tāua o le ngā yuinga wa whaatino nei e le kolisio a vele, le nau lava ina tapuni lea o ngai sina teimi, e le sa ilingo se fafo i le whaawhita au di lava lea e tasi. Le ngā yuinga mātango fiu whaatino e a vele le temi nei. O le leto e whaatanga ina lea ona toe au se ta maititi a onga a vele i le tu ua a onga, i le whale whaatali pasi e pia. Ai we iei no whanga wā tofa e watu iei pasi ma van, e piki e ilanto e le ngata anga i le a onga, ai whaapena fo i le te mitu ua. Wa mai ale wha le lenga le vau kolesi e lua,
Ma ua mai fo o na aloa ia le fafonga ina o le whātua e senga, mai le te fono o le komiti whaafoia le malisi, peitai, e leo tele tonu tele ia i le ngai uinga le fionga le aki e piko po ia mo sese, e ono avea ma se fafo ona o wa tele teimi e whaatino i le ngai uinga e tasi, wa te tau o na whaia sa isi la asanga, e ti nei ai le whaafita auli o lo o lamatia e pele soifua o alo ma tama whanau le atunu, mai i ngai uinga le anga ale ali o laulangi. E se lau lua se fulua fetala le tau le lodi fau al matanga ruenga le soifua maloloina, lena tatala ina se sauninga whaapitole a matanga le neiva yaso, e whaawau ele una ina o le tuipuipui whanau, e noo mafio anga whaata amilo ilo tato o te noo. Na whaftia le fionga le ministan tanga ruenga ia wa lasi lua pito whanua ta fito sele, le whaawau peo le anganga fiso swani mai o le malo au se tā lia, le olo tawala mai i le whanapa pitonga le UNICEF, mo wahenga SS i atunu o le Pasifika, na whai loe le fionga wa lasi le tūlanga tā ua le neita avale fau, pe afu atu i whai numero tui pui e tolu lo whaatino mo alo ma whanau le atunu, e leo au sia le tūlanga le se lau pasene. O le tui mua lava o le misela MR1, e iwa sultasi pasene, le whaitau au whai, o alo ma whanau, e anga waa na whaia tui pui. A o le tui lona lua, o le misela MR2, e ono sulfa pasene. O loo ma whanwhana lava le taltununga, o le whaau o le una ia pea le au whainga renga, ina ia au sia le iwa sfulu le sarau pasene. O le tui pui le nei, o le misela, i nai masina, o te toe o le nei tausanga. O se teimio i lumai leo toe mamao, ai taunu mai le atu no le isi loli fou, e lua ai loli, e whaso soa mo upolu masawai. O tala fou ia mai Sāmoa, manuia ni aso, whaso i foia. Whatala whātu i le nei vaenga o telefau o le si whonga o le lau mua i Wellington. O le talamu mua, ua tui nātu i le pālemia ma le whainga malo so whaatasi e New Zealand, ia se tusi alo ia mai lo fiso ma ta upu tau le aia te tau o tangata a malo au whaatasi. E tālo sanga i nai se whaamatalanga e tu sai o la whaina o le aia te tau o tangata Maori i Nelson whapeai ma le tu malo o le Waikato. O le nei tusi, o lo seini ai ni sui tu to tasi se do tolu, o tangata to mai wha apitoi ma ta upu tau le aia de tau o tangata, mai o lo ofisiringi ai, le aia ina leo le aia de tau i lau e le ma whanua, a to ai maala manuia o tangata Maori, e no nofo ai le pitanuu o whakatu i Nelson, ma le Wairarapa moana i le Waikato. Ua tūlai mai le nei mata upu i le taimi ua whailo mai ai le minsta whaamisnonga ia Paul Goldsmith e whapea. Ua talia le whainga malo i le tele o whautuanga tau i le aia de tau o tangata e pei o na pāsi ai i lo na whao whonutanga na whaia isi neva ai e na te le whautua ina le wha tino ina le malo o se fuafuanga whaatatia e tūsta o le aia de tau o tangata tō tino se atunu e pei ona iai lei unga whono a malo au whaatasi, lea e ta ua o le United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. O le tausanga i luafes fulfitu, na whaiai se whaai unga le whaamsinonga maulunga New Zealand, e ta tau i le malo o na aloa ia se malienga tau ele, i le vai tau o le afe, valu se lau tolu se fulu, i le vālea o le New Zealand Company, ma tangata Maori o le tū malo Nelson, mai ui ina tele tau mo whainga i fofo i tua le nei ma ta upu, ai e le i maua lawa i ai se tonu mautu. Mai o akuso le tau sanga te ruai, na toi o ai i luma o le whaamsinonga maulunga i le lawa ma ta upu, mo le sua i nā i o le aia ina le malo, o aia de tau o tangata o loa fia,
ma sa ili se fafo e awala ini ele whaamatua tu mo ia tangata e pei ona a fiai. O le nei mata aupu na o mai ai Nelson se suisi ni au malo au fantasi o le tangata sua fa ia i Jose Francisco Carly Say a o iai o ia i New Zealand nei sa maua fo ila vanoa e feilo iai ma le wairorapa moana po tangata Maori ia ua lewa na tau mawhai e toi maua o lātou ele o lo ofa ngaina i le fale e ngau si ai le ele tise o le Maraitai Power Station i le Waikato. O nei mata upu e lua, e le i maua lawa ia ini whaai unga mautu, mai o le mafu anga leo le tusi e pei o na tau o awina atu nei i le malo o New Zealand, mai malo au whaatasi. Ua su e le whaalapau tonga whaalawao malo o le Green Peas ia le company tele o le Fonterra a New Zealand, i le ole ngia leo tangata whaatau e whaapea o lana pata o le Anchor e se laupa sene le mutia New Zealand o loo ngau sia mai ai. O tula fono le kompania le Fonterra e whaatanga ina ai o na whawhanga i a lafupowi tau susu i hisi mea ai e ese mai i le mutia. Whaalia mai le Green Peas o le neitulanga o se whaafi tau li tele ona o le mea ai o lafupowi e whaatau mai whaafo e ngau sia i le penu o le popo e whesota ai ma le whaatama ia o le waumatua i atu nuo a sia sau te sasae. Mai le tau na sila fia e tangata whaatau o loa i le tulanga o le ngausia o tau mafa nei le Fonterra e iai so tanga ma ia tulanga whaale tonu. O le asonga fuana nafi sa tau au ina tua ialo ia le tangi tusia le nei le Green Peas e se sui le whaalapo tonga i le ofisa tūru tonu o le Fonterra e au ki lani. Ta wai le tamai tai o Sneed, Dayton o Flynn o le Green Peas o lo o lengia ma tai se se ina le Fonterra tangata whaatau e awala i le whaamatalaina o ana o loa ngaosi ina ia fōlingai o lo tāla whea ngai ma le lei ia o loa ma tūlanga mo o mia o le si o manga. O le poloka pata o le Anchor o se tasi nei o tau mawha ma loa ngau sia le company o le Fonterra e pei fo i o isi o loa ma tau mawha i ai le Winkle o le Anmam, Fresh and Fruity, Capiti Mainland, Mammoth o le Primo whapehai ma le Perfect Italiano. O whaamaunga mo le tausanga o mawai lua awe luas fultolu o iloha ai o New Zealand le atunu e o pito i tele i le penu le ta ua o le palm kernel la tau te whaatawina mai na i lo isi atunu o le lalolangi. Mai o le ati na e o la fupovi la tau te au maia i le lata i le 2 miliona tone o le nei penu i le tausanga e tasi. I se whaalinga le kompani o le Fonterra i le na upenga o vesota inga na ta uai o le penu le nei po le palm kernel o lo o maia mai whaafo o se vaenga o mea ai e whao ngai lau whai whaato anga mo la fumanu i New Zealand e sui ai i a mea ai o la fupovi ai maise i le taimi e tuai ai le ola le mutia pe a te tele i a munga la. Nā si tia lau whainga o mai whau sa wha mawina o le COVID-19 fruiwa i le tonu o New Zealand le vai aso na tua nai e tu nei. Whaai lo mai le mtanga luenga le soifua malolo ina e o mai le sa taluai le aso luas fruiwa o se tema e afe tolu se lau tolu iwa le au whainga o mai whau a e wha le au whai tangata na maliu ona o le wha mai. O le vai aso e o na tua le sa wha umai le sa luas fururua o se tema sa na o le afe ma le se fururua le au whainga o mai whau na iai a e lua le au whai o maliu. O nei fo inu mela ua whaailo ina mai i le aso muli muli na maua fuai masini fo ina i wha Yesu e suenga le wha mai e ta ua o rapid antigen test po o rats. E pe ona whaailo mai e amata i le so le aso mua le nei o kitopa o na whaatau ia mea e le to e maua fua e pe ona sa wai. O le aso tolus fulo Juni na mua i whaatulanga i na whaamuta ai o na tufafua i a rat test a e sa to e whaapopo i ai leisi tolu masina le lana wha umana na fi le aso tolu se fulu o se tema.
Ai o le teimi nei, o li potia mai, le PCI o leisi vai lusi fau o le Covid e ta ua o le XEC, po le SEC, e mai ono vave o na vea ma vai lusi au tu, e a fia ai le tele o tunu o le lalolangi. O kuso lea na mua I mawai lea fo I vai lusi fau o le Covid I lea tunu o siamani, mai o loo mata I tuina ma le toa, e le whaanapo tonga le soifua maloloina le lalolangi po le World Health Organization. Na misa matau upu le minstau ala manui o le tunu o Shane Jones, manisi o tangata, sa whaia salato solo te te le lau mua I Wellington e le songa fua ana nafi. O lato na awai le solo mai le mauto le parlemene e anga iatu I le fale iai le ofisa o le Todd Energy, o tangata ia e te le fuafuanga le whainga maa lo, ina so loia ma wha le au ngā ina ia le sā ma le tapu lea o loo iai I le toe sā I lia o le swau u ma le kesi mai le ele ma le ngā tei whale o New Zealand. Na mafua na tu whaatasia le nei solo te ina ua whaala wa I tele mai e whaapea e nā o le wha aso whai ngā ruenga ua whaava noa mai mo nisi e fia whaalia ni o lātou whina ngalo I le pili po le tūla whono tau whaofi e teu ai le tūla whono mea tau minerale ale mālo le Crown Minerals Amendment Bill le ua I luma nei o le parlemene. O le o atu la o le solo le nei I Lambton Key ana nafi na I loa ai nisi o le audite o loo iai ma le li minista e ma o lātou fesili ai o ia pe aisea ua whaala I titi ai I le taimi maaso o tu mai mo tangata e fia whaalia ni manatu I le nei pili. Whaalia mai e le suiso upu o le maafutanga e whaingoina o le Oil Free Wellington o le tamaita e ngoi a Michelle Tucart o se mea le fitau I tele ma le sao le puupu o le taimi ua whaawanoina mo manatu whaalia o le tunu e tu sai o le nei teu teunga o le tu la whono. Na I e ta ua o le winga moni le nei fuafuanga le malo ua tu I titi ai le aunga o le whainga malo whaatem kalasi e New Zealand. E manatu le whaalapo tonga o le manatu po le teltununga o le whainga malo e la tau te le fia I loa po a ni fina ngalo te ngata lutele e tusa o le nei mata upu. Peitai sa unua le li minsta ia Shane Jones o lo lava matutoe I le taimi e whaalia I langona ma manatu te ngata I le nei pili po le nei tula whono tau whaofi. E tusa maleafe fitu sa lau lima se furu la whainga o ainga sa motu sia I le lātou ele tise mai o lātou whale I le po atoa ana po I le nuu o Tekapo. Na amata mai le tae au le songa fua ana nafi o na motu sia le pawa I le whaitau wafe o whale o ainga ato hoi ma company ma businessi I pita nuu e au fiai Tekapo ma Albury I le motu I saute. Ma fua lea ina ua whaalenga ina ni waia malolosi e se waalele helikopter sa whaonga I le whanaina o ni whaatoanga I lea vaenga o le tunu. E le ia whaina le pailate ma e lea I foi I se isi tangata na whaina ai I lea whaalawe lave pe tai na liputia mai ai na whaalia le company o le Transpower o lo tau mawhai ina ia toe whaaola le elitise I whale uma I se taimi o le wauli o le so. Se li poti mo le nuu o te kapau na ta wai le te whono o le community board ia Steve House. E to tele tu lisi mai saina mai Japani o loo iai I le lato ai mai wa fiai ma lato nei I whale tonu o le lea I o se elitise. Ai le ngā te lea ua te lea lava fo I se a whaina I o pisinisi ona o le lea I o se power I ia vaenga o lea tunu. O whabani mai al company wa lele le New Zealand e amata ia Januari o le tausanga asau ona le toi whaia ni ana malanga whaatulanga ina I le vaho in me kahakol ma le lau mua I Wellington ai o tangata malanga mai I le vaenga o New Zealand o le huiane I le ai o kalai stete. Whailo mai al company le New Zealand o tūlanga whaale tonu tau le tamau a inga, o tele I nā whaina I le tū tau whe malanga inga I nuu mai tū malo I tū o New Zealand le teimi nei, whaapopo I ai, ma le tau ngata o le whaale le o awhi o waalele mai le teimi I le teimi, e tai la, o whaailoa mai le whaatonu o le whaapotonga,
le inweka ko Licensing Trust o Chris Ramsey e manino mai o le o wha le New Zealand i polo fiti ma tupe mama ai wha nai i lana au nanga mo tangata lau tele. Pei ta ai o le fuwhanga le New Zealand e pei o na wha ai lo mai o le a wha tele i la wha ingo na malanga wha tūlanga i na e anga i atu ma o ese mai male malai wa le lo kala i stete pe a whai o le a le to i aise malanga le nei i le vao inweka ko ma Wellingtone i le amatanga o le tausanga whau. I nai tala mai whafo le vai aso na te nei sa wha i tai eise mea tau wha tonu anu mamao le malo saina i le Vasa Pasifika ma palasi ai i le sami pe tusa o le fitu se lau kilomita le mamao mai e tumotu o Makesa i Falani Polynesia po French Polynesia ia po Tahiti pe o na lau sila fia ai. O le nei wha te inga le malo saina na whanaina mai ai le nei mea tau anu mamao mai lau ele o saina ai pa i le Vasa Pasifika i tua atu o le sone o le tamao ainga o tumotu o Tahiti ia e pulea e le malo Falani. O se li poti le wale sfasa laua New Zealand ta awai e le malo saina whapea a o le iwhaia le lātou whaata inga na mua na lātou whailoi na mai lea fuafuanga i malo le Pasifika. Ai mai se fo yo isi malo de tele pe o Falani, Australia, New Zealand, ma le United States o Amerika. O se teimi mo le nei de tono le fast food to sanga ua tu nai o fa yese fa te inga me tau fa ton tono mo ma le malo saina i de tono le Vasa Pasifika. A le fa yele fa te inga ai o mo na fa ilo mai i atu ngalungo malo i ai Australia fa pe Japani ma New Zealand ato fo i maisia tu moto le Pasifika i le tu langa la matia o le noho le lei mo le noho file mo o le tu langi o le Pasifika i mata upu wha pe nei. O le so mua o ke topa, wa atoa i ai le tasi le se lautou sanga o le soifua o le lisa avea mua mo Palestine o le malo le United States o Amerika o Jimmy Carter. E pei ona sila fia, o le tausanga a feive se lau fituono na fili ai Jimmy Carter i le tofi Palestine o Amerika, mai na o le tasi la vala na nofo inga. Na whae ia te ia le whailonga tau o loa wha le wao malo o le no pele o le file mu po le Nobel Peace Prize i le tausanga a whiwe se lau lua o na tau mwhainga e wha mautu ina ni whea ngainga o le file mu ato ai fo ima le wha tawa ina o le aia te tau o tangata. O lo nofo pea le nei li i lo na whale i le nuuengo o Plains i le state o Georgia le ana mua i se atu i ai i le tausanga a whiwe se lau ono tasi. Whalia mai whapea o Jimmy Carter, o le Palestine le au pita umilo na soifua o le United States o Amerika. I ta longa i tu unga wa awhai la whaale wao ma lo mo le ipu o le America's Cup, o lo o tau whaitu tusa lava wa ai lua le Britannia ma le Luna Rosa, i o lo tau wa mo le awa noe lui nai le ipu o lo umia le wa awhai la o le team New Zealand. O le unga o tu unga i le asonga fuana nafi, na tu lai mai ai, ua te itolu ia mua wa ai e lua, pei ona tau wa ai mo le wa ai mua maua na mua e fitu, ona sauni lo le tau wa ma le wa au New Zealand, i le tu unga le ipu i Barcelona i Sepania. Ia o le whaiungana na o le nei vaenga o talafau. O le nau whafunga le tinu o i tātou tala mai Sāmoa pe ona tuina mai le sunga a tāse Salam Sam ia ma le whapongo mo tātou telefo le whionga la wano ati lawa to e whafunga le tulai wa le tau nei e tātou telefo ma tala mai Sāmoa luas fulfa minute o te nei le tulai valu io e ia mai tau atu fo io le fo to e whamana tu mai o lo tātou iei pe le tulanga o le tātou whiola whaatasi ma le whaamai o lo pisi lawa le whaamai ia o le tūla lea ua whaate ia to e fo o le aso lea o le amatai ona le to tufa fuaina o le la fatau o ini au to ya ni au test fo itu fo o sia ke fama o la ia te le rope e tati le sia ki e pe ste me umai le nga a fa e umialo na nga i ngola la le a fa pe i le aso fa to umai le nga i ngola vole nga por me wa il malo me le tanga nga fatau e tau so fu si stupela to ya fa sa wina o se le ni tu o vai te mi pe fo tato ainga
e te mi tau fai su e wala fa sa we se le ni mel so na fa nga ia pe alu le nga fo ia ta se le wala fa sa o le tele o le lisi le wa mai e fa nga il masina le oktopa le utatu ia mo se si yo na o le utatu ia we ni usila ya oktopa mai si atu no la lang yo America Samoa o wa ila ia la to ya se te mala smulmuli e nei vai ngai o le van fa tu langa mai e tatu finga malo ia fa ma fa ta o le so nei e la ve la ma test red test le o nei le fa ta o ai mo wala I fa le tala vai o teilo e te tele lo fo se fa ma I le lumana I ia e un to tala fa pio la fo I fu ia te lo I ona o le wa mata ona vai fo io amata o la ia ai o le si vai nga le ua fa malusia I le aso nei wa nga utata noi aso mo o ke topa ia ua le to ia ini test o red test mo fua e ile si fua la au na sa fol al malo ia mo la to e ile kanesa ele wa ia I wa tele to inga kanesa ia o la fa ona fund pe fa tu pe la to ia o le isi vaenga ia o le aso mo ke topa o le asiti ai fo I le to le fasalanga o paka ni tata no so ia o nei le fa tau nu ai fitu se lauli masfuta na sala pe apaka se si paka ila to I man fa to le aso mo fo yo ke topa o nei le o si I lunga le to tongi o tangata mo le levi o le na fonga fa popo mo la to si mai ni usila ia o le na vatu tal fo pe ia le au fiel ni se no o Pasifika o film Sāmoa o ina o tunu uye man tu vo yaso ia ta sa u ni usila tan no so me lua fe luma mai e umana tongilo pasese ya lu le fa le lo la sa yo na le tongile tu pele o la fonga le te sa u ni usila ai o la wo ia ile tono o pasese pe a tongilo pasese ia la fonga le ia tolu lima tala ale la si tie ile so ne se lautala ia mo na I tangata turisi ia fu le tasi o le tele o vaenga I tafa o turisi o le fa tupe I tupe a tangata lau tele fa te inga lau porirua tupe lau vaenga I tongi raids ia mata tau ni am falfenga luenga le nei mai si au nanga tele ia le tongi me fa le ia vaenga I mai turisi tafa o ia tauna na I se sao turisi o mai ia I le vaenga le lau si tia se lau tala ia wa mai au mau mela I Amerika o Japani China Peletania ia mai nei tele o me mo fua tau nei se la tau sa al mela tau no fai tau na alu se vai ngole se lau tala le si tia tu safia o no lima tala lu si tau na alu se vai ngai pule nganu Yesa. O Porirua, Wellington, e whanui, nui e walai, tele mati. Walai mata angam vai mapena. E o tūri se tawha wai. Ia, no umai ni usila. O le si vaenga le ua sui le so, o le tūla whono le vaping. Ia, o le ua iei le suinga I le aso, ne italu si ua maua umai whalo o loi e whaatau wai. Rea suinga na wai. O le suinga o vapes suinga le whainto e whaonga, reusable vapes. E mo mia le iei o se maavu le o vapes iei le maa le mwhaina whawhanga. Ia mauti noa saonga le mu mo whanau la iti. Maisi a vaenga ia inga o vapes ia mese lai loa la tau le whatau ina atum whatau mai. Ia le au fia ita ua wa ele te ora tu si onda vaenga whapena. O le si foi vaenga le au sui le asol lei. O le mea lofa le pol tupe mele maa lof so soane ia o ngā mata. Fate te inga whapeo le a inga o la tupe maua le tausanga se lau valu sifuru afe. Ia mawhaiona wa ai atu I le tupe pe a mole fitu lima ta la I le vai aso so soani se isi o le a inga le mea o ngā mata. Ia le kindergarten. O le isi vaenga le sui el malo nei o le winter energy payment. Tupe foi le tau maluru. Tau maluru. Ia ngā ai la tau le benefiti au tu e le main benefit o la tau le pensione ma la tau ia I le vaenga suenga o se ngā luenga. Ia mai la so mua o mea ngai la so mua ape o ke tupa e mauai. O neila le ufa umai loa ia le fo I so sani na fai e fai ngā malo leipa. Tau sanga faula e le toi sau stupe le la account. Pe a fai o tūlanga nei wale ufa e molo mai le wuma.
Ia, a pe o ni sina vaenga mo le silfia le tunu. Tupu i le aso mua ke topa. Nei, Io i le aso nei utatu iai. Ia vai fo i te ua e... Tātou ia whanongolongo mai. Le masina o i tarong whātau ma. E te fu e fia tam mawharo tu e tu e paka. I paka na i tangata fo i le na e ale whailonga. E ala na paka le tangata le paka le amata tu nei. O le i loa o le whamitala. Ia, o wala tua le se paka pe vavea. Ia pe ua paka ia pe i le nisi o mai le se autus paka. Ia le ua o levan pespese tu tatou litio. Fia fo sana tu fo. Ava pe ala te ua le langona se sile fe au le mulmoli atu. Pau au manuia ia se fitu se lau lima suta. Ia fa tolu lana sala ia fa tele le ia ova malua afena na sala i tono le vaiaso. Ia longo tu fa nau fa mo te o sala mai mau ia le. O tamai ti fo i tele na fa pe na mi o. A tu le tamama tina e fa tau ero atu apaka fa pe te va me mai ia. Mena 5 minutos te la tu tu esa. Ia sa lo ma fola tu fit. Ai lisi foi tu. A lu la tangata le ila na ka. Di mo tino ia fa ali le la ka ti lu mal pito i lu. Ina ia uane i sala i si wa e la tu altu spaka. O to inga sola ni to fia la tu spaka fia i ai tava le ia wa te le tu pe mau. Ia ai tato o le nga luenga na ni tangata la tu si al paka te hua. Amu ia ila tau ia wai loa le tu la fono. O la ta ia na tala. Amu ia ta ua le utai loa tu la fono. Ia. Au nei tangata ele i loa swinga le. Ia la fata mala masala i loa nei. Ia na. Ia ma tua whafonga mai. Ia longlongo nei whanau naua i loa ave. Ave ta avale. Ia te tile nei tupe ua whaasala i pe amu oi. Ai te loa la. Ele ngata le paka lea tangata ini usila ato le usitia. Ai mola tau e paka i pitone le wana na o Jackson Street. O nei le amata ina tongi le paka na i pitone. Ai fa fonga mai ia wala le ta ua i pitone tele fa lo lo i au tafa i o tangata paka ta vale na ole tafa o sa vale vale ma nei o le tau. O le luma le sambi. Pio le wala ia, pio le wala utuna pitone tele fa lo lo. Jackson Street e lo uma lo hat. O nei le tongi i paka. E tolu tala i le tula. E na le lua i tula fa ta pula ana i paka i. O malolo e tu la ia sala foi oi ia o taimi le au mai o le va o le iva le taia o le lima le fiafi ia so umal va so fitu ia na lava no le te o le lima nga i le tau le valu taia o e pakafua ia fa fonga mai o to lo hat ma Wellington im tata umai po lua oi lo hat e to tongi le paka i na Jackson Street a mata tu le aso mo topa ia na ana nei fa mnatu mo le vanga nai no foi nai. Wa ma san foi no mato wo i. Ya on ma nei sia wana le te paka e sa vali le io ma e te le ta sa vali i. Mo. Ya le la amata ile so nei. Ya ma na ya. E fa mnatu le nei ta yao. Ya ai le sa ngani mo foi e ma tulanga fo mai ya. Wa ta foi ona ngai ta tau fa ta ua le sia ki foi le ngase o le prostate cancer mo nei tama e me se foi nei tina i le cervical semia nei vai fa pena e tawan fa mo sa le se fu maloloina o le i por kala mele fu nei se fulu e pe o le tele al temi tano ele o nanga nei si ya le tamaita u Sāmoa so fa ya palolo scanning e viena le i le vai ngale o le tu pa o tinam tamaita e se ta u nei fa manatu ta u malama o ngana fo ie fa ngai por kala meia ana ia sa fa ngata fa ngai le so fulu tau sanga talu ai ma lu su tau sanga talu e talu ai on tau foi fa sa o la so i fu o tanga le butu sa o ngana fa ngai por kala mana ia ele le yelo ma i fo lango ta ma le tu pa wali ina yo ta to ti nam ta mai tai i le pui ngona to ya lava fa matalanga yo malu pui na mai nei ta tu tal fo ta sesa le aso apitoa o leo le langi. Ia na mai e mana i li i mata mai tai leo maari liu mafu mai mai. Ia pe i le whapela o whatustu sei nei leo Sāmoa. E mo tato uma. Ta ua la fo i le siaki o soi fua malolo ina lei. Ia sa o lei. Ia sa vano e te alwa il fo mai siaki lo toto, o le soka, o le ngā o le toto. Me uma lava. Soi fua malolo ina. Ia mai lo le fo mai ina sa lo le ia. Talia nan fautuanga mai ngalue anga ia. Na, ia wa te leo le afianga o nei whanau pe a mail ta ma pe mail tina. Oka. Ia na.
Tala fia mai fiti tas. Ia. O le ripoti wha le tausanga fiti lana talo ma lana awa sa ufafu. A tu fatase fitu tesi ma le iwa miliona tala lana tupe na maua. O te le lope le titipe te le, a leo te vea tu talo fiti. Se pea ma le 5 afe ono se lau ma le valu o metric tons o tonne o le talo na umai fafu. Se sfuru iwa pasene usi iti ai ma le tausanga lana tene. O le awa lava ia na mo le tolu valu miliona. E 5 o tasi metric tons na mai o le awa. Tu so le tau te iloa. O le ase le sele ala fai fatu anga fiti le talo ma le awa mai fafu. Pe ila le talo le sau nei New Zealand. Ia ta ulone toni al matua. Yo. O matua i tele. Ai o vai atu disfale inga na paparangi Australia. O la tau fa ala wiloa mai ia tau mafa Pacific. Ai sau ela man la tau tala o la tau sau sa o le talo mai fiti. Sau sa o le talo mai fiti. Wa pe talo fa ile fai fatu anga Sāmoa tau sia. O le leisa la tau tupe mau i talo mai fafu. O le sia wala la lo tele i tupe fatu anga fai fatu anga Sāmoa. Le fai ngole talo chips. E vai nei i tele o aso i Sāmoa. Watu a loli la fai fatu anga hao mai le talo fai le chips. Fai le chips. Ya ia fai la fai chips o ia Sāmoa na ia inga mo. Ia tu ala lo nei ia inga na ia si tau fa fi lolo ta ta. E tonga ta te le taua. Ai o mia le pepper chips na le factory market. Ia. E o mia e o pole le la uva pe le pepper chips e tas. A te lo tau pepper na. E ta la. Ia e fole e lilo le lo moto le o mo le te nuti. Ia. Ia, na. Fai le. Ia mani fa ngā le mani ia so la tal pese vai foi to 2 minuti na tano le iva. Ia te fatalo va svanga leo. O Larry Barnes, ia me se foi ia le sunga kone Leo mai o Melbourne o le to atele tangata I ma o le langi le tatu programe ia Erika ma oi fatalo va foi ia Naomi Matoka ia me se foi le ali enga sifa ia sunga loto mo sale luki fita ia me se foi mau sale ia maua sale ia tau timu li anga tele sina sua a loma mano fatalo fatu fo ia pese Tepora aniseko ia o Filipina a la foi mispati fa pe fo i vai malu le afa ia maleto telo tatu va le mati tapisori mai ava malo fa tele van mafta mai manu ia fo nai ta ia I fe au nga wenga ia Krista ala ia malo fa tai lava le mafta mai tatu woro le pese le mai tama o le mutuet o le mutia tele.
E tolu se fulu afe tā la le tino i tupe ua tapena le Digicel mo lana promotion e fiso soni ai i le tangutā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fa ilonga tupe ta i lima se lau tā la cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi moni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tā la pe siri atu mai fale o lo masani pe lafo fo i online le Digicel Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano fo i a lafo sau se leni le My Cash le Digicel Sāmoa fa o ngā i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tā la pe sili atu fo i pe fa o ngā le ClickX mo tupe lafo i le My Cash alo a inga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu ai i wha ilonga tupe e tolu ta i lima se lau tā la cash i a sofa reile ta i tasi. Mo nisi wha amatalanga wha so ta i le telefoni o le o valu se lau tolu wha lua tolu. O valu se lau tolu wha lua tolu. Seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e ave ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e le tau na lafo mailau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai alo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whaafitai. Malo waftai leo te sfuluona minuti o na tālea o leiva pokalame le atal tau ia toi whatalofa mtoi whaamalo atu le taimi na te whaio nei mātua ese whaio lau whaio ia vaenga nai ave nei whanau nei aso ia whapea o nei momoe ia ule whangu se i whia lala tau ia na fuisa amata latu tuanga. Na tasi ole e le suenga sa whaia na fsiringi ai ta maiti a New Zealand le o I whare koleni si ua memafa. Ole na maua I na fsiringi ni si o ta maiti le ngā tupulanga le o le luas futau sanga po le vasu fatau sanga na isufi tau sanga malungatu. Ia. Pea ma limas fulu valu tupulanga na fsiringi al suenga le. Ele ngā tupulanga le su fatau sanga isufi tau sanga. Ia. Wainoi. Tele le afianga o lātou pe ava wa ailunga social media I foitino isi foitama. Oh. Na lui e leo lātou koleni malosi a peila tau tino fo isi tama le. E mi whenga apps whenga pe ta isfuru pe o apps ia. Ia mo maso ma tino le lei. Al mela utupu. Le apps. Al mela utupu lātou whaanga ina me fuala au whaasa. Oh. E whaasa, o tau whai pela o le steroid, ma isi fuala au. Tau whai wha malo se ila tau tino, toi wha tino le leivo le vainga tangata. Vainga tangata. Ia, whalongolong mai tamak ten talvou, au e te, vai mamau leo langa, au e te apa I fuala au whaasa I e mawel malo sim te wale tino, te ua. Toi ina se si whato atoru sfuru tau sa. Ua, ola le vainga lea. Au, ai nei tamuiti tangata si e Sāmoa. Ese mamau tino tangata Sāmoa isi ile au bodybuild. Ma tangata fo ile tau vai lalo lang. O whapea. O le ese ngai a te awai lau vai. O le awali ia tangata ia tau ua lalo lang I tino te tele fo ile. Po wha o ngani ini pauta fo ile. O ile ia o Sāmoa. I se a. Ia tailo ia te ua. Tailo atua. Ia whatuai fo ile ese o tino wai. Ia lenta tamata fo ile whaaringa tino fo ia. Tatu watu nuu le tau sanga tēnei. Matua ese mamau ia maso au ia ma tino le awali ia le tau ta ua ni langi whaaringa tino fo le la ma tangata pena. O pula le o soi fuanga le. Ia. Te le o tino. Ia pe o le susuenga nga I le tūna e. Wa te nau wa ve te leo lo tino no va inga I lungo le social media. Ia. Tau si le lo soi fu malo no ina te wa mai se si ia. Ole sina fa mana to le tato por kala mil tau nei.
E iai le porokalame ma le fuafuanga mamao a le wanga nei o le Port of Auckland. Nā tau iwa ia uafu i au Gilan. Ia. Wa nga ila tau vai ina ia au mai tangata Pasifika e whawhenga luenga. Au e whawhonga mai la po whiri tua ni usile te iai po e maise lava o tau i au Gilan. Iwa ai fuafuanga nā le pulenga na o wafu au Gilan. Lisi whātau sanga pe fies furu hawhe tangata Pasifika le mana o mia e lato. Ia. Ma tu ai whata ua na vai wafu au Gilan. Tangata Pasifika. Ia, le hatau te lo tangata Pasifika e ngā lue malosi. Sa o lele. Ia, o tātou fo ia o na o le whenga le masini ia o amo. Ia. O le lai ai mo mia se fsosoni vili telefoni na o le o iwa. Tolu whāwalu li mawhi. O iwa, tolu whāwalu li mawhi. E te tu i whamanatu fo i leo ngā tupulanga televo. O le teimi nei e te wa isa unga luenga i mautu lele. Wa o wina matua le tangata. Ia. A toi sa ili stanga tenga luenga stangata i le matua leo le lima sifuru i lunga. E le ai masona toma i o le whenga tai e na sue. A sue sa unga luenga le vaitau le unga tupulanga leo sifuru valuanga i lunga. E latu singa luenga e te le loa e latu loa whamasani e loa. E te pea umiri so i fuama leola e te tolu sifuru ane utau sanga. Tu sa wase fulu au tau sanga le whenga luenga. Iwa matua e tam matua ngā luenga. A o whelana e matua te umiri ngā luenga lea. E whenga tāna whamamuru e ngā luenga. Fo ile ia o le tō mai o ngā luenga. E te whamaoni. Moi. Ia, nā lu tau e tātou whanau i e tā alo e aula ka pia au kilan Sāmoa. Ia, o ane i... I le wafu. Le wafu so entou ngā luenga. Ai whasau na i lau whari. Le Port of Auckland. E lato website leo te matamata i whultaone ta o le Port of Auckland. Ia. Ia, sila ia na wawa ai ia na i awalana e fsoswani i nei tātou tangata. Tole. A whai o nunga le wafu au whaing fwile leo e sulu ia pine o container. E le whai ngofia ngā luenga. E tele ngā luenga. Ia. E tele fo i kole ni ngā e whaia. Ia. Ina ia, wa le utatou loni usila o le saonga le mua so i fua malo le health and safety. Mau alunga i nei atunu, uwhi o Sāmoa. Ia. Ia, e sa oi. So se ngā luenga i rungo le wafu. Tu amana o mia tangata Pasifika. Sa o le le. Tongi le lei, ia, o ai whai sifi fo i, mo mia tangata stele. Whao ngā iei al malosi le iei a tātou. Ia, ai whasau nei lau whali. Ia, e ua e whasau nei lau whali. Ia. Au tātala noa i vaenga nei e peila o le New Zealand Post. Ia o le afianga o ngā luenga nei tangata, le uwha alia New Zealand Post. O le wofo atu leva noa so stangata whai ngā luenga lava lato o nang. E mawhai o na wha mawai mai. A le wha mawai. Le fwile le redundant. Ia, ai voluntary redundancy. Ai vatu ila na tupe. No inga fuola na tupe e ise formula po se vai pa to e maua. Ai ale manao e mawhaina tipiona i tūla na le whāno as whainga luenga. O sole. Ia ta ita i sili atu, ia te le lopo, ora lau whitwhiringa mea lea tas. Wha mawai. Ai mari tupe. A wha pēla e mausas ngā luenga sisi mea. Ia. Wha mawai la. Wha mawai. Ai a wha pēle maua. E sili le la vese o tongi, a vese isi as whainga luenga la wal wha e no pēi. La motion tupe na lo le ia le mesela to inga mele o le tau su inga winga to va ia le tele wa ia si oi si le ale fa nga le tu la le fa tu la le amai va awai o le si tu a fa pele na tele me fai a inga ala ia ita la fu me tongi ai fa mo tanga tele ia na vai lo le tupele ma ho ma le redundancy pe tau ma le tongi e nei vanga na longo atu me si o tau e fenga luenga New Zealand Post pa fai to tele loa e le wasau fo i tu i tatu tala le tūlanga na o malanga mo Wellington e Invercargill i whaonga i e New Zealand ia o le ua longo ina le New Zealand tangata malanga le wale o le ale to isi malanga tu usao o le afil malanga i kalai stete ai lo no inga i o na Yailis Company wale le na so so ni mauto ia sa o le whai ti o mo le whase a tangata o le vai au una tangata o ia so e lato profit sa ia le fo fa pe mai ia le sunga ele lo te fa pe na fo la to fa so malo lo fa so fa inga luenga se vai lai o te le nga luenga le ufa ia le vai nga fa so on ia fa so fa luenga fa so malo lo e pe o so ia malo lo le fale e la me la utina se ia lu fa inga luenga ia pe a fa sa le fale na malo lo e le so so ni tu fa ia malo la vale o tai ni tai o matango fie le lo fo le tua so mo topa
ai taro sia i le whalawhainga luenga le sa i Wellington le usifi mea tātou i porua le tala le vaso lea taro sia i mo inisi ngā luenga e sa oi le wai atu solo le te le i o le whali ale nei te Wellington le usifi mai le usifi mai e al momonga sa oi o momonga i o tātou porua ia maua ni ngā luenga fau tanga te porua ma ia mawhaina ini au ala mo i tātou ni a tau ngufie ia le nā ale matua mawa e te le o le whali ale wai nei porua e wa tau on fia i al company ma e whawhainga luenga tanga te porua wa lata atu ia e moni lata atu nei lo to telo nei tangata mai le isi vaenga ma mau ia ai ni sa mo whalongo mo le whali ia lea i loa na ini ave no whainga luenga ia wawena longo ta tangata o atu so ini la tonga luenga na nei porua le wiai ana ia ai talo sia e isi vaenga fa to foi le fa tau mai le a mo ta tu tangata lau tele ia in ta to ole na lu pepa u ta uri pe ia se fai tofa pitofo ile le mo tangata Pasifika la fa ese ta to tu le sia vanga o le fletuna tong tale ya tu mai le tunga tong o o ta to lo tu asa a tu mo le ulu ya so tamna o ya le pepe ya o mo sa le mo tu na na lo lo malo after you level to 2 minutes tale le iwa fatalo fatu singa ta tu Joseph le ma futa man falfinga luenga fa tai tele lava ya fa mo pele sa ngole mu mila toa ya fa pe singa fili malo tire sa ene fatalo fatu ya Angelina lila sangala ya fa pe fo ya marutafa malo matoka ya malo so yo malo ma futa mi so vai oi so le ya tamasa ola tamaya yo so ye swing ole ola whanonglong me tangata i la whanonglong me lo so vai po Sāmoa mtua tau tia o lea me o whela tato bo ye o whela le te iloa ma te le mafuta mai ma umanga po le whale po ia manom toka ia le whionga malo la alo na ili whaletele le ilu mawai lau tau tua lai tua ia na ia no whātum te maa ia mani a fōne whawale le fua semi ia whatalo whātu ia whatu ia tala salu ia malo Ellen Solomona mani a fōi ngā ruenga le tai au ia lela tāle pese lea tasi mesi fo siuso ia Isaiah Brown na mafuta mai mai ainga i Alaska oi sole ia masiuso ia Krista Ala na mafuta mai Amerika mana ia tele na mana tātu pa angalo tele atu poro kalami o Wellington ele ile tiol nei a wata to te mai moi o ata na pu e Sāmoa ta penanga ia taringa malo Sāmoa le masina le nei fono malo le Commonwealth po tau pulenga Peritania mana ia ia sunga ione vidiamu fatalo fatu mana sunga ola fua ia lela tāle pese lea ia tātou awalofa fo ile nei fo iwa yaso le ngana tu ne tātou so tu valu ia lela la tāle pese tu valu lea ia tapena mai tātou telefon tala mai Sāmoa
le tula I maia, tula I tula I maia. Se tolu pene e fai me mo walo fa. Atu ie o mai lo o tama. Waia le su a fa o lo tato tama. Atala whātulu tātua tunuu, alo mai o leisi whaopoponga le nei o talafou mai Sāmoa, o se mai el whafonga. O aso lusa whamaliwa umo māsino se te mai tūsanga te itasi, o se aso whaapitoe mana tuai le sao leo leo uma le lalulangi, a o ngā lulu e limtanga luenga i te tonu o se whunma le lua māsina, o se tūsanga mua le nei wa palasi ei le aso lusa whamaliwa i le aso saa, na laio na sui lole no whanga e whaia e ma wha atino le maan maro le ka le sia meto tisi e pia. Molimtanga luenga o leo leo i le neitau sanga e to avalu i a maro le malo na wha apitoa lava le wha alo alo iai. O i lantou i na maali liu a o ngā lulue i te tonu o lea se fulma le lua maasina. E au fiei ma le malo e to atasi le na uma le soifua a o i lunga o le tiuti o le wha atinongo le na ngā luenga. Au leisi to fitu, na mali liwa no ni ngase ngase, au leisi to tolu na mana tua e le tausanga le nei, ua malo lori taia e au fiai sa uno malii o le sunga ya Sunny Schuster ma le fionga tupola misi tupola. Mai o ia fo isa uninga e mawai le avano e whaatasi atuai a ingo i lantou wa mali liu, atuai mai lantou ua malo lori taia e tui nātu iai whaalo longa alemtanga ruenga e whata ue nai le tautua ai lato nei. O le toi turi loa ina le whaalo lunga alemtanga ruenga o le soi fuamalo ina ai ono Alec Eke Roma e lona wha ai lo lea o le wha le tonu o lo ua ma wele tele o se le ni le whaitau fia feta la i le tau lia i leo le tele o vaila au mo whala au e na ua pāsia so whaatulanga i nei au ngā ai.
Peita ua whaelua ai ono, o loo iai la whaale tonu ia o loo lape ile mtanga ruenga le whaati nongo isi vaenga ia, ono whale mai whaetu malo uma ile atunu, o loo whaongai na uma se porkalame wha computer, e tu ina ia i te tonu wha mau mongo whala au mawaila au ua sioki mai whale mai teitasi, e mawhai o nei loa atu le whale mai tele mutu o tua i lungo lato masini, o na toi au ina atu leo isi sa palai o whala au mawaila au e wha ao ngā. Peitai, o lo iei foile lape o lau whainga ruenga i whale mai wha i tu mā lo, e lato te leo tu uina wha mau maunga i lungo masini computer ia, e mawhai iei o na mata i tu watu i le whale mai mato tua. O nisi foi o whaale tonu a maua, o le whaale tonu lea o le sota inga i lunga upeng ta wha i langi le interneti, pe a whai e le leife sota inga, e leo mawhai foi o na maua wha mau maunga o lo tu uina i lunga o lato masini, e le vaenga o lo tiu te atu i e pia. Ai o nisi o whaale tonu a maua le fionga i ai ono. Ja, masa salongo foi a mea lai, a mai se o la inga o se a inga o staff ia a tono tu fat foi e me fa pena. A man ko lai le recording o na me. Ia o i masa salonga na o ia fa fa cartilling approve fa fa monitor. Pa al me foi le lo fa a fa o la o ku fa pena to si lo wainga. Ia o ka mai i nei kwe wat ni spena ros pa fa na. O ia vaenga o mana whae ngoe le fionga ai ono, o ni ngasu umai o loo iai whaale tonu nei e te tau o na whaale leia, e le ngata ina uti ai le whaasoa o waila au mo whala au, ai ono whaale au ngai na mau e fo i isi vaenga ia, e au fia i maseleni o loo whaatau ina mai ai. Wa avantu se whala au mai le fionga le aki epikopo al eka le sia katoliko, i tama ma teine tuai umo le malisi, whapea foi i mātua, e talo se whonutanga e whaatala noa ai se whafo, e le whawhita au lolo tūlai mai pēa i le whafusu le le taulanga. Na whaimatu e whaamanatu e le fionga le aki e pikopo, le tāua o le ngā yuinga wa whaatino nei e le kolisio a vele, le nau lava ina tapuni lea o ngai sina teimi, e le sa iringo se whafo i le whaawhita au di lava lea e tasi. Le ngā yuinga mātango fiu whaatino e a vele le temi nei. O le leto e whaatanga ina lea ona toe au se tamaititi a onga a vele i le tu ua a onga, i le whale whaatali pasi i pia. Ai we iei no whanga wā tofa, e watu iei pasi ma van, e piki e lanto e le ngata anga i le a onga, ai whapena fo i le te mitu ua. Wa mai ale whaale lenga i le vau kolisi e lua, ma ua mai a fo o nā aloa i ale whafonga i no le whatu e senga, mai le te whono le komiti whaafoia le malisi. Peitai, e leo tali tonu te le ia i le ngai uinga le fionga le aki e pikopo ia mo sese, e ono avea ma se whafo ona o wa tele teimi e whaatino i le ngai uinga e tasi. Wa te tau o na whaia sa isi la asanga, e ti nei ai le whaafita au li o lo o lamatia e pele soifua o alo ma tama whanau le atunu, mai i ngā yuinga leanga ale ali o laulangi. E se lau lua se fulua whetala le tau o le lori fau al matanga ruenga le soifua maloloina, lena tatala ina se sauninga whaapitole a matanga o le neiva yaso, e whaawau ele una ina o le tui pui pui whanau, e noo mafio anga whaata amilo ilo tato o te noo. Na whaftea le fionga le ministan tanga ruenga ia wa lasi lua pito whanua tawhito sele, le whaawau peo le anganga whiso swani mai o le malo au se tālia, le olo tawala mai i le whanapa tonga le UNICEF, mo wahenga SS i atunu o le Pasifika, na whai loe le fionga wa lasi le tūlanga tā ua le neita avale fau, pe a fuatu i whai numero tui pui pui e tolu lo whaatino mo alo ma whanau o le atunu, e leo au sia le tūlanga o le selau pasene. O le tui mua lava o le misela MR1, e iwa sultasi pasene. Le whaitau a whai, o alo ma whanau, e anga waa na whaia tui pui pui. A o le tui lona lua, o le misela MR2, e ono sulfa pasene. O loo mawhanwhana lava le tautununga, o le whaau o le una ia pea le au whaingarenga, ina ia au sia le iwa skulu le sarau pasene.
o le tui pui pui le nei, o le misela, I nai masina, o te toe o le nei tausanga. O se teimi o luma I leo toe mamao, ai tau nu mai lea tu nu le isi loli fou, e lua ai loli, e whaso soa mo upolu masawai. O tala fou ia mai Sāmoa, manuia ni aso, whaso I foia. Whatalo whātu I le nei vaenga o telefou o le si whonga o le lau mua I Wellington. O le talamu mua, o lo wha awau pea o na to tele tangata New Zealand, e tala I tua la tau teu ngā tupe po o sa whanga o le Kiwi Saver, ona o wha awhitau li tau tupe o whea ngai malatau I le nei vai taimi. O le masino au kuso, e sili atu I le wha awhe lua se lau, le au wha inga o tangata, na pasi a lātou tālo sanga e tala I tua se leni mai o lātou sa whanga o le Kiwi Saver. O se si tanga tele lea pe a whaatusa, I le au wha inga e lua awhe, fitu se lau wono se furu sa iai, I le masino au kuso le tau sanga na te anei. O tangata umai ai tau ngā tupe I le Kiwi Saver, e mawhai o na tālo sanga e tala I tua se vaenga o lātou sa whanga, mōni mafu anga onga e mo o mi ai se vesoa soani tau tupe, ai mai se pe a whea ngai maho a whi tauli, I le tutongi no le tau o le soifuanga masani a so uma, e pei o le pili o le moli, o le suawai, ai mai se o mea tau mawha, pe ua whale tonu fo I le mokesi, pe ua mo mia le toe whale lei o le whale, moni mana onga whaapitoa, ma le tutongi ina leo pili le whale mai, po tu pealu I se maliu I le ahinga. E iai ia ni ta iala whaapitoa ua tā pena ina e le Financial Services Council e lima ta ita inai le ilo ina o tālo sanga uma mai le aufisa whanga o le Kiwi Saver. Ua tui nā atu I le pālemia ma le whainga malo so whaatasi New Zealand ia se tusi alo ia mai le ofisa ma tā upu tau le aia te tau o tangata a malo au whaatasi e tālo sanga I nai se whaamantalanga e tu sai o la whaina o le aia te tau o tangata Maori I Nelson whapeai ma le tu malo o le Waikato. O le nei tusi o lo seini ai ni sui tu to tasi se do tolu o tangata to mai whaapitoi ma tā upu tau le aia te tau o tangata mai o lo ofisiringi ai le aia ina leo le aia te tau I lau e le ma whanua a to ai maala manuia o tangata Maori e no nofo ai le pitanu o whakatū I Nelson ma le Wairarapa moana I le Waikato. Ua tu lai mai le nei mata upu I le taimi ua whailo mai ai le minsta whaamisnonga ia Paul Goldsmith e whapea. Ua talia le whainga malo I le tele o whautuanga tau I le aia de tau o tangata e pei o na pasi ai I lo na whao whonutanga na whaia I Sineva. Ai e na te le whautua ina le wha tino ina le malo o se fuafuanga whaatatia e tusa o le aia de tau o tangata tō tino se atunu e pei ona iai lei unga whono a malo au whaatasi lea e ta ua o le United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. O le tausanga i ruafes fulfitu na whaiai se whaai unga le whaamsinonga maurunga New Zealand e ta tau I le malo o na aloa ia se malienga tau ele I le vai tau o le afe valu se lau tolu se fulu I le va lea o le New Zealand Company ma tangata Maori o le tu malo Nelson mai ui ina tele tau mo whainga I fofo I tua le nei ma ta upu ai ele I maua lawa I ai se tonu mautu mai o kuso le tausanga te luai na toi o ai I luma o le whaamsinonga maurunga I le lava ma ta upu mo le sua ina ai o le aia ina le malo o aia de tau o tangata o lo a fia ma sa ili se fofo e awala ini ele e whaamatu atu mo I tangata e pei ona a fia ai. O le nei mata upu na o mai I Nelson se sui si nia o malo au whatasi o le tangata sua wha ia o sei Francisco Kali sei a o iai o ia I New Zealand nei sa maua fo ila vanoa e feilo iai ma le Wairarapa moana po tangata Maori ia ua lewa na tau mawhai e toi maua o lātou ele
o lo whaongaina i le whale e ngau si ai le LTC o le Maraitai Power Station i le Waikato. O nei mata upu e lua, e le i maua lawa i aini wha i unga mautu, mai o le mafuanga leo le tusi e pei o na tau awina atu nei i le malo o New Zealand, mai malo au whatasi. Ua su e le whaalabou tonga whaalabao malo o le Green Peas i le company tele o le Fonterra a New Zealand, i le ole ngia leo tangata whaatau e whaapea o lana pata o le Anchor e se lau pasene le mutia New Zealand o loo ngau sia mai ai. O tūla fono le kompania le Fonterra e whaatanga ina ai o na whawhanga i a lafupowi tau susu i hisi mea ai e ese mai i le mutia. Whaalia mai e le Green Peas o le neitulanga o se whaafi tau li tele ona o le mea ai o lafupowi e whaatau mai whaafo e ngau sia i le penu o le popo e whesota ai ma le whaatama ia o le waumatua i atu nuo a sia sau te sasae. Mai de tau na sila fia e tangata whaatau o loa i le tulanga o le ngausia o tau mawha nei le Fonterra e iai sotanga ma ia tulanga whaale tonu. O le asonga fuana nafi sa tau au ina tua ialo ia le tangi tusia le nei le Green Peas e se sui le whaalapo tonga i le ofisa tūru tonu o le Fonterra e au ki lani. Ta wai el tama itai o Sneed, Dayton o Flynn o le Green Peas o lo o lengia ma ta itai se ina le Fonterra tangata whaatau e awala i le whaamatalaina wana o loa ngaosi ina ia fōlingai o lo tāla whea ngai ma le lei ia o loa ma tūlanga mo o mia o le sio o manga. O le poloka pata o le Anchor o se tasi nei o tau mawha ma loa ngau sia le kompani o le Fonterra e pei fo i o isi o loa ma tau mawha i ai le Winkle o le Anmam, Fresh and Fruity, Capiti Mainland, Mammoth o le Primo whapehai ma le Perfect Italiano. O wha maunga mo le tausanga o mawai luawe luas fultolu o iloha ai o New Zealand le atunu o pito i tele i le penu le ta ua o le palm kernel la tau te whaatawina mai na i lo isi atunu o le lalolangi. Mai o le ati na e o la fupovi la tau te au maia i le lata i le 2 miliona tone o le nei penu i le tausanga e tasi. I se whaalinga le kompani o le Fonterra i le na upenga o vesota inga na ta uai o le penu le nei po le palm kernel o lo o maia mai whaafo o se vaenga o mea ai e whaonga e lau whai whaato anga mo la fumanu i New Zealand e sui ai ia mea ai o la fupovi ai maise i le taimi e tuai ai le ola le mutia pe a te tele ia munga la. Nā si tia lau whainga o mai whau sa wha mawina o le COVID-19 fruiwa i le tonu o New Zealand le vai aso na tua na e tu nei. Whai lo mai le mtanga luenga le soifua malolo ina e o mai le sa taluai le aso luas fruiwa o se tema e afe tolu se lau tolu iwa le au whainga o mai whau a e wha le au whai tangata na maliu ona o le wha mai. O le vai aso e o na tua le sa wha umai le sa luas fururua o se tema sa na o le afe ma le se furulua le au whainga o mai whau na iai a e lua le au whai o maliu. O nei fo inu mela ua whaailoa ina mai i le aso muli muli na maua fuai masini fo ina i wha Yesu e suenga le wha mai e ta ua o rapid antigen test po o rats. E pe ona whaailoa mai e amata i le so le aso mua le nei o Oktopa o na whaatau ia mea e le to e maua fua e pe ona sa wai. O le aso tolus fulo Juni na mua i whaatulanga i na whaamuta ai o na tufafua i a rat test a e sa to e whaapopo i ai leisi tonu masina le alana whaumana na fi le aso tolu se fulu o se tema. Ai o le teimi nei o li potia mai le pipisi ai o leisi vai lusi fau o le COVID e ta ua o le XEC po le SEC e mai ono vave o na vea ma vai lusi au tu e a fia ai le tele o tenu o le lalolangi. O kuso le na mua i mawai le fo i vai lusi fau o le COVID i le tunu o siamani mai o loo mata i tuina ma le toa e le whaanapo tonga le soifua maloloina le lalolangi po le World Health Organization.
Na misa matau upu le minstau ala manui o le tunu o Shane Jones, manisio tangata, sa whaia salato solo te te le lo mua I Wellington e le songa fua ana nafi. O la tona awa I le solo mai le mauto le palemene e anga iatu I le fale iai le ofisa o le Todd Energy. O tangata ia e te le fuafuanga le whainga maa lo. Ina so loia ma wha le aunga ina ia le saa ma le tapu lea o loo iai I le toe sa I lia o le swau u ma le kesi mai le ele ma le ngata I fale o New Zealand. Na mafua na tu whaatasia le nei solo te ina ua whaala wa I tele mai e whaapea e na o le wha aso whai ngā ruenga ua whaava noa mai mo nisi e fia whaalia ni o la tau whina ngalo I le pili po le tūla whono tau whaaofi e teu ai le tūla whono mea tau minerale ale mālo le Crown Minerals Amendment Bill le ua I luma nei o le palemene. O le o atu la o le solo le nei I Lambton Key na nafi na I loa ai nisi o le audite o loo iai ma le li minsta e ma o la tau fesili ai o ia pe aisea ua whaala I titi ai I le taimi maaso o tu mai mo tangata e fia whaalia ni manatu I le nei pili. Whaalia mai e le sui so upu o le maaftanga e whaingo ina o le Oil Free Wellington o le tamaita e ngo ia Michelle Tucart. O se mea le fitau I tele ma le sao le pupu o le taimi ua whaawa no ina mo manatu whaalia o le tunu e tu sai o le nei teu teunga o le tu la whono. Na I e ta ua o le winga moni le nei fuafuanga le malo ua tu I titi ai le aunga o le whainga malo whaatem kalasi e New Zealand. E manatu le whaalapo tonga o le manatu po le teltununga o le whainga malo e la tau te le fia I loa po a ni fina ngalo te ngata lutele e tusa o le nei mata upu. Peitai saunua le li minstaya Shane Jones o lo lava matutoe I le taimi e whaalia I langona ma manatu te ngata I le nei pili po le nei tula whono tau whaofi. E tusa maleafe fitu sa lau lima se furu la whaingo a inga sa motu sia I le latou ele tise mai o latou fale I le po a toa ana po I le nuu o tekapo. Na amata mai le tae au le songa fua ana nafi o na motu sia le pawa I le whaitau wafe o fale o a inga a to hoi ma company ma businessi I pita nuu e au fi ai tekapo ma Albury I le motu I saute. Ma fua lea ina ua whaalenga ina ni waia malolosi e se waalele helikopter sa whaonga I le whana ina o ni whaatoanga I lea vaenga o le tunu. E le ia whaina le pailate ma e lea I foi I a seisi tangata na whaina ai I lea whaalawe lave pe tai na liputia mai ai na whaalia le company o le Transpower o lo tau whai ina ia toi whaola le elitise I whale uma I se taimi o le uli o le so. Se li poti mo le nuu o te kapau na ta wai le te whono o le community board ia Steve House. E to tele tu lisi mo I saina mo I Japani o loo iai I le lato ai mai wa fi ai ma lato nei I whale tonu o le lea I o se elitise. Ai le ngata I lea ua te lea lava fo I se a whaina I o pisinisi ona o le lea I o se power I ia vaenga o lea tunu. O whabani mai al company va lele le New Zealand e amata ia Januari o le tausanga asau ona le toi whaia ni ana malanga whaatulanga ina I le vaho in mekakol ma le lau mua I Wellington ai o tangata malanga mai I le vaenga o New Zealand o le huiane I le ai o kalai stete. Whailo mai al company le New Zealand o tūlanga whaale tonu taulu te mao a inga, o tele I nā whaina I li tū tau whe malanga inga I nuu mai tū malo I tū o New Zealand le teimi nei, whaapopo I ai, ma le tau ngata o le whaale le o awhi o waalele mai le teimi I le teimi, e tai la, o whaailoa mai le whaatonu o le whaapo tonga, le Invercargill Licensing Trust o Chris Ramsey, e manino mai, o le o whaamua le New Zealand I polo fiti ma tupe mama, ai whaatua nai I lana au nanga mo tangata lau tele. Pei tai o le fuafuanga le New Zealand e pei o na whaailoa mai, o le a wha tele I la whainga o na malanga whaatulanga ina e anga iatu, ma o ese mai male malai wa lelo kala I stete, pe a whai o le a le to I se malanga le nei, I le vao Invercargill ma Wellington I le amatanga o le tausanga whau.
Ina i tala mai whafo le vai aso na te nei sa wha i tai eise mea tau wha atonu tonu anu mamao le malo saina i le vasa Pasifika ma palasi ai i le sami pe tu so le fitu se lau kilomita le mamao mai e tumotu o Makesa i Falani Polynesia po French Polynesia ia po Tahiti pe ona lau si le fia ai. O le nei wha te inga le malo saina na whanaina mai ai le nei mea tau anu mamao mai lau ele o saina ai pa u i le vasa Pasifika i tua atu o le sone o le tamau ainga o tu motu o Tahiti ia e pulea e le malo Falani. O se li poti le wale sfasa laua New Zealand ta awai e le malo saina whapea a o le iwhaia le lātou whaata i tainga na mua na lātou whailoi na mai lea fuafuanga i malo le Pasifika. Ai mai se fo yo isi malo de tele pe o Falani, Australia, New Zealand, ma le United States o Amerika. O se teimi le nei de tono le fast food to sanga ua tona ai, o fa yese fa ate inga o mea tau fa aton tono waru mao le malo saina i de tono le vasa Pasifika. A le fa yele fa ate inga ai ua umona fa ilo mai, i atu ngalunga o malo i ai Australia, fa pe Japani ma New Zealand, ato fo i maisia tu motu le Pasifika, i le tu langa la matia o le noho le leima le noho file mu o le tu langi o le Pasifika i mata upu fa pe nei. O le so mua o ke topa, wa ato i ai le tasi le se lauto sanga o le soifua o le lisa avea mua mo Palestine o le malo le United States o Amerika o Jimmy Carter. E pei ona si le fia. O le tu sanga a feive se lau fituono na fili ai Jimmy Carter i le tofi Palestine o Amerika mai na o le tasi la vala na nofo inga. Na whae ia te ia le whailonga tau o loa wha le wao malo o le no pele o le file mu po le Nobel Peace Prize i le tau sanga a fiwe se lau lua o na tau mwhainga e wha mautu ina ni whenga inga o le file mu ato ai fo ima le wha taua ina o le aia te tau o tangata. O lo nofo pea le nei li i lo na whale i le nuuenga o Plains i le state o Georgia le ana mua i se atu i ai i le tau sanga a fiwe se lau ono tasi. Whalia mai whapea o Jimmy Carter, o le Palestine le au pita umilo na soifua o le United States o Amerika. I ta longa i tu unga wa awhai la whaale wao malo mo le ipu o le America's Cup, o lo o tau whaitu tusa lava wa ai lua le Britannia ma le Luna Rosa, i o lo tau wa mo le awa noe lui nai le ipu o lo umia le wa awhai la o le team New Zealand. O le unga o tu unga i le songa fuana nafi, na tu lai mai ai, ua te itolu ia mua wa ai e lua, pe ona tau wa ai mo le wa ai mua maua na mua e fitu, ona sauni lo le tau wa ma le wa au New Zealand, i le tu unga le ipu i basi launa i Sepania. Ia o le whainga na o le nei vaenga o talafau. Malova taito va fonga ele tula sfulu le lua tatu telefon tala mai Sāmoa lua sfulu minute ua te nei le tula iva ia le proklame pe ona masani ia so lua veste tasi le tula sfulu o le soifu malolo ina o le sefulu la o le proklame le la fatal no atu ia palolo scannen ma Tracy Baker o e pe o la welto mai fa tolo fo i le tulanga o le tupatina ia tulo na pe ona fa atu de taimi o sola o le nana e fa ngaina po kala mene sa fe ma tau puni o no le va fe lo i foi le tato Sāmoa ia no Sāmoa le tunu e ma ale tele ia i le va fe lo i fa ngaina opu o le tau fo tato ia i telu el fatino nga lo fa ina fa sa wa i o la so i fu o tu sa o nga na fa ngal por kala mele ma sa ni fa tau ia Savelina pangale ia ile awe mai Savelina ile so il por kala ia le la fa tau ia la vai palolo ma Tracy ia fa nga ile le palolo la fa ina ia fa Samoina ia te lo va ngol por kala ia o putu sa o nga na fa nga Samoa o le nga la va lo fa ina ia mala ia pe o le tu pale o tina ia matama tai ia o le fa mama fa por kala ile so o susu o tina ia male fa ata foi lo to tonga fa na utina mai tai ia il por kala mena ile so se fulu o se fulu tasi la fata no to le fionga le ipule se tasi o mai tai lo ia Sāmoa e fa ia o le University of Victoria
E ia foi lon to mai fa to ele na ia foi matata ia le la fa no to ile se fu tas ia por kala mena o ne ia so tas fu lu to le fo musika o la o ia le la ma tau to mutasi tau la le lua ia na o le na fa ilo mai nei e telefou e le fionga la wan na fanna mai saina la na me tau fa ton wal mama mai tono saina ai pa u tafta fo Tahiti ia la sa fa no ima fa ilo in wal me tau na fai a wa na fanna me ia ai le fa ilo ngai nu ia Amerika ni usila ma Australia e te le ala fa ino saina le va no foi mai se tu ringa tu la folo me fa a te lo la mama o le tata no nei mata o fo tasi le me tau fa tonu le fanna mai le huti sanga Israel e lua fe mo no tupu kilomita le mama na lua fe mo no tupu kilomita e te lo la mama le fanga mai se ina me tau fa nu ki le ile me tau fa nu kilia lato me tau fa ta ile na fai e le va Tahiti ma sai na se fulu lua fe lima se la valu iva kilomita le mama tu sai e fa ono e fa fitu ina le vale o Israel ma Yemen ai te lola fana tamu ti fana tamatu e mamao le va saina ma Tahiti ia se fulu lua fe lima se la valu iva kilomita ai te lola va saina ma Sāmoa e se fulu lua fe tol se la tolu iva kilomita vai lá e tasi al met tu asa mo saina ia na le le nga le ia Sāmoa na la mal pui ai a le vala saina ma New Zealand e se fulu tasi ia fe se la unos fu kilomita e se vai me la ora que o vale se il matoma tu sale sa ma tu ata ofo ai ia i foi le roketi ane ta fana Yemen oi Israel ale ala wo mai tamatu fana tamale aso lalla aya fana pa utala tu fale alu pori on na filen fa ilo ai company vale le New Zealand le New Zealand ia le afa mutaina la tu molanga tu sa ona ila lo ida nidi na ia no winga ia mo ila tu fo ia mista tu masani na sia ele fa pela le la le to fo ini tangata malanga o dani le la anga i mai va i fea i kala stete ia manga i mai nei amlanga tu sa o ia le to le la fa ngata masina al tau sang fo le so ia January ia mon ala ia is company vale le pe jet star fe so na te lo le mama o va o kila ni mo Wellington e ono se la fa kilomita ia e vele me tau i fa nga Israel ma huti o ma le te lua fi kilomita o felele al mela ni fa te me zaina ala lo minga e ma fa ya o me tau la ia saina ele capability po le no fa na fa na mai le si tu lo lang o le si tu lo lang e fa pena fo ya America Rusia mai sinu te le fa pena fo Israel ia te tonu ngo mena le ia tonu ona no minga a ona puru se tau lo lang ai longa te malanga tangata ni au tau li se e pingi tua ia pe ia le la a pe tau America se na no fuma America no fu sai na ia pingi la tau se vai la il fatto lo ai no o era me pisa e lo che te la udia la tau ia le fatto lo mo no Australia mo si la vai ai sa o le mo le poto fani ona to mai le o ye me tau yo a fo ya so ye talango tau e o mo sol fo no mo kariota foi tau e fa ngai pelu ma a u ma u fana ya no sau sau ale ya pe sa mo le van tau ma ai na le fueta ai na le fueta tu ya so lai sa mo pe tatu tau fo le ya lo te atu le sipuni ya o le o le ipu fanu e fa pe o tatu tu sama saina le ata mai le fongo me tau wa sa tatu fefefe ya so la pe fueta to o fa muta ya mal tatu songa su e me mane yes i wa fo la va ita to ma tu va tu umto dia la o le songa ala va to ma tu no le fa le nga o me ye fa ye le se e bioli tu na sa sai do tatu o ta ele ipu pe ngaule le salurima por sal tu na sal tu ma na tatu fa
Ia o le sui inga na o le oranga. Ia tatou se atu le stala mai oi le taua. O le umana whaelo e Israelu ia Amerika. Ia. Ia maisi nuu isa sae, isa sifo. Nai nuu mai au ma Amerika. Ia. O le uta pena le os whainga i lalo lau il ele. Ia ai le os e os whainga malo sifo ilia matua alu uma ala e pi amata whapena. O na fina sa wilfa sa launga tato e vai ale sta ita i o le hut o le vaanga le Hezbollah o tala no lato sui ta ita i so to ina fai ava na tala no mai mo televisi. O le a tau lava le Hezbollah se ilonga wa uma mai Israelu fatoa mo foi lato. E le o fa vai vai ya. E la tau su se lato ta ita. Ale tatununga o le tau songa o le to ina le uma liu fai ava le uma liu. O ia na le latu la mai al termine la wa tu la mai le sto ina fai ava na te ia le vaanga le Hezbollah e tau inga mai Israelu. E tolu la tau ai wa tau Israelu termine le fa manino le mai. Ia. O le tau mal Hamas. Ntatal no na fia John Paul News le to asawe. Tau mal Hamas fa sanga o i Gaza. O le tau mal Houthis fa sanga Yemen le lua afe mo 2 km mamau. E mal tau mal Hezbollah le tua o mal panon. O sole. E o le wa spiriki pe o vai ai vai nga o Israelu ta. Ai o la wa ave foi la ia falani ia le Hezbollah fa muta tau. Ia. E pa wa le me la fe nu ia. Ona vai mai o Amerika le lango ia Israel. Israel. Ia mai wa ia foi wo Amerika. Ia. Ia farani ma Britania. Ia foi ia e mo ia la tau wala nu ia tau fi tau ma wo yo la tanga tala utele me stina mta mai. Ia va ia e le Israel ma foi o la wali ia nu ele o tu nu foi le tau. Ia. O la wali ia e le o vai ngala foi fa tu fa la tau. Ia la fa tu pe le mano pe o tu ingala o le mano Iran fa so ni ala to. Me vena mo ne tanga te foi le fa tu fa la ve solo i nei ma isi nu ma isi a. Le mo isto file mo pito nu ma le fi mano losi. Mana ia o le tau su se tai o le Hezbollah. No, yo tangi we. Tu vi ko jo tama tina. E na mawal malo se le anu tama matina. E le ya manuia ne ya so le so mo topal nei. Yo e. O le fa un le ya so nei le Sāmoa. Ya. Ona loma lo le sa tama ti le sana. Ja. Tu se o le tau fa un le masina nei. Ya le fa mana toi fo le pa weekend po le fa un mana toi tang tfenga lunga ni usila. Ya tasina so manulo fu ye fu ngala ainga. Na mana ya. Ya wale alwai pele sawa nana sawa i amata mai i Januari tau mai ia in le masina. A wale suia fu sawa la wat. Yo, o le la tatu anga ia tu fa ngo le tau sanga. Ya alwai pele space be. O le malo ia li masina oktopa li tau mama fa mai te munga ni si vai ngona tunu. E fu ye to ina lo fa to anga malau manga wala utalo molu au. Ja, fu le o le utatu ia il temina. Ja la talta do pese. Ja. To luas fu 5 minuto na tale o se fulu ma to por kala me so fu malo no ine minuto iluma. Ja, wat dan wat ja fiu ma fiti fiu. Ja, va pe foi menora. Ja, o ma fo Eric, fatalo fatu ma lo lava le mafta mai pu Maris. Ja, a me fo Kevin Walker, ja, o kalangolango i maroka. Ja, ma teo faulalo, fa maulalo. Ja, me fo nisi e mafuta mai, ia, ma le sunga pesta amani, ina to e lofa, ma lo lava pesta, ia, manuia fo ita faunga lita iau.
Le whawhianga mai le Mika Sisters ina ua toi 20 minuti na tāleo le tūlai se fulu. Io e whatalo whātu le sunga i le pasta. Tō whilau ese, malo lava le mawhata mai le tai au. Tasi, o le ui o tā luma i a teimi o tā longa le tama Sāmoa. O le ngona o le au lalo suvalu tau sanga Sāmoa. Whaia umalai tā longa i Hamilton. Mo tōlo whalongolongo mai wei kato, manu ula tātu iai, whapea au kilani. Ia wana tua o ngal whana umane fwe tō malanga ne whata whauta mai ti Hamilton tai au. Mana ia. Ia maoi mai moi tā longa ia. Ia mana tua le saonga le mūnu ngola wala pēr tō malanga. Ia wana whapeo Hamilton le tate iai. Ia. Ia o le lima le whif tai au tā longa mua. E fia tā longa. Tā longa ni. Tai au lala tā alo ele New Zealand schools le au tama o ngani usila. Ia mala ua tama Sāmoa lalo sifuru walu tausanga. Ia o le so lulu le so lua o ke topa e whaiala le malaena o le St. Paul's College, Hamilton. O le lima le fiafi tai au. O le whafonga mai au kilani, Hamilton manu uan naila tane iai mana valo olo i tapua. Ia tapua i lei te ua tupu fulmelen tupu lava ia so irunga. Ta longalo na lua e whai le astona i nei le asoona o ki topa. O le teimi o le tālongo le tolu le awauli. E whaiela le malai foi le o le FMG Stadium le Waikato. Malai te le whai supalaka pi. O le tālonga tālo e male New Zealand Barbarians. Tālo le aua tama Sāmoa ia mai Sāmoa. Tālonga lona tolu, whai le aso lua o le vaso faula se fulu o ke topa. E whai le malai le St. Paul's College le whai tālonga taiao. E whai le tālonga le vaso leo. E tālo e male under 18 le Chiefs. Taimi le tālonga le tasi le awauli. Ia sila nei lunga le Facebook al Sāmoa Capital Radio. Nā tu atu i taimi o tālonga e tālusanga atu e moto iau kilani me Hamilton. Ia o lango tālonga nei ta maiti pe whai e tau i mautou. E mana tua le saonga le mu ia la tele tau te wia. Ona mau tele mātou. A waila le lisi le ua mai o le au tālo. Te mana e lau. Mana ia lau le whaafong me fo ina ia inga o nei ta maiti. Ia le lisi la nei o le au atoa Sāmoa. O Aaron e valu, ia e sau mai le aonga pesenga o whangali i mato o matangi. O Blessing Masoe e sau mai palauri Sifo College, o a sau ma sātu i atua. E misil tō nua o sātu i atua sau sta mai titila. Desmond Pentecoso Leifi, a le Ipata College, sau mai lalo manu ma sanga. Ia o Ioane Taamilo Sanga, ia e sau mai mata e Vave College, mai i whanga, ia masale longa. O Justin Leota, ia o lea onga Vaiola, e sau mai Fusi Masili. Vaiola tu isa vai, na onga la le kale si a lau pa ia songa tai. Ia o lava si isi osi, sau mai a Moore College, o sai pipi lon nuu. O Leon Morel, e sau mai Wesley College, i sa tu ia tua matanga. Ia o lisi ta mai titi, o mata niu, wha tau alofa, ia kolisi a leififi, sau mai whangaloa, ua fato, matufta foi. O mawaenga siole, o lea onga Sau College, sau mai whale a lupo, papa sa taua. Ia whawopeta to lisi a au, sunga ia Niko Paunga, sau mai lea onga pesenga, ia o lauli i mawawau, lona fioanga. O Tineru Walesi sau mai kolisi o Amoa o sai pipi msapali i o nanu. Peleti papali ia mai lea onga pesenga foi o sa ai mafusi man tuata o pesenga al whaapupunga na lea onga lea Yesu Kristo lau pa i o sanga tai le ia pia. Au lisia onga kolisi le kalisia le e tui sa i Vaiola. Ia o le sunga ia pule le taua le vao ia sau mai Wesley College o lona nuu o lalovi ma sa Salamumu ia le itua i Salamumu o puna vai o le ola sa le sio sau mai le ulu moenga Fou College sa le imoa ma fale alili Raymond Polico sau mai a ana alofi numele lua College sau mai sa tu lufi muri fanua. O mai tau mai la lisi le atas. Na pe senga mai fifi ko lisi e watu a. Al watu la vang muri lisi. Ro pati fa savalu sau mai St. Joseph's College ya ona nu o fale la tai ma vai lima. Ro peti
Lei Sam, sau mai St. Joseph's College o vai moso ma fale lau niu. Roy Tuyala Tamalelangi, Tuala Tamalelangi, fa maluatu. Lei Fifi College, sau mai vai vase malifanga. O Simon Emani Soma, sau mai kolisia le tuotane, sa to le pai mafanga malo na nu. O Talalasi Koshi, St. Joseph's College, o mata utu ma vailele. Ta Vita Mika, sau mai kolisia sa fata, o mata utu ma tafitoala. Teofilo Sanele, sau mai nu Usala College, o fanga manofuali. O Tim Murphy, sau mai le aonga St. Paul's College, le i a ana ma tuam nu na a. La talata ul mlewa lele, i a on nu o tanga ma le muenga. O toi tuli pine, sau mai Wesley College, o fale a siu, ma fale ula na nu. O Tony Kaisalika, le Fifi College, e sau mai whangai e ma ua fato. Tu lua Nehemia, sau mai St. Paul's College, o laulii, ma vai lutai. O va aiva Wolf, sau mai St. Joseph's College, o loto pā ma vai vase. O vani Lavasii, sau mai le ana nofi numele mua College, sau mai Failo Uta. O Failo Uta le unu i, Falo Uta. E se nuva pena? Fia? Falo Uta. Masama tau. O Victor Sofe, sau mai le Tuatane College, o loto pā masama lai ulu. Ia ma Viliamu no mia tapu, sau mai le Fifi College. Sa fotu ma vaiala. Mai tau mala kolisi upolu ye le ni la tutama yo ai. Kolisi o Sāmoa? Kolisi o Sāmoa. Kolisi o Avele? Kolisi o Avele. Ia, au ilonga na ia sola. O le mena le teo foi le disi le. Ia, ma isi a onga ia o le ye kolisi PC nga le kolisi St. Joseph. Esi kolisi o le unmuenga, pia le ai. Le ye kolisi o le unmuenga le foi Wesley College. Ia, o le singa kolisi mano lo si le o le fifi le ye na sui pe tasi e pe lua. Ia, emo. Vai la ye le tautia o le faso ina o le tani no lak pizza mo le melo ye. Ta ua le faasafua o kolisi no itua ma mo tele sala fai leo. Ale mai tare ni tamiti. Ia le la ilo la ma au ni usila. Ia. O le au numele tasi ni usila ta ma onga la suval tau sanga o le au numele lua. Ia ma la o le Chiefs. O le au ai atu nei lai. Vai Hamilton. Au ai atu nei le anta 18 na New Zealand. Oh, la ni tamiti. Ia. Tino tele tamiti. Ia le whainga nai tau sanga. Ia. Ma pe o le fatu leo le lakapia ni usila. Ia. O a onga ia kolisi. Mo ina le au maita maiti atia i o mai lunga ia Pikilo Blacks. Ia, mana tua le la ilunga Facebook al Sāmoa Capital Radio taimi o ta alonga mo utoi Hamilton fa mole. Ia mo utoi au gilani. Ia afa pe o ta alonga lima le fia fite o tuai mo utoi. E ta alonga le stona. Ia na ta la vole se fulu tai au masa unita maiti o. O sa ngale mo fa mo. Ia mai lo eva i Hamilton mata ila pia na tamiti men Sāmoa. Mana ia. Ia mo to to fo ngai o kilat. Au sa ngale mo fa mo. Ia ele o mai nei Wellington ia le au fai umai Hamilton mai kato ta longa. Talonga leves. Amata tu tai au. Ia mo le stona. Ia mo le solua le vesole. Ia stamo elia le ai mana o ia le asia le au ia le fa pia ia sa ni Wellington le au. Anga mai Wellington le asia. Alu fiasi no mai no. En fai fanti ti ele stona ia si ne tamiti. Ne po les forele. Esa. Ai e se tamiti tia onga la fi so sana ngalu ngai manatu mo le vai mamau lu. Ia. O le ufa alia mai le vanga nei o nanga fo i le ni profit so ia charities. O lo tau su eni ata la tu tangata ngalu e fua. Volunteers. O na me tau ino tele o tangata mana o tongi la to. Ai o le ta u o melo le volunteer. Fa pe o ta u le ta te o nga kolis. Ia. A ta o la ta volunteer pe o fua ta te mi pe luai tu la vaso. Sa le la mauto no ta CV. Tonu. Na ta fenga luenga fua mo luai tu la i pe fava yaso pe di ma vaso. Sa le la loka to no CV. Ya lu waso sa was pa pe oi. Tamala ia sa nga fua. Tamala na va veana piki fa fenga luenga. Ya pe nga luenga nga lu fua ya o te na me sai la to iso nga luenga me se tamiti a onga. O te na una wi tu pe ta un fai tu una i fa mo monga na i lau. Mo le CV. E lau CV fa pe fenga luenga fai lotu. Na. Te le matu foi nei tangata matu le fai nga luenga yo te ni o solo inga tamiti o mai so soni mo mai. Na. Wa ta. Tu foi lau CV. Ata pa fa fenga luenga report te fe. Ia va el mana ia.
Ya mera le fil fe ia la tu le si lua masina tu masina tu atu no tu la tu ngalo fe le ngo. Ah, Tio fuana. Tio wat fat bona tala mal pisal. Ole na dia fo mata tu telefone po. ya. Tu sale ula fa tau fo ile apartment le tato palmia le sanu fo ini. Mulan profiti na fa ya se la montu. Tau se la montu po fa na profiti. Le lana lo mia le TV tas. O lua ia na fale u fa tau tu. To tia mo ulan afa million. Ia wa fo ile ta tonu fenga malo le ile wa ngale ta o capital gains tax. Ya, le no fa ile le pa. Ele ta tonu ila to mo ile yo le stele sa o 30% sin 30 millions ni usil. A pe o le tax le. E tongi ele la fonga ele profiti le mo ele fale sa po sa u aseta tanta va te ingol fale. Ya. Sa fa tau me lima se la o le fa tau tu valu se la o tau no tax le tau se la o le profiti. Ya le la tanga al palmia pe o mo fa tau la apartment o le sa fale le il fale le malo le la lui. Ya. Yon boy man wi ia le mesa no foi ia no fale mo le na fa la va yes. Se vai. Ya mo le la fa tal fo me le la le la no fo ba lo na fale. Se vai. Ale la no fo fale le malo. Ya fa tau tu lo na apartment. Malaysian falen fa tau fu yau kilani ya na to ti ala tel lim. O ina tong il fa le malo na no foi. Tong yel ol fale al malo o fa tu pel malo o yel palmier fi no foi no foi. A sa mana ol palmier le ni fa le mo mo to ali. Ma ia tele ana le mo el au tu stala ma lo va sa la o le fina me. So ia. O foi do po. Ele o le o va tasi ona le ta pena di sport kala. After tele le tu no malo lava ma futa mai fa malo lu fo stala wa. Pa o papa le fa forma ya le tau te tala no atau ana le lu le. Le lu le ori. Ah, ia mo ia lava ia fo fanga le fo tai au.
Ia, o le tūlafa apitofu nei o le porokalame a le soifua malanoina. Ia, le ala ua tono le tātou ofisa ia le tabaita ia Palolo Scanlon, whapea foi Tracy Baker mo le tātou porokalame. O le tele level porokalame o la whata utaia ila ua. Ia, le la ini fisili o na ofisili lea,
Yeah, o te whiwhia whatalo whatu palolo. Good morning, Tracy. How are you this morning? Very good, thank you. Whaatalo whatu le malo le whafonga. Kia ora koutou katoa to the Māori community. Kia orana, Cook Island, malo ni tokelau, whakalowhalai atu niue. Yeah, and all the other Pacific pula vinaka to the Fijian. And thank you for this time, Tufoe, for allowing us to come on your program. Whaatalo whatu le malmol pa ia, lau te leo lo tātou atunuu Sāmoa, ia malo level soifua. And talofa to our Tuvaluan community. Yeah, this week is the language week. Happy language week for Tuvalu too. Yeah. Okay, yeah. How are you this morning, Tracy? I'm very good, thank you. So good to have you back in our studio. Oh, thank you. Yeah, I'll hand over to you, Balolo and Tracy. If I have questions, then I'll ask while the program is still running. Yeah, whaatalo whaatolo pokalame lavale nei o tatou soifua malolo nei soifua o tina, po tamai tai fo i ua whasuma limanga i leono suma le iwa tausanga. Ia o nei pokalame ua ta ua le tatou o le pre-screening program, o le whaata waina leo whaatai o susu te tilo lava o tamai tai nei ua o atulanga leo le tausanga leo ua whasuma lima tausanga. Ia o tina umalawa e tono New Zealand ua nofo mau tono New Zealand po tangata anu o tono New Zealand whaatau i le nei pokalame. Ma ua lua leitele ia o lo so Solomon lava ia tulanga ia o leo whai o tangata ua tātou Pasifika ia ua last time lena whai atu le pokalame o lo ia i le lungo leona sumalvalu 0.2 o 68.6% ia percent le to tele tangata Pasifika ia malo lava le fa malo si malo le falangolango ina mai fo i o le nei pokalame ia o nei pokalame e wa fa tai fa lua ona faia tai lua tau sanga ona faia le o lau susu engale nei o le pre-screening fa manatu atu tina umalava o lo tono New Zealand ai mai se lava le masina le nei o lo fa manatu ina ai le the pre-screening awareness program is this month in October if amalo si mai na ia up to date ia usu enga nei o le pre-screening ia fa pe fo i ona fai ona ve o ma role models i nisi tina tono tata watunu pe fo i matina Pasifika tono New Zealand ia e mole swel faftai ate ila tau umalava o na o lo to anga mai pe fai o la tau susu enga nei ia malo lava ia o leitele ia numera ia wo o te ia tau susu enga po o fai tau o fai o tina tono Pasifika o lo fai nei susu enga mo fa tau susu tina se tulau ia ole sim o mene o mawhai ona mātou whaia langolango i nail pokalame le nei tono o Wellington ia o whainga leo o whai ona open atu ia clinic ia yas tōna i tono o Kiniparu o Lower Hutt Wellington e mwhai ona whai nei clinic yas tōna i na mōtina o lātou o lo o whainga luenga i tono vaiaso le ni ia vanoe o mai e whai o latu su enga nei tono vaiaso ia mwhai ona open atu ia clinic ia le astona ia toa lava e mwhai lava ona e su mai e whai nei su enga pe ale i saua vanoe i tono vaiaso ia a whai et sau e whai lo su enga le nei ia e mantua a whai e te pisi e la fo atu le appointment e le tau moe ia mole ia whaailoa mai o le namba e tauna e wala au mai ei o le o wal selau lua fitsfulu lua selau o wal selau lua fitsfulu lua selau e to e mwhailewa ona tu e sui le appointment o e pe a le mwhai ona wanoa mai o e le taimila e lafa tua le appointment e te sawai e mwhai vo i ona tu atu le wanoa pe a whailewa e le mana o e whailau mammogram for this year mwhai ona whaatali mon ne tausang fōu po o le alawa le umi e te mana o ai.
ai whamolmole a whai vili atu, ai au e te musu e vili mai ma whai loa mai. O nisi tamaitai a vili te whamnatu le appointments e ta uatu i fo i le appointments le wo umon whai atu le talia o la tu telefoni. Ona o le ilo lai mātou po le ale me mana oi, po le ale me lai mana o la tau e whai po le o mai e whai la tu wha ata po le tu uses taimi. So, o le mea nau to te le itina wa ta uole o le DNA or did not attend. Ona we don't have any clue po o le talia o mai o la tu telefoni po o text message po o email sia send at sia te o tau e le se communication at tātou o mea whangina e whai ma whawhitau li o nei pokalame ona o le so tai o tātou a whai te le mana o e whailo appointment ia e mawhai lava ona whailo mai le numera na o le oval se lau lua fit se fulu lua se lau ia o se tala po na nei taimi e te wha so atu se ava noa ia Tracy po le afo se mea o lo fia tanoa ia i masina le na umatu nei o le cervical screening awareness ia September po ani tala Tracy na mena tupu le na masina ia whaftai lava Tracy. Tell me about what happened to last month on the cervical screening awareness month. Okay, last month was a great month for cervical screening. We had Oratoa organised a day down at Kiniperu Hospital on, I think it was the 7th, Saturday the 7th of September. And it was all set up like a cafe, the outpatients there. And people were just coming in and having a really good time and getting screened. So it was wonderful. That was breast and cervical. In fact, we got through, I think it was about 60 screenings, cervical screenings. Wow. So that was really, really great. And we had the Mitakalinas there, the doctors Mitakalina from Kilbirnie practice, Eastern Bays, and they were there to support us and support Emily. So a big shout out to Emily. It was a really great day. Yeah, whaftai Tracy, i ona tau whawhonga mai whaftai a Oratoa Health for supporting this for le ne pokalame ia na ua whawhonga mai le cervical screening program po whaatai o le o le tina tamaitai ia ua whaiainga ia o la tau nei na screen le na vai taimi e onas fulu le pokalame lava le na langlangoina e Oratoa Health ia whamalo lava whamalo le tautua whamaoni mo le nei pokalame ia. Do you want to say any more, Tracy? Just that the new cervical screening test is a lot less invasive. You might have heard about it. It's like a rat test, but for downstairs. It's really easy. Takes about 20 seconds to do. The nurse will give you privacy if you want it, or she can help you do it. So it's really wonderful. And we're seeing the numbers slowly climb. So it's really, really good. Yeah, whamalo ngā lue Tracy, ia nau whawhonga mai ua amasa una alulunga le whaitau o whai lātou o lo whaia nei whoisi o suenga. Ia o suenga whaingo fie o le whamtatala tu lava le tenfo mai te oe le mea e tawana e whaia. E mawhai lava ona whaia e oe le pe on mena i moe e whaia le nurse po doctor. O taimi nei mawhai lava ona e whaia e oe i ala whaingo fie. So e whamatala tu lava le tenfo mai te oe, ona tu ule oe tono o le potu na oe. E whai lava e oe ona ona toi wala aule o le tenfo mai e sau e watu le sampo na ua ona whai. Ia o le whaingo fie na e le eise e whaia i le atua se minute. Ia malo lava Tracy. Is there anything else you want to say about this? What else did you do in September? Regional screening have got their clinic coming up on Saturday, October the 19th. So that's cervical and breast. That's at Kiniperu. So walk-ins for cervical, walk-ins are welcome.
bookings are preferred, but walk-ins are very welcome. So if you're around that area and you know that you're overdue, or just come on in and see us, we can tell you when you're due. And the cervical screening test, the new test is a lot more sensitive than the old speculum way. So they're testing for the virus that can cause abnormal cells, whereas the previous way, they were just testing for abnormal cells. So it's sort of the pre-text to the screening. So it's really good. Yeah, and if you come back with HPV not detected, you'll go into a 5-yearly screening instead of a 3-yearly screening. Okay, yeah, malo Tracy na fa fonga mai fa faingo fi non faingo le nese so enga ia o nei fo iwa we se fo fuanga o le si vai ngole o clinic le estonai o le afa yele le suma le iwa o October 19th of October we had a priority day in Kinniburgh for Māori and Pacific women to come and have their breast screening and cervical screening. Ia o taiminela fa fonga mai sato pese se vai to fo ile ne buying on taso pokalame. Pololo aule I tainal pese ila ofesili. Olena e tala no eta ua e fast food tau sanga o tina ia nga I ele pokalame. Faina fa manino o sa o fast food tau sanga. Fast malima tau sanga anga ile ono sumaliva ia tina I o le breast screening o tamaita I o le cervical screening o 25 to 69. Yeah. Malo fa tai. O le isi tu e fa fea wale na fiu o tau e vili I ala tau mo appointments a. Fa fea na la tau I loa la yanga va ala tau I le fa mui moe le tau te tapina ina. O le whaingo le nei pokalame a whai ua whasuma lima o tau sanga. E ma whai ona mātou wala awina oe. E mātou sanga lue whaatasi malau fō mai po le family doctor. A whaila ua whasuma lima tau sanga e mai lisi o la tau ia ua whasuma lima tau sanga mātou te wala au iai. Pe a whai fo ia mana o mia le doctor so soani a mātou e wala au tina nei u whasuma lima tau sanga. Mātou enroll leo la tau I lunga o pokalame pe a whai mātou talanoa I lunga o telefoni. A whaila enroll ia tina o na whisile I pole a so e awanoa ai o mai whaila suenga. Ia tau mai tina lea so o te awanoa o astonai o te awanoa le asfarai le ia o na tu ule lunga o le tu uma information ai lunga o le whaila le al tina nei. Ia po le ale masina le asol masina e awanoa ai. So on the sense le mātou le appointments le asol le na whaatal sangaina le tina. Ia sometimes if ngalo wa nei pokalame ta I lua tau sanga e le pe o isi tatou health check a whailo e fulu alu fo mai pa o nei pokalame because o pokalame whaatau tina e le o maua ni wha mai e le o mai a well woman e whaingata lai tina ona manatua le taimi lea e o I la pokalame even though o la was sent a skule letter. We send the letter, we send the text message, we even email the woman and remind you long appointments. But sometimes I'm an age group for you. I think we are up in the age group, we forget things. Yeah, e o tula so le appointments, o isi tina pa pe ia mea na tu o te alia, ia wangalo e te. Ia atoe mantua e fua umale aso. Ia o ni mea nai, o nisi vo tina. Or layman to all appointments, but they don't want to come and they don't say anything. O le whawhinga na matonga luenga. Mato le loa po mana o whaile appointments. A whaila vai te watu le appointments ai le wtaui mo oe. Ona e whai mai lea, whai mai a o te le o awanoa o te le o mana o whai sa screen sa I o tau sang fau. Yeah, we can extend your time to the following year. Yeah. Alo, o leo te whalongolongo, pe fōringa mai e tā ua fōile update o lato whaamtalanga I lunga le system, po lea wala le whai whamaunga le te ua sui le trace pe, sui se telefoni pe, sui se email, o le isi tu. O I fōi tūla I meita mai whalinangolango, a maua le ta maa le maili le pusa maili, e whai tina, wai lau appointment le ua sau le maili e te tauna,
Pe o le si le a wala so swani fo ya tina ma le tu pata mai tai palolo Tracy. Whaftai lewa so fo ma lo lawa e se lo le lei ia au tono lo whai fo o tau a inga nei me lang le isi i tūlanga i o tau so inga whafo mai. Ia e tau lawa o le me tau on whai e tau lawa o na lang ina i tama ia appointments o tina whapewhana fo i ia tina i tama. Yeah, ole breast screening, it's not just about women, it's about the whole family. Whai e ma losi ma tino le leile tina, ia whapena fo i ona maua se ainga whiawhia. O mea na e whatawa ina. O neina pokala me a whai wa maua, wa iei se whale tono o lo tūlanga leo lo tino, o le tūpā leo lo tino. Wa tātou i loa lawa tātou, iei tu o tātou tino. A whai ua whalongo ina wa iei se mea ua whale tonu. It's tau lo na e alu atu i le format. A ua toe sau e whai so screen a alu sa o lawa le format. Wa ele, it's sau lo e whai mai e o la ile lampo lau e whalongo ina wa le swinga. Ia ele screen o le proclamen nei. Because this program na o tina e le o maua nei tūlanga. E le o maua e le i ni lampo i ni suia inga. O tina o lo well woman. Tina o lo soifua malolo ina whatau i proclamen nei. Well, Tracy, as we just shared with Palolo about when you're facing that problem of trying to contact the ladies or the women for their appointments, so they need to update their information like address, physical address, phone number, email, or even ask the fathers. We need the support to remind our wives, hey, this is your appointment. We need to, or even drive her to the venue or the place where the appointment should be. And we used to sit there at night and ring women, but I think now that the word's getting out there that we're having these clinics on a Saturday in each area. We have one at, the last one was at Cape Coast, the last Saturday clinic, and the next one's here at Kenny Peru, and then in November it's out the hut again. People are ringing in for cervical anyway, and our young mums. So I advertise on Facebook, put it on the Poriroa pages, all the community pages I can think of. We've got posters today that we're going to take round to the GPs in the area. But anybody can have a poster if they think they've got a group of women that they can go and talk to and get them down. Because it's our young mums, that really haven't got the time. So we try and break down the barriers and try and make it a good experience for them. Yeah, thank you. It is a collective we all got the same problem. It's in our little move easy for address. I was sweet to address. If I pay for it now, move overseas. But myself, in Pacifica, will to the island. They want to go back to live in the island, for example, Sāmoa. Yeah, ele matele lopo fe fiu su e po fe me mawai. Yeah. The cervical screening has just come, it's been like this for a year now, but it's an opt-off program. So everybody that turns 25 that's eligible will get a letter asking them whether they want to come in. So before it used to be opt-on, you had to go into the GP or you had to actually have a screen. We're a bit different to breast. We accept anyone for our Saturday clinics really, but we'd like to see more and more Māori and Pacifica come in, and those community service card holders, because we're the only screening program that's paid for at the GPs, or most GPs have a charge, but we do it for free. So they can just come in and do the screening. Yeah. O le senga na o le pokalamele o le cervical screening, ma le breast screening pe o tau whatano i nātu e Tracy. O le cervical screening, you can walk in ele tau whaia so appointment. It's sau lava le aso na and go through your screening. O le breast screening, it's different because we only got one machine. Yeah. It's not like cervical screening. They have
2-3 smear takers there to help you. But at pre-screening, we only got one machine for mammogram at Kinniperu, one in Wellington. It's only hard to that more than one machines. So if ngata ona to add nis tangata tonu o le clinic, elisia wo umana prepare ye. If I have a clinic, we have to prepare the woman's file. So many things to do behind the scene. So if I have a clinic, o teine fo if I have a mammogram, it's all most days it's all teine if I have a mammogram. I don't know how long they allowed in a mammogram room at the time. If they have to have turned to do the mammogram because of the radiation in the room. So those are all the things we're looking at. So it's a lale whainga o pokalamelo le swaiko ma le priest on a clinic day. So si tina lawa e whaalongo le whaile swaiko screening, she can walk in and do her smear, but not the priest screening. We have to have a list of women. And if women don't turn up on the list, it will cost us a lot of money just for one missing appointment. So imagine if the 5 women don't turn up. Cost the health system a lot of money if women don't come to their appointments as well. So that's why we're running out of money everywhere. O le la tal pese I'll play a piece of music. Ai whamanatu atu I le tātou atu no tina tama tautua nā mā tātou poro kalame tā uane. E o te iloa umar pese o la ofisili atu ia Tracy ma palolo. La le tā ua o le whaionesi aki. O le ale tā ua o le whaionesi aki. Ia le pese nei, ia mala whai pese ar kukama whata ua soifua manono ina. Olo whafonga mai le porkalame le soifua malono ina o tātou malo palolo Scanlon i whapea Tracy Baker ia wala foi ia le tā ua whataua ina o tūlanga o ni tūpā tina. So we're so blessed to have if not mostly some of these services for free if we compare to other countries. Yeah, Plus, exactly. Why is it we are very lucky thinking of where we're coming from the island. We don't have service like this running in our areas. So we're very lucky to get this free, this done free for us women and without a cost. And it's also the reason. Is that your question that why it's important to have this? Yeah, why is it important the reason why it's important to have this the whaingo nei whaata. Ona ole paulawa leo ole the only way po le pauleo le me whailoa mai a tātou i e tūlanga o i e tūtonga nei o tātou tino. E le mawhai e tātou ona tangofia pe whalongoina ni a unga o nei mai.
Nā le paulawa lea o le whaata e mawhai ona piki e le whaata le the small, tiny lump, like a sand. E le mawhai tātou na tangawhia pe whalongoina ni aungo o le nā, o le la poa le nā, se i wangana ua te le, ma ua o ina o tulanga lea ua le au ngai stone fiti. Ona toa whalongoina le tātou a ua o tulanga ua solo isi vaenga o tātou tino. Ia o le, that's the reason why we need to have the mammogram. It's the only way to tell us where we are with the breast cancer, or if we are good, we are all right or not. And if the X-ray found something, then we have to act quickly. We have to cure it, treat it, and get back to our normal life. Ia, o le vaenga nai whaata waina, le whainga o nei whaata. O le whaata le o le susu every 2 years, but o le between 2 years, le whai e sa whaata, mwhai lava ona tupu ai le kānesa lea, mwhai ona develop kānesa between 2 years na. So I feel like misi lo whaata the following 2 years, you're giving the chance for the cancer to grow. Pe toa e latu o whāta o sangata wai ona toa e latu le whailo whāta. Ia te latu o te le lava le whalwala pe lau tupu. E tau lava on a regular tato war. Every 2 years you go, ai mawāto leila I titi am whai into a treatment. Toi fo in le normality o tato tino. Ia, that's the reason for breast screening, why we are asking women to not to miss the appointment or to come and have their mammogram. Let's hear what Tracy think of the cervical screening. Why is it important for women to have this thing called smear test? It's really important, especially for our young mums and our older women out there. It's a very slow growing cancer, so if they can pick it up, if they can pick up the virus on one of these little swabs, that's 99% of the race won. So if anything is picked up on these little swabs that these little rat tests, then they will either call you back into the doctors, or you might have a colposcopy appointment. It's very important to go. One of us or one of our support services can support you through the whole way. They can provide transport, so it's not so scary. It's just really, really important. Yeah. O le whaata waina fo le whainga o whaata nei tu foe. Ina ia protect mai ai ia tina a ole I o te tūlanga I wai pick up o le whaata nei ia nisi fo I o tu ainga like cyst, fibroid, tele o me se tono o tu tonga nei o tina. The whaaka will pick it up. And we do something about it. It's not just cancer. There are other things in whai and whaata on a pick up. O le tau whaata waina na o le whaingolo nei whaata. Ma, ia le umanino le atunu whaafonga mai. Ia whaua pelua. Ia o nisi fo io. Tana noanga, ia. A le la u whalongolongo tu pea pe inisi vaenga e whaua pelua. Ia. A whape. Ona whalau lole on vaenga le tupu ila so sfurui wa oktopa. Ia o le si vaenga o le tatapokalame o tuneila I tūlanga I o fixed sites. Po o fiete alu I whaila whaata. Whai tino fwe Wellington e mwhai ona e alu atu I vaenga nei o lo ia I Wellington o le whalemai I Wellington I le X-ray department. E open le so lulu ma le sfaraile o CBD po tafta whāne o McDonald ngai le si 270 270 Lambton Key. Ia nei e lunga le 4th floor le si po ia radiology le na e te alua te whailo whaata o susu. Ia whapea ma le 142 Lambton Key I Wellington o waengana e tolu po
o toluna o places e te aru whai on whai elo whaata, pe a whai oile te alala i Wellington. O i Parurua o Kene Peru, ia whapea ma le mobile o le a whapea ona luatu i nuula ia Parapara Umu, Waikanai, ia e whia lua i tono o nuuna ina ia whai ona o ti ele malo tina e whai o lato whaata. Ia a whai e lato le mobile Waikanai, ia o ile countdown, I'm sure countdown Waikanai, the Woolworths now. Woolworths nai masani ona paka i lumaina, ia tai tono lea paka i fo ina staimi o le ni tau sanga. Ia o i loa hata o le Heart Hospital, e whai ei whaata, ia whaapea ma Wairarapa i le 70 Chapel Street in Wairarapa nā po i poi ei lesi whale whai whaata tina i le nā pitunu. Ia atu mai tina ia mai Featherston o Carterton, ia nuula tala sātu i Masterton. Ia o nā le Chapel Street, number 70 nā ua ia le officer nā po le radiology for pre-screening. Ia whaftai lava o le whaafunga mai le nā po i vaenga o tatu poklame. Yeah, Tracy, do you want to say some more for? Yeah, cervical is really a GP-led program, but you can go, I mean, you can go to family planning or a community clinic, or you can come to us. We send all our results to your doctor so that he'll know, so that if anything needs to be followed up, then they can follow up for you. The nurse will get back to you. The nurse who takes the sample or who's responsible for the sample will ring you about 10 days later and tell you, either ring you, text you, whatever they've decided together. She'll ring you and tell you what the results are. So a lot of people with the bowel screening, it's sent out to them and they send it back. It's recommended by the program that you go in and see a nurse and do it in clinic. It may be that some people get it sent out to them, but it is really just 20 seconds, and it's worth having that chat to the nurse. And then you can do it all up, you can give it back to the nurse and she can send it away. And 10 days later you'll know. So please get it done. Yeah. Thank you, Tracy. Other things how we support our women to our clinics is if you're really stuck, I mean, it's really, really stuck, wale so transport, pole se me te aloi. Whailion pala au mai sosoani atu. Ia mātautinga lue whātasima provider nei o le mana wahine. Mwhai ono mai lātou piki tatina ia whapea fo i Pacific Providers, Orator, ia o providers mai ngā lue whātasi i mātou walawa le supporting o le tina i needs susuenga. Ele whapea na o mātou le whaier susuenga nei every other health providers out there are supporting us. We work together for the benefit of the woman and the whole family. So it's just like everything else. We all work together to support each other. Even this program, we also have a great support for our program, and thank you for that. Yeah, o mena o lo ngā lue whātasi tātou tunu ina e support tātou each other. Whaftai tu e le vaenga leo le mana wahine o le vaenga leo o the Māori program. Ia wapea Orator, Tuora, Pacific Health for all your support. All the time we work together to support each other through our program. Malo lava le sosoani. Yeah, thank you so much. Thanks to Emily for support on our priority day, of their priority day, in September, bringing all the women they hard to find, they all screened, which is really good. Thank you, Emily, for your support on that day, and everybody that works on that day. It was a very
very busy day, but it was good. The result is great. So that was the benefit of that day, or the Tumura day. So thank you to everybody. O le langolangoina mai fo'i o le nei pokalame, a inga, o isi taimi o te vili ata mata no ma le tama o le a inga, ia fia lava se tama e mailitina e whailuna suenga. O ni so taimi e mamata no ma to ina wangalo ia le whailetina, ia o tula so e whaile kliniku o le isi tina e sau. O le lola po ngalo tama wa le ina le sautina, po le fia sau tina. Ia, ai whamalo e tulava, ia whamalo wa tai mo le nei, tai mi o mwhai hui, te whatata noi nai, te poklame, ia. Tai lava palolo ola ofisili, le nai ta ua whapete, ule isi au wala e sa westi nai lana appointments po lan whelo inga le malfoma. Ole e vili al nu mela le auto ule o valu se lau, lua fitu o, lua o, nu mela na vili. Ia, mwhai ana vili atu, because a whai e lasa e lau pokalame, e te maua le tusi, le tusi e tau tua le taimi alo appointments, e te lato e lama le namba le nai lunga, o na ole le aso nei tai aulo appointments. Ia e text atu e toi whamanatu atu te oele appointment, o awalala na mwhai ona o e toi reply, po le ale me te whinangalo e whai, pe te mana o e lua tsesi e piki mai oe po, ia, only if you really need it. Wai so tina e tinga ona e la tavale a la wovili atu ai e mai e piki atu. Ia ni so tina o le lunga la tau whai e mana o miel so swani transport. Ai o atu e piki ele e sisil whale. So o istina mai ia wala le la whatali atu a te ala til whale le imses. E te tauna sila fia e tātou tina amane tunu. Ne nei porkala me tā ua. O le tau whai so e so ia ua ne ia whaina le so i fōre tina le lumana. Ia Sāmoa e tātou tū whata se lango. Se mwhaina o tau whisili atu le whamole mo le whai kene puru i la so sfuru i wha o ke topa. Ia. Whamole mo le mo mātou nei pulua. Ia, o nai open mai le clinic le cervical clinic for any woman le age group le 25 and over, eh? 25 to 69. Yeah, he's asking about the day at Kennybury. The 19th of October. Yeah, 19th of October, 19th, which is Saturday. Yeah, you're encouraging all the women at that age group to attend day. We also got a few appointments available for breast screening. We're looking at 45 women to screen. So we still got about 19 appointments left over at the moment. Yeah. E mwhai ona e vili atu pia whai e siaki po o e tiu o na tuule o i lunga na. E pia te mana oai. Ia, tātou uma, ole no mela lava le vili pa lolo mana to o whenga luenga, ole ovaru se lau, lua fitu o, lua se lau, ovaru se lau, lua fitu o, lua se lau, aua te misi ava no tā uane nei, e mauai lava no e pui pui ai oe mai le e ono tupu ai o se mai muri ane pe ua afia o ia ai o le umo lava no e va ai mamau ai po le atu lango iei oe tina mata mai tai Sāmoa. Ia, malo lava tu foi malo lo fa malo si mai fo I tina o tatu tuno. O na ia foi le whalongo atu o lango ina tamale nei pokalame ina mwhai e pia ona tu watu I tina le tamu whai ina ia luatu ia e whai ansu suenga because o le telo tina e whamomua ni luatu a inga whamomua everybody else and then put her name herself at the end of the list. By then it was too late. Ia, o le tatou nisi self-sili alo whiwhiringia? Ia tatou whalau loa po o posters, po o vahenga lai whalau. Ia pai whana mai nei alurunga le social media na Sāmoa Capital Radio. Ia. Ia matau longo I tatou porkala me tono le masine o ke topa fso soni el whamoe moe apalolo. Ia, o yes, ia post au saunia mo le radio program. If I pefo no atu ma ua nei, we are going to visit all our GPs from Waikanai down to where we started from. Yeah, from Waikanai to all around area that can come to Kenepuru on the 19th, eh? Yeah. That's the reason why we have got all these posters and all the
enrollment forms for both programs to whai una whātamuina ia clinics ia la whai ala sifumaliva o October. Ia le ngata po ina o isi po clinics atu inisia masina se i o umale ni tau sanga. Yeah, mahalo. Any final comments, Tracy? Yeah, on just that for breast and cervical, if you are in between screenings and you have any symptoms or anything's not right, please see your GP. The cervical 0800 number is 0800 729 729, and you'll get options. You press number 4 and our lovely Maria will answer the phone, or it'll be me, I'll answer the phone. And we'll help you with your appointments. We can tell you when you're next due, if you're overdue. So, and we can tailor the clinics, we can get you into a clinic around the area that you live. Thank you. Ole vanga le ta o Tracy ne yo la tunu mela le se vai ko le o valu se lau fituru iva na o milo le fa pe ya sa ole leina ya Tracy po se si la to lo tani ofisi a wale appointment ina a o te no foi ya palolo. Yeah, if I've been out for Mato 0800 270 200 pressed number, you go on by numbers and then you find somebody. It's a lot of people answering the phones for pre-screening. They will talk to you. Or if you don't have anybody, just leave a message online. They can text too, eh? Text. Yeah. They can text that number if it's make it easier for you, because some people don't. Elengi lako credit is like it from here. Unga whailenga text number nga whaile mena te whinangalo iai pe it cancel appointments pe leai. To system. Yeah. Well, thank you very much for coming in, our students, share your knowledge and all your wisdom to our mothers, to save them. Thank you very much for having instead us. Of reactive. Yeah. Whaftai lava pololo? Yeah, whaftai it's for mule avanoa to foi, whaftai lava mule neaso to all the listeners and all the four corners of Pacific people. They can understand le Sāmoa or whatever language I spoke. Whaftai it's for I nei fo I avanoa watu ina mai mātou whatata no ina le nei whatawa ino le nei pokala me lungo o le ea. Ia, whamalo, whamanuia le tua I tata watunu whapea fo I le au whafonga e maisele au whaingaluenga ia whāsoifua. Ia, tō whāsoifua. Mana tuanu mela ia pe ona whailo atu le ovalu se lau lea. Ovalu se lau lua fitu o lua se lau. Ovalu se lau lua fitu o lua se lau. Ia mo appointments fo leo le vainga o susu o tina tulou. Ia o le se vai ko le vainga o le vainga whanau tina. O le ovalu se lau fitu rua iva. Ia tala noa I mo appointments. A le la silisile lungo social media Sāmoa Capital Radio. Le fwe la whalau lo toi le tele o vainga nei ia mo lo tau sila fia. Tātou tū whātasi e lango nei tātou tina e pui e la tau mo le anga I lumana I whaftai lava. Whaftai palolo, whaftai Tracy. Fire
pasa i le olanga ai e mole wila mai loa tu ai o foina ua pati pa aniu tu ai nei mana onga o le tu ina nau o wa atoa li o ole masina i lo ma fau fau e o te mo o ngai ua fei vevele ua fei tu seina i se pepe ua le te fele ua le ai ma le moe i le po atoa ua fue sisina le tai o whanaloa lava ina lutia i puava ima whaafitauli ole olana alea ua e i whanua whaiva ole tautai I mea rofa lea tua ua o popo masa
solala o sololo tatou tau sa ili o fea le sili o le poto lava e a vea matamani. Te whatarofa atu ma lo whanaro i le whafonga ne tino ni tai au. Ma whatasi ma le potwasa lau ma le sunga ya Solomon Malo Dr. Hayen Tualima. Tatano fo i stasi on suenga i le na whaia i Sāmoa. O le tato malo tai au ne whaia onga i le University of Victoria i Lamua. I mata upu tau tula fono po le loa. Ia, mana ia fo e whamtala atua ia, le mau atu e sa i teimi sanga lua fo Sāmoa, ia le hawhi o lolo lan wha Sāmoa mo ia le nanu te lo teimi. Ia le la afso soani fo e o te lo isteimi a sau nei tangata ana le nanua, ia na pisi a le lo mawa fo tau whaam. Whatsa whali, diu te lo tala e whai, ia me sidi e o le mat whata simo solo mane malo ia o sa ngalua fo Sāmoa. Talofa whilo ia te mwhalo halo I lau sunga a Solomon Malo ni tai au. Ia, malo whaftai. E mua yn whata alofa atu lewa fionga a whamasanga. Whata alofa atu fo I le malo Sāmoa o whafonga mai nei tai au. Malo soi fo moa, malo langi ma. Malo lava. Mani ia tele a tono o si taimi e whai ia po senga I te mai Pasifika wha Sāmoa ia e wawe ina mawam ta upo tau loa. Le ai o le tatom ta upo tai au nei, na ma whiroa ima a le sunga ia Solomon Malo, na ta ua le eila na research po susu enga na whai Sāmoa. Ia na eila I o le ta ua o le tracing knowledge in Sāmoa. Ia, mani e fo I whaitau atu I lea fo I lana tusi. Ia o le vaenga na ia ngai e tato tanoanga whapito au tu I tanoanga tai au ni. Ai mani e fo se tatano mua mo sila fia. Ia e whailolo ni tangata atonu e nisi fo I whafonga mai. Whapese matitau loa atu le ngoa lai tau mai ni. Mani e whailolo tangata Solomon Malo. Ia, whaftai. O lau ingoa o Solomon Malo Hayen Tualima, o lau tama o matautia whaitete Tualima. E sau mai pōpua ma papsakawa, o lau tina o taulapapa whaangalo wonki Tualima, e sau mai salonga ma whaleula. O fo isa whanau I o Sāmoa, na siwhi mai lea lau aina I nei New Zealand te meo fitu o tau sana. Malo, mani te le, ia saulo I nei le unia ai ngano lolo wha Sāmoa a. Ia, konga o fo whapala ia. E wale mena e whai o mai lo tangata voi mai o au laiti. E wawe ana lusi le ngana wae mixi mata mai tina inga ngana wha Peritania. Ia ngalo lolo wha Sāmoa me siri nana e toi fo ia Sāmoa toi whailau susu e. Ia mo toi wha mana toi wha Sāmoa I o a. Ia. Mane o le wawa ia toi e fo I semisa e whainga wenga e fo I malo Sāmoa a. Mane whai so whamtalanga I vaenga na ia. Ia, whaftai. Na lue o le matanga luenga le ilo ina le tu la fono. So va'aia le plokeki le looking at the feasibility and appropriateness of establishing a national heritage board for Sāmoa. And after I worked for them, ngā wanga ia pule whaakule ai atau I lo ofisa le ombudsman I Sāmoa I lo office Sfutolu. Human rights are. Yeah, le ai atau. Ma le Heritage Board. Yeah, National Heritage Board. Le plokeki le National Heritage Board I o Sāmoa. Wa tonu a mena whaina le I lau kumarunga na. Ia, le suenganga le National Heritage Board
na whaakingo I le matanga luenga le I luiru inga le tūla whono na ave tua le sa ilinga. Po le a tonua a wala e mawhaina pui pui ai nā tura wha Sāmoa ma whaatalangoa ma auina ma natu tangata I upolo masawai. Ma titiro ai lea po le a le tūla whono e mawhaina whauna e whau wai pui puinga I mea ia tau natural heritage or cultural heritage. Na wha umalea le blokeki ngā avele li poki I ka pengeka e approvinga mo le taimi nei le te lotua le malo Sāmoa pe wā a wala e mawhaina pui pui ei mea nei. A tato wa I nei New Zealand le taonga le vaenga fo le culture New Zealand le fai sounds ma visual le fai e sia vaenga na ia o te rolanga o le e te le ai mo meo o le mata o tau property rights e fai o taonga le o tau wha ngai ma o le upule o New Zealand le upule ia e se fo isto inga me se mai le lu I le heading the title le nā konua ma loa e ola le ale umina ngalua I Sāmoa fitau sanga na ia e tōru tau sana na una lue I Sāmoa ia pe le u whamtana le na whai atu te meo sola umalol blokeki le National Heritage na wanga I mai le le officer le ombudsman whaatu wai le la le ai atau I le officer le ombudsman loa iai le Human Rights Commission I Sāmoa so e sosoani atu fo I compliant Sāmoa under the international human rights obligations po o kula fongo I fafo in terms of how Sāmoa can be compliant with ayatau. Maniti. Nei se amano e vai foi pe se amano na ia voi fafo fai so ngai fafo. Yeah, na umalea la o tōru sana I Sāmoa na ua na I atlua na maula ua wanoa o te alu I o le World Intellectual Property Organization, I o Geneva, Switzerlangi, ngā moe le ua wanoa o te au maua I o Switzerlangi mo le luakau sanga as the Waipo Indigenous Fellow. O le awa noa lea e whaasalalau atu I tanata umalaulangi to look at how to serve Indigenous people around the world. O I temilana I nana I ni stanga te maisia tu motor Pacifica o fai fo ni lato saidi dinga I mta upapea. Le ai temilea o a ule tatmo mua sa iei Pacifica wa iei o le World Intellectual Property Organization. Mo taimi nei loa iei isi alo fo'i o Sāmoa wa iei I le la lea o le trademarks I o Geneva as well. And they now have fellowships for trademark examiners. Atonu manero whanono kule whai I mita una trademark. Atawa ai nei tato o mamanu o mo patterns o Sāmoa I mo la mo me ia so se fale au saina te la toi lai va ia le lopa o vola to claim the rights o ia patent o mena. Yeah, so o mena mamanu Sāmoa po lay designs I lalo le copyright or design rights. So that is one of the challenges in this area is being able to protect LA designs or so that comes under the copyright, the patent that you talked about, that comes under, that includes things such as medicines or inventions,
And trademarks includes things such as signs or symbols. So a classic example would be McDonald's, Right. the sign of McDonald's, or the sign of Sāmoa Capital Radio. Yes. Yeah, so those are the type of things that illustrate those areas. Tatu e fo I mai ai launga renga le whaine le Victoria University o fia ne la tau sanga o whaia o ngali University of Victoria. Yeah, we lua nei tau sana, talu no iai I Victoria. Ma loa, o le ala lau wa sida le whatupula I o numero tamaiti Pasifika ma maoli tono senga le loa. Yeah, e whea lolo anu mela lai e teimi nei o tamaiti Pasifika at all levels, from first year right to third year. It's looking at about 150 students. And the number is improving over time. Yes. And that's something that Lō Manuel and her team in the Student Success Office, they are working on improving those numbers through the recruitment process as well. O le si vaenga mata no so I ne le tio wai, the media they come up with all the new things. Ne o tala no me ne o AI mai si mea na. O muni e foi la o tō la fono pa le whawhianga kapa mea na le lo. Mo teimi nei mō mātou whaia o le mea leo le AI wa whaingata I fo I whainga o mako assessments. Me mō mua o le stamai titi wa le whaiwha leilanga ia suesuenga I maka upo. A walu sa o le AI, put in the topic, download umamaile assignment. O le si fo I mea whainga ka le whainga o le AI. O isi fo I exam questions can easily be uploaded now on AI, and a lot of that information is available there. And what to whaia ma se tali o fasili lea a. Ia sau loa awe whaia o ngole tali. Yeah, well, whainga ka I fo I le whainga o le assessing of students. A te ian ta upu le o lana se ngā ruenga le university o whaie e loa ai o mea ia lena na prepare my AI I don't so ma for full time ma tene au. Ia pokalame which e ma whainga su if that has been copied, but also the other more common way is e ma whaiana e whaita wina se essay po se mta o pota mai tite te loa no fia I upu lai whaunga e leo se mea na whaie le tamatiti. E te lo lea lang everyday performance I get all lea so le ma quite excellent. Ma sa lo ye me le butu. Le malo e le si vai ga le na e sa no le ngani fa pe tania ia mo tato fa fonga nga le tato tanong. Le na mata no ma solo mal malo ia o la to ye le tele fene nui o ye fa system yo le fa pe tania tu. Ale sa tano no ye le te me le na wei tu se lua mai ngo tanga wenga le ngal wei Sāmoa. Ia na rue lola I whainga ruenga I whafo I whefo le motu le ngu le ngā Geneva, Switzerland. Ia, I Switzerland. Ia o nā le na whilo tau sanga fo I whaisusu e ngā atunu I le maua I fo ia sira fie mta upo mo o rights o tangata ma I tato mesina o le si vaenga nai o il tanoanga lansa I dinga le na whai. Amane le o maua atu ne ia e whaia o ngā tūla e tū I le loa I University of Victoria I rota o sanga le taluna iai mana ia te le fo I le nea fo le la sanga wo o I stasi fo I alo Sāmoa pe on tō si sila mai ia pe whaafonga mai fo tatano tai au nei. So let's talk about your research. When anybody embarks on the research, you probably have to try and figure out what will be the title, what will interest me and you'll be passionate about pursuing. What made you decide on this? Yeah, whaftai amal fasili a whamasang. Yeah, o le research lea, e mawhai na whaatino atu
I sesi motua laulangi e iai Indigenous people. Na ave ale wha mua mua I Sāmoa e tusai o lau wha singomanga. Ma le si mea lona lua e tā ua le pui pui ina o mea sina Sāmoa mo le ana I luma. So le mafuaanga na e mo ia foi lele na o whaingan buena. Mo lola o scholarship e whai ele suenga lea. Na mawhawhaua po le a se mea e au ngā I lau whatawa. Lau sao foi li sao. Yes. Mane, o le whatulamanga la o lau research. O le ale umina whai ai. Ia na matala o PhD I le lua festival walu. Na uma le lua fe lua. E lua tau sana na whaele suesuena o I Sāmoa I upolu masawa e le lua fe ma le sfuluiva ma le lua. Le mo o termina le mo COVID-19 na ia Ia na ton. Ia na malo loe lo ma suesuen. Le ai na mo le ava noa I le sa toi fo I mai I Sydney le lua fe lua sfulu. O I le University of New South Wales le Sāmoa toi lo skosipi no toi malanga mai le ai le I o le tō viti tupu le tō viti na a mai le lea wanoa toi fo I ei Sāmoa lua fe lua tasi e whaatino ai le vāinga muli o le suesuenga. Wai ta ua nei sa vai ma o poru le na whai o potu whasa lau o si o whongo la mo o le tate sa vai. Yeah. A le si potu le se mo o poru la. O mana le whai lo susu e le ai ma nei te o le ngoa le o te vai tuai tracing knowledge in Sāmoa. Tusa o le silafia o le loa tu manga Sāmoa a tonu nana whai e se fo ila le tuai ngā tu lau lava le opu tangata e se tamari ina e tatala noa I Sāmoa. Na whaingo while whaingo lau lisi ma le tanoanga. Ma sa I ringo la tō fo I whinangalo ma fo whaunga ma manatu I lau mtau. Ia, whaftai awhamasanga e le. I think o le mea ngā fo I lea na whaino whia inga sa ili tangata is because ngā whainga wena mo moi Sāmoa. So the National Heritage Board project, from that project, I got to know who a lot of the key people were to speak to, who the relevant government ministries were, who the knowledge holders are, and who the commercial operators are I Oi Sāmoa. And then the other part that you mentioned, in terms of deciding who to speak to, I chose to speak to everybody who had some connection in terms of Anukfa Sāmoa, traditional healers, Autape'a, commercial operators who are producing goods that connect to Sāmoa. And then speaking to the government ministries as well. Mani te le wa sa we o mo me la to ia de a foi e ai foi tono o le di olia. Ia o me sina umana na tunu. Tal fia ngai vo la lo jam tono e vai o la to foi nai. Tu so o la to na le a foi e va ia ma pui pui ia me sina le tunu I vai ngai se na ta wa. Ma lo la o le fa so longa la o foi o su e ngama tano. Na ave inifisiri mo pe te talano e fie mo se avano to fe ro ia na to talano le fa sam no ma ia ofisiri fa pito e fie mo e ostati. Ia whaftai. O le autu o le suesuenga sa iai, po o a wala e mawhaina pui pui ai mea sina. Longo winga a whainei se interview po se se matalama se o interview ina teimi na
o te le saunia ni fasili. Paua le tala e whai ei. Po a wala po le ale upu tala whea nai e whai e noa ai le mea sina Sāmoa. Na tuu ai lele awa noa i le tanata e wha matala mai I langa ia story connected to the knowledge. Yeah. So o lesi tata interview atu e whai mai o anganu. O lesi tata e whaunale upu ana I whanua. Now some other people they prefer the term customary knowledge or material knowledge. And this would refer to things related to canoe building or mea taulima Sāmoa. Questions, however, were required for those with government. And it also is a part of university ethics requirements here in Sydney. I have to have a set of questions. So the questions in that sense were a guide. But my methodology focused on talanoa, which is allowing the participant to create for themselves how they see these things. Wā a wala e pui pui e mea sina, po a wala fo lele e tala whea ngai I le knowledge a ia. Māloa. So pick on the taking Māloa, I think we'll take a little break. See, for sinta komala titi ana toi whawa wole ia, la tui tā maista tō pese e la fo I tasi, ia, aptai tasi. Toi whatalo whatu le whawhonganga ne tunu o mawhatasi po whasala lau male sunga ia Solomon Malo, Dr. Haien
tualima. E whaia aonga le University of Victoria ni tau tau tula aloa, tula fono. Ia le tata noa e lana sa ni linga le na whai Sāmoa e le whai ngolanga PhD ia po le whai longa o lewa doctor e le teimini. Tata noa la e le sa ni linga le na whai ngoina o le tracing knowledge in Sāmoa. Ia tono le tau so e pe me pava ai fo i le teimina i le tō mai ma me sina Sāmoa. Ia e wha ngai le na sa ni linga. Mene ususu e ngā whai nei o isi whai ngofie tau le ni lui tau o whea ngai mitangata. Ai hifo isi e lo tau a e le ngata e le whiu ta e so e ni se tala noa i ai. Ia e mese le mo o tangata e tala whea ngai tōnua le la tō mai o le sila whia ma le loa o le whia mo e tangata so e so. E ala le whai ngolau so e so e te mine na whai lau research. Ia ma loa whaftai. E tere fo ia whaafita o le teimina whai e le suenga. O le mea mua is complying with research ethics i le University of New South Wales and try to fulfill my cultural responsibilities to my community. Lesi fo i mea whaina ta e so so atu fo i le mea le obligation le university whafo o le taimi. A whaatinoina interview ia e mese pēr whaunā le methodology o le tala noa e tele le taimi e mo mia e maa futa ai ma le tanata. E le wha pēr nā re latu whaatasi o maile le interview le ai e fo le pe fa lu pe fa tolu na e alu le tanata na mowaile le a ango o le suenga male. So there was that time, but also the time to fulfill my deadlines i oi fafo e mese le kusinga ia. Ma le mea pitusili na whainata i le koinga suenga whapea o le ale wala e awa e mata i mawhauwhaunga a tangata lai whaali mai without me trying to distort le leo po le mawhauwhaunga le tangata lai tau mai and express it in a way that is authentic to the voice of the person. That was really important to me in like research. So especially because I know the subject area and I know what the limits are, i le tūla whono le tūlea, e iei fo ia te me where I want to overlay and interpret that, but I had to really think about how I was expressing i mawhauwhaunga tā wōtanata. Sa e se wai e pe o tau whape lau tama i role e whai lua whiutanga inga matangata na whai leo se lua mani lienga pe po e tanoanga pe de ai fo ia na po e la i te leo tanoanga. Ia, o talangwana umasa pu e lima fitu talangwana na whai e le lua tau sanga lea na pu e uma na mai uma malienga in accordance with the research ethics or the consent of each participant. Mana ia, o le o tau ma whaua e whamtala lau saunoanga whapea. E o tātou atu maanga i le whapea na whaatasin tala noa nei tu so li stein tu e maua mai le whamtala. E roinga tami umana i te anu mara tatai a. Ia. Ua e le sa wali fua. E le se whitara noa mai pēr atu malo whatawhata. Roinga ngā lawa le pāketi o lau PhD a me kawa ngomena i cultural fo le ke loa i mitangata mawhai. I mista ati i mita noa ni tāu pulea. Ia, nā tu mai tāu ana sāuni tai te miuma. Le mga o vaenga na le i tau wha mamlama fo i pālangi pēr o te me fo i tātou. Ngai venga wha pe o tū manga i whanua tātou pēna i tāu. E a vaenga i le mwhai tūa. E tau ana whai wha le wā ale whiwhia fo tangata le te alu. Tuso le te alu so e mai manuia mai o tangata i.
I tau wala na ia ta pena i. Ai te le sai le ia. Ma no wani si ni fa fitau li foi lo vai mea tau suenga. Wai e mo i le taimi le na roi e le fai ngofie a mai mal methodology o le tala noa a. Ia pa wana le wala vai. O le toma va o le taimi e le na mo i Sāmoa le misela. Ia. To e mo pe o le lua fe sulu iwa e lusu tasi a lusu. Le sulu iwa na mo e mis. Ia to sa o ma le COVID a le sta wo le fata no tanga te mita o lo inga la na fai ngofie le vai na pele. Mo le taimile na toi fo i seni le lua fe los folu topo lole to le koviki. So i o seni, and that was a blessing for me. Na mo ai le ava noa e fai ele tu singa i tu sai ma le vaenga mua le sa le su enga. Le na fai le na fa tino de lua fe folu iwa. Ia na toi mo le ava noa e toi fo i sa mo lua fe lua tasi. Na toi wha ua waile susu ena a wa te lele vaena wa umana na tusi. So in a way, for me, COVID was a blessing. Yes, it gave me a chance to write a majority of the PhD. So when I returned in 21, it was to verify. So to verify people's views. Malo, sa mani te le ava no na ma te o e ringa te e tusi ai e vai mo o sa i ringa na fa ia ai to e fale de ia initial facility po ni me na ni caps a ia vo e to e facility foi pa to e lusa e me fa wa o le na o mo te pena le e mo le process al fa ngo me su nga o mo lo publish o ila sta ngata na fa tawa e na to e avise copy le draft e fai tawa initial tanga te ia na e fa tana no e vai pe sa o ia wa ia me o tusi fa tawa i tana no ia fa ia na toi na finally poki le this year in June na koe ave ele li poki I oi Sāmoa na fai ele launch o li poki. And I invited everybody who had participated during my interviews. But mon temi nei le sa ili sina se leni e whaali liu wha Sāmoa e li poti lea e mawhai lea na ave atu ai tua I nuu mawhio ana na interview ai fo I tātai I Sāmoa. Mane, atonu o lea lau o watu e male awa noi whaasala lau e mui la tau fo I e lava le to mai male sila fia le whaali liunga o mata au tau tūla fono, tau loa. Ia, o lea e tau awa ai mumo, le tau sa ide e Solomon Malo se tupe whai e awa pe o oe e le to mai male anga ba alea. Mane e fo I whaasauta I mai ma, mai sanga le ko. Ia. Wai e si alfa li liunga o simta au tulau tele ai au lama ta fa pene wai patino ale fa liunga upu I tūlanga le tūla fono ia ala to o masani mta fa pe falfa masino ma patala no vainga nei e fitau tonga mo la to ia foi bang ai e fo si se fi ofo fo me na te fai fo ta le ai tele me fafta nei o tel tono ai mo fengo fiena mo se tupe a tonu mo la to o lo ti tilo mai le tato kama ia o le kopi le o le sai linga le fai e si temi o na fai lo tu le lungo se vai ngol tato pe no so ta inga matemata ai fo al me sigi le o mo le no fa tan no ai fo le sunga sola mo le malo Dr. Hayen to alima il tai o ne sai linga le fai na o mai ala le tusi ma le vai ngale oina o tu pe fa la uloa tu ilo so na ave mo moi o Sāmoa in June lena launch ma fata to fata la no ina li poti a present for I ole climate change conference I o Sāmoa wa uma fo ina to fo I o the World Intellectual Property Organization. They invited me to be a speaker on their Indigenous panel, and then I got to present
a part of the research. And then, of course, there's been other academic conferences that I've been able to present the work. There's also, in my teaching, I teach Indigenous people's intellectual property, so I have managed to integrate some of that into that course as well. Ani atunu vai atunu ani ole fo ita wa vai ni si atunu. O lewa ona fa ngata to me sina isi. Ai le e uta to e foi e fa pita fa palangi le e pui a. Ya wa nga foi na le va e tonu tele o tunu le ni le o e copyrights po ni si to nga la sine o fa pe mi ta ya la to mo me sina po me fo ia la to ia tunu o la le lo si la ia ina o tala noi vai nga ne e ni se fa pe mai e ma to fo e le fa ni la sine po fa ni copyright to name it. Yeah, o isi atunu ulai fafo e iei lato tula fono tau mea sina, strictly known as traditional knowledge in this area. There's also the intellectual property law, which protects works that are copyright, trademark, or patents, or they have specific laws that relate to those three areas of copyright, patents, trademarks. In terms of Messina, as I said, there's a few countries who have laws specific to traditional knowledge. In the Pacific, we have Vanuatu, Niue, Fiji has some laws in the pipeline. Yeah, but Samoa at the moment doesn't have a specific law related to traditional knowledge itself. O le upu leo le traditional knowledge, o le upu e whaunga I tū la fongo I whafo e whailele e define ai mea sina mea sina. I mele I ai e lei, talatu'u, mea tatau, mea tau lima, o le upu nā traditional knowledge e whaunga. Now, as I mentioned earlier, and one of the key questions that I asked in the interviews was, how do you identify the term traditional knowledge? Or how do you identify knowledge o mea sina Sāmoa? The term traditional knowledge is not something that is used in everyday language. No. It's only familiar to those who work in government or those who are commercial operators who are familiar with intellectual property. But in the village, e upu e whoilele e kalwhiangai whaunga, and that are familiar to people. Ngā roa. Mai ampulangi no wale na tuaina whaisenga I o ian malo Sāmoa e tau whaisen tūla whono I mea, pui pui ena I lava me tōti, me sina. Yeah, I guess one of the reasons is a lack of resources. Yeah. Government will. I think lack of resources is the main one. Wa nasa I tono le malo. Te loe e nai whaingo fia leia o ena tui pe wha pia. Whasi tatonga wenga le mene, le umana ta pena le mene, ta sial me o le whai tūla whonoa. Ina ia pui pui e mea sina le tunu. E toi whia la umana api saina. Yeah. Ole mea lai pai. So, ola oia la sisila I le unga wenga lea. O le entata no mope a lewa e toi a ngafo isi nuu moto Pasifika le tono tau pulenga le PEF. Le Pacific Island Forum a. E ngafo ia lato. Ia nā tonu e au nā foi le suesuena lea e isi moto o Pasifika. E mwhai ana nā foi le avele le methodology le nā suesuena lea and adjust it so that it's specific to that country and their needs. Mani
ole atono e fakta tausia ia mo me lumia tausia ia fai sia nga mo sia e lo nga luenga le no fai tili te mine fa tau sanga le na e anga lu e fai fo time el covid ia me siri na te ia fai no te mine el covid la tau e mo ia fo i New South Wales ai e mo o ia e o mo nga mo le vaenga le atonu o na te miti tausia e stemi ia mana ia fa nga Sāmoa mo le tu e lo fa mo ia Sāmoa no fa no su nga le ole una fa no afamasanga e atono iese e nga ole su enga le mo le ana e luma o Sāmoa aton for a yese ministry who would want to work on this. You know, oni mama vai e tau tuai Sāmoa. Ole mena na ke Sāmoa e mo ia o to te leo tātou mai faf. Ani ia le manatu e fsosoani Sāmoa. Pauan me o te tanga mo le whai te tō. Yeah. E te me o le avanole ia i ua o fo tūlanga na te whai a onga ni me tau loa. Ia le vo umo ta iri ta pena le pauan mena o le tau whai e whai. Ia a mua fo se tupe ma le paketi mai malo e ave whali liuni mana Sāmoa. O ma nei e tele ia o me tō tino mwhana e tuat fo ia o tau e ona mea na tutongi o tau le wha Sāmoa le. O le tusi in whaangale i la tu university wala tu. Lau amatan whaangale ngan Sāmoa e whai e susu e ngama ia o ngai Sāmoa. Ma ne vola e patu uman whali liu whai tau wala tō mwhai susu e ngai le university Sāmoa. Lea love. Malo, ia, mo whawhanga le trua tō nau tō maua mai whaftai a Mesilia na te whasāmoa te lo te mio le tite wala o ngā duenga tai au nei. Ai whaftai leo maua tule tāua fōre ni sai ni ringa. Ia mo le tauwhi o tauwhi maule o Mesina Sāmoa, e tutonga o Sāmoa. Mai i tūla whono e tau o na uia e whaatinoi. Ia mama lo fo ia na ia mana ia la tō whaina la tō a tūla whono e pui pui a la tō a ia tino taitasi. E wane mo atu o Vanuatu ni wele o mo mua ala ni lofu tato. Au tato wa e tau la mua te lo me tupu Pasifika. E tau ina si malanga Sāmoa no ule le tusi lepa o le tala no zemin staff. Wa tau wa ele tusi le. A tau nui au ngā fo i whaisenga nuenga malo Sāmoa. Au le rei whaptai te lea Solomon Malo. A watu la banua ne whaisau sau noanga. Mo mātou wale tapo ia fo tau whaiwa i tono university wale e whai ngā paanga le tato le tio ma le Victoria University. Whamalo fo i le tau whai i toa i ngā ruenga na o maua o tau ma o tau i mta u whape ne university. I o le sao fo i nā Sāmoa e ala tui lok tau tua i tono o le university. Ai watu le wano le whai sau noanga fo i ma molini o lo whaanga nisi fo i o aingo whanau no mai tā pokala mai tā o ni. Ia, whaftai lau. E mua tuana watu whaftai a oe loa whionga a whamasana mo nei a wanoa matano fie. Moli atu fo le whaftai le Sāmoa Capital Radio. Le amana ia ina o nei whatau wa. Le whamangalo mai foi pe wa sasi se upo le au auna e le ato toa foi nei tanat whaftai te lava mo nei a wanoa whamanuia pele atua i le tongan buena tau toa le whai i Sāmoa Capital Radio. So e fuama ia manuia. After love, ia tato whatanoanga na ma le sunga ia Solomon Malo, Dr. Hayen Tualima. Ia peona ela na suenga na wa umana lo mia o le Tracing Knowledge in Sāmoa. Ia tono e sisi uto e toi mo fo lungo tato whasalalonga po lungo o le YouTube ma le Facebook. O le la itu e lungo tato whasalalonga whapede whaina itu e alwe mai whanong lungo e. Isi temi mua. Ia si taltano fo ia Solomon Malo atonu e mo sona vano si aso yang savole taltano ta upo fa pene
sui fo to fa fonga ana ia o fo mal matolo I po kala mi su fonga lo mo e mal ma fo ma to mo se am no to tan no e mo mi tele fo lo wal fa ba tu se fo mo tiu te fa ya onga so mal malo ia to tan no ai to fo ia tu ya tasi wal fa o mo ta tu fa sa lo ai to fa sui fo ta alo oi ai on tu ile mo ni papanga on te tapu ai male malio uloi mata a o he fe mai male tau ina o le taua ia pafunga o le a I fai ma wo tina
whatalo whātu I le nei vaenga o telefou o le si whonga o le lau mua I Wellington. O le talamu mua, o lo wha awau pea o na to tele tangata New Zealand, tala I tua la tau teo ngā tupe po o sa whanga o le Kiwi Saver, ona o wha awhi tau li tau tupe o whea ngai malatau I le nei vai taimi. O le masino au kuso, sili atu I le wha awhe lua se lau, le au wha inga o tangata, na pasi a la tu talo sanga tala I tua se leni mai o la tu sa whanga o le Kiwi Saver. O se si tanga tele lea pe a whatusa, I le au wha inga lua awhe, fitu se lau wono se furu sa iai, I le masino au kuso le tau sanga na te anei. O tangata umai ai tau ngā tupe I le Kiwi Saver, mawhai o na talo sanga tala I tua se vaenga o la tu sa whanga, mōni mafu anga onga mo o mi ai se vesoa soani tau tupe, ai mai se pe a whea ngai maho a whi tauli, I le tutongi no le tau o le soifuanga masani a so uma, pei o le pili o le moli, o le suawai, ai mai se o mea tau mawha, pe ua whale tonu fo I le mokesi, pe ua mo mia le toe whale lei o le whale, moni mana onga whaapitoa, ma le tutongi ina leo pili le whalemai, po o tupealu I se maliu I le ahinga. Iai ia ni ta iala whaapitoa ua tā pena ina ele Financial Services Council lima ta ita inai le ilo ina o talo sanga uma mai le aufisa whanga o le Kiwi Saver. Ua tui nā atu I le pālemia ma le whainga malo so whaatasi New Zealand ia se tusi alo ia mai le ofisa ma tā upu tau le aia te tau o tangata a malo au whaatasi talo sanga inai se whaamatalanga tu sai o la whaina o le aia te tau o tangata Maori I Nelson whapeai ma le tu malo o le Waikato. O le nei tusi o lo seini ai ni sui tu to tasi se do tolu o tangata to mai whaapitoi ma tā upu tau le aia te tau o tangata mai o lo ofisiringi ai le aia ina leo le aia te tau I lau e le ma whanua a to ai maala manuia o tangata Maori no nofo ai le pitanuu o whakatū I Nelson ma le Wairarapa moana I le Waikato. Ua tūlai mai le nei mata upu I le taimi ua whailo mai ai le Minister whaamisnonga ia Paul Goldsmith e whapea. Ua talia le whainga malo ia le tele o whautuanga tau I le aia de tau o tangata pei o na pasi ai I lona whao whonutanga na whaia I Sineva. Ai na te le whautua ina le wha tino ina le malo o se fuafuanga whaatatia tusa o le aia de tau o tangata tō tino se atunu pei ona iai lei unga whono a malo au whaatasi lea ta ua o le United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. O le tausanga rua awhis fulfitu na whaiai se whaai unga le whaamsinonga maulunga New Zealand ta tau I le malo o na aloa ia se malienga tau ele I le vai tau o le awhe valu se lau tolu se fulu I le va lea o le New Zealand Company ma tangata Maori o le tu malo Nelson mai ui ina tele tau mo whainga I fofo I tua le nei ma ta upu ai ele I maua lawa ia I se tonu mautu mai o kuso le tausanga te luai na toi o ai I luma o le whaamsinonga maulunga ia le lava ma ta upu mo le sua ina I o le aia ina le malo o aia de tau o tangata o loa fia ma sa ili se fofo awala ini ele whaamatua tu mo I tangata pei ona fia ai. O le nei mata upu na o mai I Nelson se sui si nia o malo au whatasi o le tangata sua wha ia I o sei Francisco Kali sei a o iai o ia I New Zealand nei sa maua fo ila vanoe feilo iai ma le Wairarapa moana po tangata Maori ia ua lewa na tau mawhai toi maua o la tau ele o lo whaongaina I le whale e ngau sia ai le ele tise o le Maraitai Power Station I le Waikato. O nei mata upu e lua, le I maua lawa ia ini whaai unga mautu, mai o le mafuanga leo le tusi pei o na tau awina atu nei I le malo o New Zealand, mai malo au whaatasi. Ua su le whaalabau tonga whaalabau malo o le Greenpeace ia le company tele o le Fonterra a New Zealand, I le olengia leo tangata whaatau whaapea o lana pata o le anchor se lau pasene le mutia New Zealand o loo ngau sia mai ai. O tula fono le kompania le Fonterra
whaatanga i nā i o na whawhanga i a lafu powi tāu susu i hisi mea ai e ese mai i le mutia. Whaalia mai e le green peas o le neitulanga o se whaafi tāu li tele ona o le mea ai o lafu powi e whaatau mai whaafo e ngausia i le penu o le popo e whesota ai ma le whaatama ia o le waumatua i atu nuu o Asia sau te sasae. Mai te tau o na sila fia e tangata whaatau o loa i le tulanga o le ngausia o tau mafa nei le Fonterra e iai sotanga ma ia tulanga whaale tonu. O le asonga fuana nafi sa tau au ina tua ialo ia le tangi tusia le nei le green peas e se sui le whaalapo tonga i le ofisa tu tonu o le Fonterra e au ki lani. Ta wai le tamai tai o Sneed, Dayton o Flynn o le green peas o le ngia ma tai se se ina le Fonterra tangata whaatau e awala i le whaamatalaina wana o loa ngaosi ina ia fōlingai o lo tāla whea ngai ma le lei ia o loa ma tūlanga mō o mia o le sio o manga. O le poloka pata o le anchor o se tasi nei o tau mawha ma o loa ngausia le company o le Fonterra e pei fo i o isi o loa ma tau mawha iai le Winkle o le Anmam, Fresh and Fruity, Capiti Mainland, Mammoth o le Primo whapehai ma le Perfect Italiano. O whaamaunga mō le tausanga o mawai lua awhi luas fultolu o ilohai o New Zealand le atunu e o pito i tele i le penu le ta ua o le palm kernel la tau te whaatawina mai na i lo isi atunu o le lalolangi. Mai o le ati na e o la fpovi la tau te au maia i le lata i le 2 miliona tone o le nei penu i le tausanga e tasi. I se whaalinga le kompani o le Fonterra i le na upenga o vesota inga na ta uai o le penu le nei po le palm kernel o lo o maia mai whaafo o se vaenga o mea ai whao ngai lau whai whaato anga mō la fumanu i New Zealand e sui ai ia mea ai o la fupovi ai maise i le taimi e tuai ai le ola le mutia pe a te tele ia munga la. Nā si tia lau whainga o mai whau sa wha mawina o le COVID-19 fruiwa i le tonu o New Zealand le vai aso na tua nai e tu nei. Wha ilo mai le mtanga luenga le soifua malolo ina e o mai le sa taluai le aso luas fruiwa o se tema e afe tolu se lau tolu iwa le au whainga o mai whau ai wha le au whai tangata na maliu ona o le wha mai. O le vai aso e o na tua le sa wha umai le sa luas fururua se tema sa na o le afe ma le se furulua le au whainga o mai whau na iai ai lua le au whai o maliu. O nei fo inu mela ua whaailoa ina mai i le aso muli muli na maua fuai masini fo ina i wha Yesu e suenga le wha mai e ta ua o rapid antigen test po o rats. E pe ona whaailoa mai e amata i le so le aso mua le nei o kitopa o na whaatau ia mea e le to e maua fua e pe ona sa wai. O le aso tolus fulo Juni na mua i whaatulanga ina e whaamuta ai o na tufafua i a rat test a e sa to e whaapopo i ai leisi tonu masina le alana whaumana na fi le aso tolu se fulu o se tema. Ai o le teimi nei o lipotia mai le pipisi ai o leisi vai lusi fau o le COVID e ta ua o le XEC po le SEC e mai ono vave o na vea ma vai lusi au tu e a afia ai le tele o tunu o le lalolangi. O kuso le na mua i mawai le fo i vai lusi fau o le COVID i le tunu o siamani mai o loo mata i tuina ma le toa e le whaanapo tonga le soifua maloloina le lalolangi po le World Health Organization. Na misa matau upu le minstau ala manui o le tunu o Shane Jones manisi o tangata sa whaia salato solo te te le lau mua i Wellington e le songa fua ana nafi. O la tona awa i le solo mai le mauta o le palemene e anga i atu i le fale iai le ofisa o le Todd Energy o tangata ia e te te le fuafuanga le whainga maa lo ina soloia ma whaale au ngā ina ia le sā ma le tapu lea o loo iai i le toe sā i lia o le swau u ma le kesi mai le ele ma le ngā tei whale o New Zealand. Na mafua na tu whaatasia le nei solo te ina ua whaalawa i tele mai e whaapea e nā o le wha aso whai ngā luenga
ua whaawanoa mai mo nisi e fia whaalia ni o lātou whina ngalo i le pili po le tūla whono tau whaawhi e teu ai le tūla whono mea tau minerale ale mālo le Crown Minerals Amendment Bill le ua i luma nei o le pāle mene. O le o atu la o le solo le nei i Lambton Key ana nafi na i loa ai nisi o le audite e o loo iai ma le li minister e ma o lātou fesili ai o ia pe aisea ua whaala i titi ai i le taimi maaso o tu mai mo tangata e fia whaalia ni manatu i le nei pili. Whaalia mai e le suiso upu o le maaftanga e whaingoa ina o le Oil Free Wellington o le tamaita e ngoa ia Michelle Tucart o se mea le fitau i tele ma le saa o le puupu o le taimi ua whaawanoa ina mo manatu whaalia o le tunu e tu sai o le nei teu teunga o le tu la whono. Na i e ta ua o le winga moni le nei fuafuanga le malo ua tuu i titi ai le aunga o le whainga malo whaatem kalasi e New Zealand. E manatu le whaalapo tonga o le manatu po le teltununga o le whainga malo e la tau te le fia i loa po a ni fina ngalo tangata lutele e tusa o le nei mata upu. Peitai saunua le li ministaia Shane Jones o lo lava matotoe i el taimi e whaalia i langona ma manatu tangata i le nei pili po le nei tula whono tau whaofi. E tusa male afe fitu sa lau lima se furu la whaingo a inga sa motu sia i le lātou ele tise mai o lātou whale i le po a toa ana po i le nuu o Tekapo. Na amata mai le tae au le songo fua ana nafi o na motu sia le pawa i le whaitau wafe o whale o a inga a to hoi ma company ma businessi i pita nuu e au fiai Tekapo ma Albury i le motu i saute. Ma fua lea ina ua whaalenga ina ni waia malolosi e se waalele helikopter sa whaonga i le whana ina o ni whaatoanga i lea vaenga o le tunu. E le ia whaina le pailate ma e lea i foi i a se isi tangata na whaina ai i lea whaalawe lave pe tai na liputia mai ai na whaalia le company o le Transpower o lo tau whai ina ia toi whaola le elitise i whale uma i se taimi o lewa uli o le so. Se li poti mo le nuo te kapau na ta wai le te whono o le community board i a Steve House e to tele tu lisi mai saina mai Japani o loo iai i le lato ai mai wa fiai ma lato nei i whale tonu o le lea i o se elitise ai le ngata i lea ua te lea lava fo i se a whai nai o pisinisi ona o le lea i o se power i ia vaenga o lea tunu. O whabani mai al company wa lele le New Zealand e amata ia Januari o le tausanga a sau ona le toi whaia ni ana malanga whaatulanga ina i le vaho in me kahakol ma le lau mua i Wellington ai o tangata malanga mai i le vaenga o New Zealand o le a huiane i le ai o kalai stete. Whailo mai al company le New Zealand o tūlanga whaale tonu tau le tamau a inga, o tele i nā whai nai li tū tau whe malanga inga i nuu mai tū malo i tū o New Zealand le teimi nei, whaapopo i ai, ma le tau ngata o le whaale le o awhi o waalele mai le teimi i le teimi, e tai la, o whaailoa mai le whaatonu o le whaapo tonga, le inwe ka ko Licensing Trust o Chris Ramsey, e manino mai, o le o whaamua le New Zealand i polo fiti ma tupe mama, ai whaatua nai i lana au nanga mō tangata lau tele. Pei ta ai o le fuafuanga le New Zealand e pei o na whaailoa mai, o le a wha tele i la whainga o na malanga whaatulanga i na e anga i atu, ma o ese mai male malai wa lelo kala i stete, pe a whai o le a le to i aise malanga le nei, i le vao inweka ko ma Wellington i le amatanga o le tausanga whau. I nai tala mai whafo le vai aso na te nei sa whaata i tai eise mea tau whaatonu tonu anu mamau le malo saina i le Vasa Pasifika ma palasi ai i le Sami pe tusa o le fitu se lau kilomita le mamau mai e tumotu o Marquesa i Falani Polynesia po French Polynesia i a po Tahiti pe o na lau sila fia ai. O le nei whaata i ta inga le malo saina na whanaina mai ai le nei mea tau anu mamau mai lau ele o saina ai pa u i le Vasa Pasifika i tua atu o le sone o le tamau ainga o tu motu o Tahiti ia e pulea e le malo Falani.
O se li poti le wale sfasa lawa New Zealand ta awai le malo saina fa pea a o le whaia le lātou wha te inga na mua na lātou wha ailoi na mai le fuafuanga I malo le Pasifika. Ai mai se fo yo isi malo de tele pe o falani Australia, New Zealand, ma le United States o Amerika. O se teimi mo le nei de tono le fast food to sanga o to nai o fo ye se fa te inga me tau fa ton ton wo mo le malo sraina I de tono le vasa Pasifika. A le fa ye le fa te inga ai wo mo na fa ilo mai ia tu ngalungo malo ia Australia fa pe Japani ma New Zealand ato fo I maisia tu moto le Pasifika I le tu langa la matia o le nofo le lei mo le nofo file mo o le tu langi o le Pasifika I mata upu fa pe nei. O le so mua o ke topa wa ato ia le tasi le se lauto sanga o le soifua o le lisa ave mua mo Palestine o le malo le United States o Amerika o Jimmy Carter e pe ona sila fia. O le tausanga a feiva se lau fituono na fili ai Jimmy Carter I le tofi Palestine o Amerika mai na o le tasi la vala na nofo inga. Na fa e ia te ia le whailonga tau o loa wha le vāo malo o le no pele o le file mu po le Nobel Peace Prize I le tausanga a feiva se lau volulua o na tau mwhainga e wha mautu ina ni whea ngainga o le file mu ato ai fo ima le wha taua ina o le aia te tau o tangata. O lo nofo pea le nei li I lona whale I le nuuenga o Plains I le state o Georgia le ana mua I se atu I le tausanga a feiva se lau ono tasi. Whalia mai wha pea o Jimmy Carter o le Palestine le au pita umi lona soifua o le United States o Amerika. I ta longa I tu unga wa awhai la wha le wāo malo mo le ipu o le America's Cup o lo o tau whaitu tusa lava wa ai lua le Britannia ma le Luna Rosa I o lo tau wā mo le awa noe lui nai le ipu o lo o mia le wa awhai la o le team New Zealand. O le unga o tu unga I le asonga fuana nafi na tu lai mai ai ua te itolu ia mua wa ai e lua pe ona tau wā ai mo le wa ai mua maua na mua e fitu ona sauni lo le tau wā ma le wa au New Zealand I le tu unga le ipu I basi launa I se pānia. Ia o le whaiunga na o le nei vaenga o talafau. Patala whātulu tātua tunu, alo mai o leisi whaopoponga le nei o talafou mai Sāmoa, o se mai el whaafonga. O aso lusa whamaliwa umo māsino se te mai tūsanga te itasi, o se aso whaapitoe mana tuai le sao leo umai lalangi, a o ngā lulu mtanga luenga I te tonu o se whamale lua māsina, o se tūsanga mua le nei wa palasi ai le aso lusa whamaliwa I le aso saa, na laio na sui lole no whanga I whaia ai, ma wha atino le maro le ka le sia meto tisi a pia. Monitanga luenga o leo I le neitau sanga, e to a valu I a malo le malo na wha apitoa lava le wha alo iai. O I lantou ia na maali liu a o ngā lulue I te tonu o lea sa fulma le lua masina, e au fiei ma le malo e to atasi le na uma le soifua, a o I lunga o le tiutia le wha atino ngola na ngā luenga. Au leisi to fitu, na mali liwa no ni ngase, au leisi to tolu na mana tua e le tausanga le nei, ua malo lo retire, e au fiai sa uno malii, o le sunga ya Sunny Schuster, ma le fionga tupola misi tupola. Mai o ia fui sa uninga e mawai le ava noe whaatasi tuai a ingo I lantou wa mali liu, a tuai mai lantou ua malo lo retire, e tui nātu iai whaalo longa alemtanga ruenga e whata ue nai le tautua ai lato nei. O le toi turi loa ina le whaalo lunga mtanga ruenga o le soi fumalo loina ai ono Alec Eke Roma e lona wha ai lo lea o le wha le tonu o lo ua ma wele tele o se le ni le whaitau fia feta la I le tau lia I leo le tele o vaila au mo whala au e na ua pāsia so whaatulanga I nei au ngā ai. Pei ta ua whaelua ai ono,
O loo iai la wha le tonu ia o loo lape ili mtanga luenga le wha ati nongo isi vaenga ia. O no whale mai wha i tu malo uma i le atunu. O loo wha ngai na uma se por kalame wha computer. E tu ina ia i te tonu wha mau ngō whala au mawaila au ua sioki mai whale mai te tasi. E mawhai o nei loa atu le whale mai tele mutu o tua i lunga o lato masini. O na toi au ina atu leo isi sa palai o whala au mawaila au e wha au ngā. Peitai, o loo iei foile lape o lau whainga luenga i whale mai wha i tu malo. E lato te leo tu uina wha mau maunga iei lunga masini computer ia. E mawhai iei o na mata i tu watu i whale mai mato tua. O nisi foi o wha le tonu a maua, o le wha le tonu lea o le so ta inga i lunga o penga ta wha i langi le interneti. Pe a whai e le leife so o ta inga. E leo mawhai foi o na maua wha mau maunga o loo tu uina i lunga o lato masini. E le vaenga o loo tiu te atu i e pia. Ai o nisi o wha le tonu a maua le fionga i ai ono. Ja, maar zo lang voor je meel lai, maar is jo lai ingol of ses ingol staff ja toen ook voor je meer van binnen. Man kwa lai lo recording of na me. Ja, o ima zo lang nou ja van van kaartling approve van kaart van monitor. Paul me voor je le lo van zo kwa fa yo lawa ku van penetros lo wainga. Ja, o kamai ine kwa wat mis penetros by val na. O ia vaenga o mana whae ngoe le fionga ai ono. O ni ngasu umai o loo iai wha le tonu nei e te tau o na wha le leia. E le ngata ina uti ai le wha soa o waila au mo whala au. Ai ono wha le au ngai na mau e fo i isi vaenga ia. E au fia i maseleni o loo wha tau ina mai ai. Wa amantu se whala au mai le fionga le aki e piko po al e ka le sia kantoliko. I tama matene tuai umo le malisi, wha pia foi i mātua. E talo se whonutanga e whaatala noa ai se whafo, e le whawhita au lolo tula i mai pea i le whafusu le le taulanga. Na whaimatu e whaamanatu e le fionga le aki e pikopo, le tāua o le ngā yuinga wa whaatino nei e le kolisio a vele, le nau lava ina tapuni lea o ngai sina teimi, e le sa ilingo se whafo i le whaawhita au di lava lea e tasi. Le ngā yuinga mātango fiu whaatino e a vele le temi nei. O le leto e whaatanga ina lea ona toe au se ta maititi a onga a vele i le tu ua a onga, i le whale whaatali pasi e pia. Ai we iei no whanga wā tofa, e watu iei pasi ma van, e piki e ilanto e le ngataianga i le a onga, ai whaapena fo i le te mitu ua. Wa mai ale whaale lenga i le vau kolesi e lua, ma ua mai a fo o na aloa i ale whafonga ina le whaato e senga, mai te fono le komiti whaafoia le malisi. Peitai, e leo tali tonu tele ia i le ngai uinga le fionga le aki e piko po ya mo sese, e ono avea ma se fafo ona o wa tele teimi e whaatino i le ngai uinga e tasi. Wa te tau ona whaia sa isi la asanga, e tinei ai le whaafita auli o lo o lamatia e pele soifua o alo ma tama whanau le atunu, mai i ngā yuinga leanga ale ali o laulangi. E se lau lua se fulua whetala le tau le lodi fau al mtanga luenga le soifua maloloina, lena tatala ina se sauninga whaapitole a mtanga le neiva yaso, e wha wau ele una ina o le tui pui pui whanau, e noo mafio anga whaata amilo ilo tato o te noo. Na whaftea le fionga le ministan tanga luenga ia wa lasi lua pito whanua ta fito sele, le wha wau peo le anganga fiso swani mai o le malo au se tā lia, le o lo tawala mai i le whanapa pitonga le UNICEF, mo vahenga SS i atunu o le Pasifika, na whai loe le fionga wa lasi le tūlanga tā ua le neita ava le fau, pe afu atu i whai numero tui pui pui e tolu o lo whaatino mo alo ma whanau o le atunu, e leo au sia le tūlanga o le selau pasene. O le tui mua lava o le misela MR1, e iwa sultasi pasene. Le whaitau a whai, o alo ma whanau, e anga waa na whaia tui pui pui. A o le tui lona lua, o le misela MR2, e ono sul wha pasene. O loo mawhanwhana lava le kaltununga, o le whaau o le una ia pea le au whaingaluenga, ina ia au sia le iwa skulu le sarau pasene.
o le tui pui pui le nei, o le misela, I nai masina, o te toe o le nei tausanga. O se teimi o luma I leo toe mamao, ai tau nu mai lea tu nu le isi loli fou, e lua ai loli, e whaso soa mo upolu masawai. O tala fou ia mai Sāmoa, manuia ni aso, whaso I foia.
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au si ufofonga o le laumua. Whawhianga mai le whianga o safa to il whangaila na pese whaalenga nunu nai pe on whaafonga mai ai ina uto e lua se fulfitu minute o na talo leo le tulai. Tasi ia na mai a fo i leo le tātou tau tua i lunga le leo e wha au pele tātou mafutanga i lunga o penga tawhailangi le si whonga laumua e pe ona ia le tātou Facebook ma le YouTube ia wha so hatu le tātou Facebook le ia oli ia mai mafuta mai whaawhianga su i whiwhiloi ia o whianga i fo i lea tunu i tau mafutanga fo i o malolonga e mai si fo i ia ona i tari ngā sua ma vai ainga o le nei oli ia a o whianga i fo i le to tele fo i whiau mga luenga lo wha upea ngā luenga le to tele ia o nei mitua tausi tono ainga ia o lo mafuta mai ma whaafong mai ia mahalo i tau mafutanga o le nei taimi ia mai si fo i nei mātua matua tausi fo i tono mauta ngase ia whapea fo i mauta tangata mātua whamalo atu i la tau lo ngā lue ia wha upea ngā luenga le nei taimi ia mai si la wafita avale o lo o whiawa i solo i lunga le awala ia ua fo i le whianga iai whiau mga luenga i tāwale afi ia malo lava le foe malo fo i tau atai ia i ngā luenga fo i onei fo iaso mene nei auli. E manatu nai tau te sirisirane i tātou wata nai pe ona tu atu lunga le tātou video ia a leo lo o wha asotosoro te pe wha fianga o pese ia nai te mai tau tu lava te i longa o fila fo i se o fio anga ia na uo o tu e tātou mea po eatale na ia e kolosia ni loma le loli pa e pa le te lele na ia a o whanga solo atu ia le tātou mai moanga fo i le tātou atinu ia i tala whātai ia po o le vaenga leanga ia tu mlai vaale leanga i pia ia naolo e mai mua ni ai i sio nuu po sio fio anga pe whapea ua e te le o to i o le tau nuu ia o matua te le ale swinga e pe ona ia le teimi nei mana ia tapenanga ia nuu fo i ma fio anga ia i le wha lauli le ina ma le tapeneina ia o tafo le awala ia e maise fo ia o luma fale ia o maota malawa ainga o ka se mata ngofie ia o le mata matatu fo iata e pe o na o mai fo le sunga ia ta sesa le tatu sui fasa lau i Sāmoa ia na o lo fa ngai le tatu tau tuo le fo ia uli ia mai mo mai ia alo pe tau mafutanga mai mo ana i tatu watana ia mo nai matua fo e whaingata ona lātou mata na o le leiti ona e whaalongolongo ai ia mwhaia ona e whai siau tama ia siau walo na watu uole haonga se ki ane su e ane ilunga le YouTube ia le tautua le sifonga lau mua e te maua li le ia iata na ia pe awha apea wa e fia mata lava ia ai le heisau Facebook ia e whai ngofia ona maua le tātou tautua ilunga le YouTube ia pe anga ia nona e alua ilunga le YouTube na e masani ai na ia whanau fo ia i te konolosi whaona pone ia na ole alua ilunga le YouTube ia tai lalo le Sāmoa Capital Radio ia maua le le tātou tautua ia ilunga o ala ata na ia e meise fo i le Facebook ia ona mai moa loa lea ia i le tātou atinu i Sāmoa i tāpenanga fo ia e wā fo i le whaalau le leia o nuu fo i mafio anga ia e meise tawhaala o ka se mana ia le mata ma le mai moa atu le tātou atinu le nei fo i taimi ia a o whianga i fo i tau mafutanga o le nei fo i auri nei mātua ia mai fo i nei whanau a onga le ua lua nei aso le lātou tuanga ia stai le ia papa mama pe whapea na ua momori fo i o tau mātua i o le whale tau ina man lo matua ia aua le ula male tātou ia e whaonga ia vai aso le a watu uai whaise whea au le tau ina man lo matua ia tau hea e fo i tau a onga tau heo fo i le i o i tau mātua ia ona whatangisi fo i le tau ina man lo matua misi o tau la vale Whawhianga musika o le uli, whatalo whatu le tātou, tunu leo toi 2 minuti na tā leo le tū la tasi, leo le awha watu whawhianga o pese, mā lola fo le mafuta mai. Siva maya o le tau sala, ai o le a te o ni tama, e o le te ne a tapa. Hey, must say follow la doga, Siva maya o le tau sala, ai o le ane o ni tama, e o le te nei a tapa, hey, must say follow la doga, e mana ia telefo i le vai i te tama i tai e si vai vai ai atu wha amalo wa wha ale fa mua i o le
sika o malo longa ma tau mawhatanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Se ufang malie o le sunga i a lau fau pete ki, o le pese lea na tātua nei, o le pese fau lava le fato a lafo nei mai a le sunga i a pete ki i a etai le tātua tautua. Io e a pe ona silfia le sa fatala no atu le taling fo i a lau fau le vason tia nei. Ia le lau a mata ona lafo mai na pese fau, ia e tai nei le tātua tautua. Ia mawha awe fo i ia le nana tāleni pese. Ia o le pese la le fato a o le fato a pole to e luas fulu minuti le tula tasi. Ia ai lafo mai loe le sunga ia lau fau pete ki le pese lea. Ia e taina le tātou tautua o le nei aso. Ia ma tuoi lo le tātou pese. Ia e whao ngā le tātou au nanga. Ia e meiseo le au nanga resi fonga lau mua i wha fia fianga su i whiwhiloi. Ia e fia sila fia ma e fia i lo le vaenga o lo iai ia mawai pese le sunga ia petiki ia o lo iai lana Facebook page lana YouTube channel ia te anga iai ia pea e fia whaalongolongo ia na whātunga ia wao tamaia ia tamaia tae la tau pese ia e pe pese whaalele e le pe o le nei fo i talu fōma le nei tūlanga lo iai pese whaona pō nei ia ua whaamasini leo le to tele o tupulanga pe pese o le tātou atunu ia a o tamatuai o le musika. Ia pe ona i foi ia tia maa, puni ala vaa, maa tūlua, ia ma le tele o fai pese. Ia pe pese sa o mai ata mai. Ia nala pe ona il pese na, ia le pese o fai ngoina sia lau pele. Ia ona i pese ngara foi e whanu file mu ai le awa uli. Ia pe a wha pe ona ua vivesi lau mawhau le auli. O matuati ngā malo uru se itu lou. Ia ele fe e o tamaiti le tua.
le fe e vo sia fa na u ta longa na fa tono le fale ia lava pele on sa ia to a pele tai a ta to au vaenga ia na ma tua ia portina na no fa vai ta mai ti portama lava pele on sa na fo mo le nei fo i taimi to te ma futa le ia mana i fa na fo ia awa fo ila tu wanga lo alu le taimi nei ma fa ngaso le taimi nei ia e mo pele lava papale ta to ma tua lo nofu ia vai nei fa na no ia le fato alu aso la fo le matua fatiali sitina polisi ta mai nei ta mai ia e pia on fa ia tu ia lava pele on sa i ta to e olo fu nei ta mai tira onga ia ona e to e pule ala ia o e ia i lau moe ia po lau malo longa e faile aso male aso Atalo fatu nei matua tausi ia manatu na ua lo mau pe o to le fasiringa malosi ia i le fu taimi o le tatou pokalame mali nei fu vai tau le tausanga ia le ua sui taimi lo na winga o le langa i tatou ia i le tau mafana ia tau le fu i manai ma nei matua tausi nei matua matua ua fa fu lo fu lo na tu soi fu ua umi fu i tausanga i valu se fulu fit se fulu iva se fulu oka amu ia o tou ia ai fa malo fu au kuka na tou lo o fo le lo fa nga ina ia tau samia nei matua pe atoi mai ia atoi mai la tau maftanga ia teu moris temi e wa ia na isi fo le to vala wa tu ia silo matua posto ina se to fa vela mai ala o me ai na le la ris fululua a fa mai ia va nga le tu ka oi le o lo wa fo le fa pe ai we te minuto na tale o le tas wa ia fo manatu wa mai e ma le tatu tu e ngole ala leo o le tasi o no tesi ma le tasi fa mo fa sta ia tuai le tatu watunu ia tu sai o le nei fo ia so le tatu maftanga ia sa to fa fonga mai ai ia i pol kalame pe on fanga solo atu mai le tau na le la ia se ipa ia ma le taimi e mo le tuai lo matu nganga fa sta tele ia ai fa malu lua tu fo ia wa sala fo isa matu nganga na nei aso ia malu ave fale finanga lo tatu watunu tatu te fero i ao i le tu dai fitu tai masani ia e mātou whātua wha soi fuatu nei taimi ai lātou lo mafuta mai lunga le ala leo ia mai alore pesen nei ia ona solo lea ma le tātou telefon ma tala mai Sāmoa ia mwha mai atu ai le tātou tautua le tūlai lua i lunga le Facebook ma le YouTube ale si ufonga le lau mua mo le nei aso ia ai wha soi fua ia ai lātou lo whalongo mai le ala leo le si ufonga le lau mua ia nei taimi o le tātou puklame ma le tautua wha soi fua ia Ilon su hermano
ila laiti o ua tato whanumai, ua mawhai o na peso o tai ai. Ole tai au le tala lele, walai o tato penei, ia so le pongisa o mea umana whaingata, o nei ta sanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga I pāu, uai noa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua, e ai le si whawhanga o le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pāu, uai noa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua, le si fofo male la unua. Ole tai ole tole lelei, walai ole tato penei, ia sole pongisa, o mea umana whaingata, o nei ta sanga ua tato waulia mai, I nei manui a ua tato maua mai. Whatalo whātu I le nei vaenga o telefau o le si whonga o le lau mua I Wellington. O le talamu mua, o lo whaawau pēa o na tō tele tangata New Zealand, e tala I tua la tau teo ngā tupe po o sa whanga o le Kiwi Saver, ona o whaafi tauli tau tupe o whea ngai malatau I le nei vai taimi. O le masino au kuso, e sili atu I le whaafe lua se lau, le au whainga o tangata, na pasi a lātou tālo sanga e tala I tua se leni mai o lātou sau whanga o le Kiwi Saver. O se si tanga tele lea pe a whaatusa I le au whainga e lua awhe fitu se lau ono se furu sa iai I le masino au kuso le tau sanga na te anei. O tangata umai ai tau ngā tupe I le Kiwi Saver, e mawhai o na tālo sanga e tala I tua se vaenga o lātou sau whanga, mōni mafu anga onga e mo mi ai se vesoa soani tau tupe, ai mai se pe a whea ngai maho a whita auli, I le tutongi no le tau o le soifuanga masani a so uma, e pei o le pili o le moli, o le suawai, ai mai se o mea tau mawha, pe ua whale tonu fo I le mokesi, pe ua mo mia le toe whale lei o le whale, moni mana onga whaapitoa, ma le tutongi ina leo pili I le whalemai, po o tupealu I se maliu I le ahinga.
E iai ia ni ta iala whaapitoa ua ta penaina ele Financial Services Council e lima ta ita inai le ilo ina o talo sanga uma mai le aufisa o whanga o le Kiwi Saver. Ua tui na atu i le pālemia ma le whainga malo so whaatasi e New Zealand ia se tusi alo ia mai le ofisa o mata upu tau le aia de tau o tangata a malo au whaatasi e talo sanga inai se whaamatalanga e tu sai o la whaina o le aia de tau o tangata Maori i Nelson whapeai ma le tu malo o le Waikato. O le nei tusi o lo seini ai ni sui tu to tasi se do tolu o tangata to mai whaapitoi ma ta upu tau le aia de tau o tangata mai o lo ofisiringi ai le aia ina leo le aia de tau i lau e le mo whanua a to ai maala manuia o tangata Maori e no nofo ai le pitanu o whakatu i Nelson ma le Wairarapa moana i le Waikato. Ua tu lai mai le nei mata upu i le taimi ua whailo mai ai le Minister Whaamisnonga ia Paul Goldsmith e whapea. Ua talia le whainga malo i le tele o whautuanga tau i le aia de tau o tangata e pei o na pāsia ai i lo na whao whonutanga na whaia i sineva ai e na te le whautua ina le wha tino ina le malo o se fuafuanga whaatatia e tusa o le aia de tau o tangata tō tino se atunu e pei ona iai lei unga whono a malo au whaatasi lea e ta ua o le United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. O le tausanga rua awhis fulfitu na whaiai se whaai unga le whaamsinonga maulunga New Zealand e ta tau i le malo o na alo ia se malienga tau ele i le vai tau o le awhe valu se lau tolu se fulu i le vā lea o le New Zealand Company ma tangata Maori o le tu malo Nelson. Mai ui ina tele tau mo whaingai fo i tua le nei ma ta upu ai e le i maua lawa ia i se tonu mautu. Mai o kuso le tausanga te luai na toi o ai i luma o le whaamsinonga maulunga i le lawa ma ta upu mo le sua ina ai o le aia ina le malo o aia de tau o tangata o lo a fia ma sa ili se fofo e awala ini ele e whaamatua tu mo i e tangata e pei ona a fia ai. O le nei mata upu na o mai i Nelson se sui si nia o malo au whaatasi o le tangata sua wha ia i o sei Francisco Kali sei. A o iai o ia i New Zealand ei, sa maua fo ila vanoa e wheilo iai ma le Wairarapa moana po tangata Maori i ua lewa na tau mwhai e toi maua o la tau ele o lo whaongaina i le whale e ngau si ai le elitise o le Maraitai Power Station i le Waikato. O nei mata upu e lua, e le i maua lawa i aini whaai unga mautu, mai o le mafuanga leo le tusi e pei o na tau awina atu nei i le malo o New Zealand, mai malo au whaatasi. Ua su e le whaalabo tonga whaalawao malo o le Greenpeace i le company tele o le Fonterra a New Zealand, i le ole ngia leo tangata whaatau e whaapea o lana pata o le Anchor e se lau pasene le mutia New Zealand o loo ngao sia mai ai. O tula fono le kompania le Fonterra e whaatanga ina ai o na whawhanga i a la fupowi tau susu i hisi mea ai e ese mai i le mutia. Whaalia mai e le Greenpeace o le neitulanga o se whaafita uli tele ona o le mea ai o la fupowi e whaatau mai whaafo e ngau sia i le penu o le popo e whesota ai ma le whaatama ia o le waumatua i atu nuo a sia sau te sasae. Mai de tau na sila fia tangata whaatau o loa i le tulanga o le ngau sia o tau mawha nei le Fonterra e iai so tanga ma ia tulanga whaale tonu. O le asongo fuana nafi sa tau au ina atua ialo ia le tangi tusia le nei le Greenpeace e se sui le whaalapo tonga i le ofisa tu tonu o le Fonterra e au ki lani. Ta wai el tamai tai o Sneed, Dayton o Flynn o le Greenpeace o le ngia ma tai se ina le Fonterra tangata whaatau e awala i le whaamatalaina o ana o loa ngaosi ina ia fōlingai o lo tāla whea ngai ma le lei ia o loa ma tūlanga mo o mia o le sio o manga. O le poloka pata o le Anchor o se tasi nei o tā mawha ma o loa ngau sia le kompani o le Fonterra
E pei fo i o isi o loa ma tau mawhai ai le De Winkle o le Anmam, Fresh and Fruity, Capiti Mainland, Mammoth o le Primo whapea ai ma le Perfect Italiano. O wha maunga mo le tausanga o mawai, lua awe luas fultolu o iloha ai, o New Zealand le atunu e o pito i tele i le penu le ta ua o le palm kernel, la tau te whatawina mai na i lo isi atunu o le lalolangi. Mai o le ati na e o la fpovi la tau te au maia, ia le lata i le 2 miliona tone o le nei penu i le tausanga e tasi. I se whaalinga le kompani o le Fonterra i le na upenga o Vesota inga na ta uai, o le penu le nei po le palm kernel o lo o maia mai whaafo, o se vaenga o mea ai whao ngai le au whai whaato anga mo la fumanu i New Zealand, e sui ai ia mea ai o la fpovi, ai maise i le taimi e tuai ai le ola le mutia pe a te tele ia munga la. Nā si tia la wha ingo mai fau sa wha mawina o le COVID-19 fruiwa i le tonu o New Zealand le vai aso na tua na e tu nei. Wha ilo mai le mtanga luenga le soifua malolo ina, e o mai le sa taluai le aso luas fruiwa o se tema, e afe tolu se lau tolu iwa, le au wha ingo mai fau, ai wha le au wha i tangata na maliu ona o le wha mai. O le vai aso e o na tua le sa wha umai le sa luas fururua o se tema, sa na o le afe ma le se furu lua le a whainga o mai whauna iai ai lua le a whai o maliu. O nei whainu mela ua whailoi na mai i le aso muli muli na maua fuai masini fo nei e whai eisu e suenga le wha mai e ta ua o rapid antigen test po o rats. E pe ona whailo mai e amata i le so le aso mua le nei o kitopa o na whaatau ia mea e le to e maua fua e pei ona sa wai. O le aso tautus fulo Iuni na mua i whaatulanga i na e whaamuta ai o na tufa fua i a rat test a e sa to e whaapopo i ai le isi tolu masina le alana whaumana na fi le aso tautus fulo o se tema. Ai o le teimi nei o lipo tia mai le pipisi ai o leisi vai lusi fau o le COVID e ta ua o le XEC po le SEC e mai ono vave o na vea ma vai lusi au tu e a fia ai le tele o tunu o le lalolangi. O kuso le na mua i mawai le fo i vai lusi fau o le COVID i le tunu o siamani mai o lo mata i tuina ma le toa e le whaampo tonga le soifua maloloina le lalolangi po le World Health Organization. Na misa matau upu le minstau ala manui o le tunu o Shane Jones, manisi o tangata, sa whaia salato solo te te le lau mua i Wellington e le songa fua ana nafi. O lato na awai le solo mai le mauto le parlemene e anga iatu i le fale iai le ofisa o le Todd Energy, o tangata ia e te le fuafuanga le whainga maa lo, ina so loia ma wha le au ngā ina ia le sā ma le tapu lea o loo iai i le toe sā i lia o le suau u ma le kesi mai le ele ma le ngā tai whale o New Zealand. Na mafua na tu whaatasia le nei solo te ina ua whaalawa i tele mai e whaapea e nā o le wha aso whai ngā ruenga ua whaava noa mai mo nisi e fia whaalia ni o lātou whina ngalo i le pili po le tūla whono tau whaofi e teu ai le tūla whono mea tau minerale ale mālo le Crown Minerals Amendment Bill le ua i luma nei o le parlemene. O le o atu la o le solo le nei i Lambton Key ana nafi na i loa ai nisi o le audite e o loo iai ma le minister e ma o lātou fesilingi ai o ia pe aisea ua whala i titi ai i le taimi maaso o tu mai mo tangata e fia whaalia ni manatu i le nei pili. Whaalia mai e le suiso upu o maftanga e whaingo ina o le Oil Free Wellington o le tamaita ingo ia Michelle Tucart o se mea le fitau i tele ma le sao o le pupu o le taimi ua whaawa no ina mo manatu whaalia o le tunu e tu sai o le nei teu teunga o le tu la whono. Na i e ta ua o le winga moni o le nei fuafuanga le malo ua tu i titi ai le aunga o le whainga malo whaatem kalasi e New Zealand. E manatu le whaalapo tonga o le manatu po le teltununga o le whainga malo e la tau te le fia i loa po a ni fina ngalo te ngatalu tele e tusa o le nei mata upu. Peitai sa unua le li minister ia Shane Jones
O lo lava ma to toe I le taimi fa ali ai langona ma manatu tangata I le nei pili po le nei tula fono tau fa aofi. E tu sa male afe fitu sa lau lima se furu la fa ingo a inga sa motu sia I le lato ele tise ma I lato fale le po a toa ana po I le nuu o teka po. Na amata mai le tae au le songo fua na nafi o na motu sia le pawa I le whaita wafe o fale o a inga a toa fo ima company ma businessi I pita nuu e au fi ai teka po ma Albury I le motu I saute. Ma fua lea ina ua whaalenga ina ni waia malolosi e se waalele helikopter sa whaonga I le whana ina o ni whaatoanga I lea vaenga o le tunu. E le ia whaina le pailate ma e lea I foi I se isi tangata na whaina ai I lea whaalewe lave pe tai na liputia mai ai na whaalia le company o le Transpower o lo tau fai ina ia toe whaaola le elitise I whale uma I se taimi o lewa uli o le so. Se li poti mo le nu o te kapau na ta wai le te fono o le community board ia Steve House. E to tele tu lisi mai saina mai Japani o lo iai I le lato wa ai mai wa fi ai malato nei I whale tonu o le lea I o se elitise. Ai le ngata I lea ua te lea lava fo I se a whai nai o pisinisi ona o le lea I o se power I ia vaenga o lea tunu. O whabani mai al company wa lele le New Zealand e amata ia Januari o le tausanga asau ona le toi whaiani ana malanga whaatulanga ina I le vāo inwe kākol ma le lau mua I Wellington ai o tangata malanga mai I le vaenga o New Zealand o le huiane I le ai o kalai stete. Whailo mai al company le New Zealand o tūlanga whaale tonu tau le mao a inga, o tele I nā whaina I le tū tau whe malanga inga I nuu mai tū malo I tū au New Zealand le teimi nei, whaapopo I ai, ma le tau ngata o le whaale le o awhi o whaale mai le teimi I le teimi, e tai la, o whailo mai le whaatonu o le whaapo tonga, le inwe kako Licensing Trust o Chris Ramsey, e manino mai, o le o whaamua le New Zealand I polo fiti ma tupe mamaa, ai whaatua nai I lana au nanga mō tangata lau tele. Pei ta ai o le fuafuanga le New Zealand e pei o na whaailo mai, o le a wha tele I la whainga o na malanga whaatulanga ina e anga I atu, ma o ese mai male malai wa lelo kala I stete, pe a whai o le a le to I se malanga le nei, I le mao inwe kāko ma Wellington I le amatanga o le tausanga whau. I nai tala mai whafo o le vai aso na te nei, sa whaata I tai eise mea tau whaatonu tonu anu mamao le malo saina I le Vasa Pasifika, ma palasi ai I le Sami pe tusa o le fitu se lau kilomita le mamao mai e tumotu o Makesa I Falani Polynesia po French Polynesia, ia po Tahiti pe o na lau sila fia ai. O le nei whaata I te inga le malo saina, na whanaina mai ai le nei mea tau anu mamao mai lau ele o saina, ai pa u I le Vasa Pasifika I tua atu o le sone o le tamau ainga o tumotu o Tahiti ia e pulea e le malo falani. O se li poti le wale sfasa laua New Zealand a ta awai e le malo saina whapea a o le iwhaia le lato whaata I inga na mua na lato whaailoi na mai lea fuafuanga I malo le Pasifika. Ai mai se fo yo isi malo de tele pe o falani au se Italia, New Zealand ma le United States o Amerika. O se teimi mo le nei de tono le fast food to sanga ua tuna ai o fa yese fa ate inga o me tau fa ton tono o mo mao le malo saina I de tono le Vasa Pasifika. A le fa yele fa ate inga ai o umo na fa ilo mai I atu ngalungo malo I ai Australia fa pe Japani ma New Zealand ato fo I maisia tu moto le Pasifika I le tu langa la matia o le nofo le lei mo le nofo file mo o le tu langi o le Pasifika I mata upu fa pe nei. O le so le so mua o ke topa wa ato ia I le tasi le se lauto sanga o le soifua o le lisa avea mua mo Palestine o le malo le United States o Amerika o Jimmy Carter e pe ona sila fia o le tu sanga a fe se lau fituono na fili ai Jimmy Carter I le tofi Palestine o Amerika mai na o le tasi la vala na nofo inga. Na whae ia te ia le whailonga tau o loa wha le wāo malo o le no pele o le file mu po le Nobel Peace Prize
I le tausanga a whiwhi se lau walulua. Ona tau mwhainga e whaamautu ina ni whenga inga o le file mu. Ato ai fo ima le whaataua ina o le aia te tau o tangata. O lo nofo pea le nei ali I lona whale I le nuu ingo o Plains I le state o Georgia le ana mua I se atu I ai I le tausanga a whiwhi se lau ono tasi. Whaali mai I whapea o Jimmy Carter o le Palestine le au Peter Umi lona soifua o le United States o Amerika. I ta longa I tu unga wa awhai la wha le wao maa lo mo le ipu o le America's Cup o lo o tau whai tutusa lava wa ai lua le Britannia ma le Luna Rosa I o lo tau wa mo le awa noe lui na I le ipu o lo umia le wa awhai la o le team New Zealand. O le unga o tu unga I le asonga fuana nafi na tu lai mai ai ua ta I tolu I a mua wa ai e lua pe ona tau wa ai mo le wa ai mua maua na mua e fitu ona sauni lo le tau wa ma le wa au nisila I le tu unga le ipu I basi launa I Sepania. Ia o le whainga na o le nei vaenga o talafau. Patala whātulu tātua tunu, alo mai o leisi whaopoponga le nei o talafau mai Sāmoa, o se mai el whafonga. O aso lusa whamaliwa umo māsino se te mai tausanga te itasi, o se aso whaapitoe mana tuai le sao leo uma le lalulangi, a o ngā lulu e limtanga luenga I te tonu o le se funma le lua māsina, o se tausanga mua le nei ua palasi ei le aso lusa whamaliwa I le aso saa, na laio na sui lole no whanga I whai ai, ma wha atino le maro le ka le sia meto tisi a pia. Molintanga luenga o leo I le nei tausanga, e to avalu I a maro le malo na wha apitoa lava le wha alo iai. O I lantou ia na maali liu a o ngā lulu e te tonu o lea se fulma le lua masina, e au fiei ma le malo e to atasi le na uma le soifua, a o I lunga o le tiuti o le wha atinongo le na ngā luenga. Au leisi to fito, na mali liwa no ni ngase, au leisi to tolu na mana tua e le tausanga le nei, ua malo lo retire, e au fia isa no malii, o le sunga ya Sunny Schuster, ma le fionga tupola misi tupola. Mai o ia fo isa uninga e mawai le ava no e whaatasi e tuai a ingo I lanto ua mali liu, a tuai mai lanto ua malo lo retire, e tui nātu iai whaalo longa alemtanga ruenga e whata ue nai le tautua ai lato nei. O le toi turi loa ina le whaalo lunga alemtanga ruenga o le soi fumalo loina ai ono Alec Eke Roma e lona wha ai lo lea o le wha le tonu o lo ua ma wele tele o se leni le whaitau fia feta la I le tau lia I leo le tele o vaila au mo whala au e na ua pāsia so whaatulanga na e au ngā ai. Pei ta ua wha ilua ai ono, o loo iai la wha le tonu ia o loo lape ilimtanga ruenga le whaati nongo isi vaenga ia, o no whale mai wha i tu malo umai le atunu, o loo wha ngai na uma se por kalame wha computer, e tu ina ia I te tonu wha mau ngō whala au mawaila au ua sioki mai whale mai te tasi, e mawhai o nei loa atu le whale mai tele I muto o tua I lunga o lātou masini, o na toi awina atu leo isi sa palai o whala au mawaila au e wha au ngā. Peitai, o lo iei foile lape o lau whainga ruenga I whale mai wha I tu mā lo, e lātou te leo tu uina wha mau maunga iei lunga masini computer ia, e mawhai iei o na mata I tu atu le whale mai muto tua. O nisi foi o wha le tonu a maua, o le wha le tonu lea o le so ta inga I lunga o penga ta wha I langi le interneti, pe a whai e le leife so o ta inga, e leo mawhai foi o na maua wha mau o lo tu uina I lunga o lato masini, e le vaenga o lo tiu te atu I a pia. Ai o nisi o wha le tonu a maua e le fionga ai ono. Ia masa salongo foi a meo lai a mai se la inga o se ainga o staff ia a tono tu fat foi e me fa pena a man ko lai le recording o na me ia o I masa salonga na ia fa fa cartilling approve fa fa monitor
Pa al mea fo i lele o lo fautua tua fai o lawa kufa Panadols I lo wainga. Ia, o ka mai I nei koe waku nisi Panadols pa whalana. O ia whaenga o manu whae ngoe le whionga ai ono, o ni ngasu umai o lo iai whaale tonu nei e te tau ona whaale leia, e le ngata ina uti ai le whaasoa o waila au mo whala au, ai ono whaale au ngā ina mau e fo I isi whaenga ia, e au fia I maseleni o lo whaatau ina mai ai. Wa avantu se wala au mai le whionga le aki epikopo ale e ka le sia kātoliko, I tama ma teine tuai umo le malisi, whapea foi I mātua, e talo se whonutanga e whaatala noa ai se fofo, e le whawhita au lolo tula I mai pea I le fofusu le le taulanga. Na whaimatu e whaamanatu e le whionga le aki epikopo, le tāua o le ngā yuinga wa whaatino nei e le kolisio a vele, le nau lava ina tapuni lea o ngai sina teimi, e le sa ilingo se fofo I le whaafitau di lava lea e tasi. Le ngā yoinga mātango fiu whaatino e a vele le temi nei. O le leto e whaatanga ina lea ona toe au se tamaititia o ngā a vele I le tu ua o ngā, I le whale whaatalipasi e pia, ai we iei no whanga wā tofa e watu iei pasi ma van, e piki e lanto e le ngataanga I le aonga, ai whapena fo I le temi tu ua. Wa mai ale whaale lenga le vau kolosie lua, ma ua mai a fo o nā loa I le fafonga I no le whātu e senga, mai le te whono le komiti whaafoia le malisi, peitai, e leo tele tonu tele ia I le ngai uinga le whionga le aki e pikopo ia mo sese, e ono avea ma se fafo ona o wa tele teimi e whaatino I le ngai uinga e tasi, wa te tau ona whaia sa isi la asanga, e ti nei ai le whawhita auli o lo o lamatia e pele soifua o alo ma tama whanau le atunu, mai I ngā uinga leanga ale ali o laulangi. E se lau dua se fulua whetala le tau o le lodi fau al matanga ruenga le soifua maloloina, lena te tala ina se sauninga whaapitole a matanga o le neiva yaso, e whaawau ele una ina o le tuipuipui whanau, e noo mafio anga whaata amilo ilo tātou o tunu. Na whafteia le whionga le ministan tanga ruenga ia wa lasi lua pito whanua tāwhito sele, le whaawau peo le anganga whiso swani mai o le malo au se tālia, le olo tawala mai I le whanapaptonga le UNICEF, mo wahenga SS I atunu o le Pasifika, na whai loe le whionga wa lasi le tūlanga tā ua le neita avale fau, pe afu atu I whai numero tui pui e tolu lo whaatino mo alo ma whanau le atunu, e leo au sia le tūlanga o le selau pasene. O le tui mua lava o le misela MR1 e iwa sultasi pasene. Le whaitau a whai o alo ma whanau e anga waa na whaia tui pui. A o le tui lona lua o le misela MR2 e ono sulfa pasene. O loo mawhanwhana lava le tautununga. O le whaauau o le una ia pea le au whainga renga ina ia au sia le iwa sfulu le sarau pasene. O le tui pui le nei o le misela I nai masina o te toe o le nei tausanga. O se teimi o lumai leo toe mamao, ai taunu mai lea tu nuu le isi loli fau, e lua ai loli, e whaso soa mo upolu masawai. O tala fau ia mai Sāmoa, manuia ni aso, whaso I foia. Ua paria nei pale mua,
Senga mai le Mika Sisters malipese o whaingo ina le paia nai whale moa ina ua toi lua 41 minute ona tālo leo le tūlai lua tāre lua ona mai a fwoi leo le tātou tautua i rungo penga te whailangi o pe ona ie le tātou Facebook mo le YouTube ia ai whaau pea ia lau whaafumai ia i le lua 45 tūla le Sāmoa Capital Radio App ia po le tātou app le na e te whaafonga ia i le lua se furufai tūlai whaafia fianga fo ia me se proklame to e tu inatu ia mo le aso atoa le po atoa e te whaarongolongo e whtau i le fo i manawaenga le whainga anuenga po ia langona lo fia moe ki lau app le Sāmoa Capital Radio App ia pe download ia le tātou app le nā i lau telefoni ia e te reto e fia moe i se po e te e te whainga aluenga ai. Ia wā nao nei mana o mia o ni whaafia fianga, ia ki le app, whalongolongo ia i le tātou tautua. Ia se i tau lava le taimi e te mana vai, ia e luas fulfai tū la, ia le aunanga le tātou app le nā. Ia, e le manatu, ia ua so longa manuia fo ia fuafuanga ni le taimi, tele intoia ngā i le toa tele i whia mga aluenga i le tū la tasi. Ia a o leo o tau mwhai fo ia wha awina pere tātou tautua. Ia ilungo tātou penga ta whailangi, pe ona i fo ia na umai atu ilu toi whasalawino o telefou o nene yaso e mole le whaatoi tele le whionga la wano ati lawa ia mo tātou telefou o nene fo yaso le aso mua ki topa ia whape fo i le tautua mai Sāmoa a le uso ia tā se salam sam o meolo tupu isi o tātou o tinu ia e pe ona tu ina mai a wā fo i lau whaafonga anga le ne yaso ma lau mai mo mai o le isi vanga lena toi manatua atu i talana mai lau wano i ta'alonga o ana nei le vaveao le na umatamata i ta alonga i tu ngā vaa. Lea o lo tau vaa i le vaa lea Peritania, le Britannia. Ia ma le vaa lea Italia, Luna Rossa. Ia le na matu le whionga la wano. Wata i tolu manu malo. A nei la le vaveao. Te al sfululua. Po le sfululua le na sawa ia tu ngā vaa i e lua. Su e le vaa e su e champini. E su e le champini ma le vaa lea New Zealand. I le America's Cup. E lua tu unga na whai le tai au na leila. Ea, o le tu unga mua na mua ai le vaa lea Peritania o le Britannia. O le tu unga lo na lua na mua ai le vaa lea Italia o le Luna Rossa. Lona winga. O lea ua tau whai wha malo. Wasa ta i tolu manu malo. O lea ua tau whai wha manu malo. Wha manu malo le Luna Rossa, Italia. Whamanu malo o le vaa lea Peritania o le Britannia. O lono winga, o le vaveao fo ila nā nei. Ia pe ia le la ato e whai fo istu unga e lua. O le vaa e mua ato le fitu ana manu malo. O le vaa le nā, o le ase e atu loa e su e ina le champini. I le aso se fulma le lua o le masina le nei o ke topa. E ma le vaa le tātou tunu o New Zealand. Le Emirate Team New Zealand. Ia, mana ia le tu unga. O la umai tau mala matamata. E se lo fia o te matamata. Masalo fo ilu to telu tātou. Te no fia matamata i tu unga. Ia, vaa ia o le fai o le sawa. Ia, o atu le faa se fulu lima note. Lima se fulu note le sawa. Le sawa vaa nei. Ia, o tamai tau matamata i tu unga nei. E pei o le vaa e mua le leila na whaoso. Pāle whana, o le vaa e pāle whana o le e mua le tau mua. O le vaa le na e whaifo i lai le leila kapteni. Ma le au vaa i a peto o whapeto o lima le au vaa. O vaa nei. E whaifo i lai le leila le mafau for kapteni ma le tangata le whaatontonu ia le vaa. Ea le tūlanga pe a o le teimo le tūunga. O le tūunga le ana leila, sole. E se le mana ia whai o le atama mai o kapteni o vaa nei. O le popoto fo i le whaasasa e lesi vaa. Ai pe ola o mai tauna ia i whaatangata fo i le whaatangata matamata. E pe o le vaa e pāle whana o lai luma le tau mua i luma le laina. Laina le amatai. Ea o le vaa le nae manu malo. E fua ili le leo ana whai unga al kapteni ma le tangata lea e whai unga i ala vaa. I kōses fo i e alu le vaa. Ia na e fua fo ilani matangi ma le savili. O ka se mana i o tu unga ia. Ia e fia mai mo ia talua pauale lona
ona o tuunga ia sauri sifululua le vaveao o le nei vai aso. Ia ai, te iloa tātou e tāne le sifululua whamai le o ta angunu lesi. Ia ale mana ia o nei tuunga na le mata. Toi lua sifulu tonu minute tāle i tūlai lua tāle lua ona mai alea o le tautua le sifonga lau mua ea mo le nei fo i aso. Ma lo lava le mafuta mai, talo fatu ia Lavinda Mako, ia lea lofte lea tufu e Mari Materi Lavinda, ia mo oe, ia whapea foi, ia le whaletua, i polita mai tai, ia le whaingoina maila na YouTube, ole teine whale la tai, ia poes teine mai o i whale la tai, me le sau lupi matsila, ia ma le whionga leilua, pe masani i ma le sima leilua i teine whale la tai lea. Ia le lafa o tawhia whianga o pese. Ma lo lava le mafuta mai nei taimi. Ma lo fo i tala no mai se atu tala no mai a. O te fia fo i tala no atu mtata musika. Fo i le fartua tina ia tai wha mafu. Ma lo lava tai. Bandolo wolana Ea Mawai pua malava Whano anani ue fia Se mafutaga ua tui fantasia Ele fia Falia, Sāmoa ia le alofa, ia padia le tau sala. Le marongi wasa sala o le pua tau sala. O te tiwa ia wehana, la penina lau la fala. Mo o mi ai le te leo tama Masina olo atu pasipa O mana tu aina lo folina Masia wa mia ole mai teita Le mawhai hona ngalo lea ia teita Ele fia Falia, Sāmoa ia le alofa, ia padia le tau sala. Le manongi wasa sala o le pua tau sala. O te tiwa ia wehana, la penina lau la fala. Fia wa falia Sāmoa ia le alofa ia padia le tau sala le manongi wasa sala o le pua tau sala o te tiwa ia wehana la Mo o mi ai le te leo tau
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Patalo fatu le sunga ropeti mai lata whaafitai tere lava le mafuta mai. Vanga le mafuta mai lunga le tātou YouTube. Fa
wana mati wale alititai Nei e silingia ita Sāmoa kohoi O talanga o le lalolangi e te silapia Ai ngai le tai e ua e matani O le toto o e tausia le pela pani Le oi e le to a paua e mautinoa Uso ali i pa a pea lo mali e toa Susu mai sa ua atoa o utapau Ai pola pui pui e puti mahau a pau Nei e silingia ita Sāmoa koai O talanga o le lalolangi e te silapia Ai ngai le tai e ua e matani O le toto o e tausia le pea le pani Nei tau ma te sio ua tu pala pala A o talo pale le alo turiana O tōpinga la mawala I ona e paalupe O ita nei o le pea ngai ngā atumua kapule Nei e silingia ita Sāmoa koai O talanga o le lalolangi e te silapia Ai ngai le tai e ua e matani O le toto o e tausia le pea la pani Nei pa pea ua o patukua o se tala O talatu o le atunu ua malama O le ola na tau I bitalu mai le babau Sofio ua mali e toa ua malo tau Nei e silingia ita Sāmoa koai O talanga o le lalolangi e te silapia Ai ngai le tai e ua e matani O le toto o e tausia le pea la pani Nei e silingia ita Sāmoa koai O talanga o le lalolangi e te silapia Ai ngai le tai e ua e matani O le toto o e tausia le pea la pani
pele ea ua e sola ai tia I ita a whai waiai se tasi ua sili sai sai tia ita I nei fili fili te tala lo fatu no fo oe ai o palua no for all I owe walua moto ole la ole oso le masina la upele ea ua e sola ai tia ita a whai waiai se tasi ua sili sai sai tia ita I nei fili fili no tana lo fatu no fo oi ai o walua te tana lo fatu no fo oi ai o walua te tana lo fatu no fo oi ai o walua Se ufonga malie o le faletua ia laine au elua ia I le nei vaenga o le tātou tautua ma le se ufonga lau moeru o tātou upenga te whailangi ia ua mai ale tātou tautua o le nei aso I lungo tātou upenga te whailangi o le Facebook ma le YouTube whaamalo whaafitai I lau tāpua inga Sāmoa ia meisi fo I o lau whaasoa mai tātou proklami o le nei aso ia e manatu sa whaamlia ina lau mai moanga ia I le tautua le sifonga lau mua mai lava le tau na le ilale tu lai fitu se ia pa ia mai le nei taimi le ua la tale lua ia e tu sai o le tātou maaftanga ia e whaaftai fo I lau whaasoa mai I lau talatala no mai ia ua mana ia fo le tātou maaftanga le nei aso I lungo tātou upenga te whailangi ia whaamalu lua tu fo ia ua sala fo I se ngangana le whai ngā luenga ia malu ave I whale whiringalo le tātou tinu whamangalo so mātou whale tonu ia manuia lava ia fuafuanga fo I mga luenga o le ni aso mai se tiute o lau tau whamai e nisi o le tātou tinu ia le tāpua inga mau nei mātua I tonu ainga alofa te le atu mo tomu whaamunia le atua ia le tātou tinu o le ni aso tātou to e whelo I tai au le tai masani I le tu lai fitu ia mai le au whainga luenga a le si ufonga le lau mua I Wellingtone mātou te whātua whaafa so I fua Sāmoa ia manuia lava le ni aso whaamunia tele lava le atua